A fotu pule fai vau tama. O na fotu wai leo manu. E aso tasi fo il vasa. Ai fotu lupe le waa. Tai au le tala le lei. E iai malai na sunu iai ma ua ilonga foi. Lea ua tātou o ai nei faliseu ai sa o ai ma o maalie. I le tala le lei e pei o na alanga ina le nei aso. Iso se fata tapua ai. Lea la ua ta oto i moana le upenga le tautai mata pala pala. Tusa malenga luenga fa le nganga a o se mana vanga pa ia mai le atua ile ne yaso walolongo le fa fofonga sa moa a tala tala le fa le nga fulu mai le atua a wale tape na ina o e ma o male tata sa ili nga malo ile malo le atua fa malo le fola fola malo fo ile tapua ai le sa tolu aso lua se fulu o mati lua fe lua lua talo fa lava. Matsa movi ingole atua mana unanga masani tu sa o atu petu really sini au se talia badua male ko fa mo iwa fa te si male tolu valu te si male o le unanga lo tautua ina se tato tofio sa moa fitua so le vai aso lua se fulu fai tu la te mai moa mai ai talo meo tupo le atupu tau tupu mai sa moa au vi ingole atua so ifua pe ona langi ina li telo au fai pese mai sa moa New Zealand ma au se talia. Fata lo fatuai au na tofia le atua iso se fata tapuai. La wafionga patele makosi. Patele pa io le tu ai ngasa malava. Fata lo fafo ile fionga ile. Tamaita isa ya sista akenese. Ya mesi fo ile mawalunga le ekalesia katoliko. Fata lo fa ile fionga ile seo le ekalesia metisi. La usunga le tau simtanga luenga Liverpool. Reverend Fanguto malata ima le president o le ahuso. Felfani ya kasa lau tele. Sunga itau simtanga luenga mafalitua. Maisele mawalunga le ekalesia metisi. Fatalo fo ito ino le ekalesia e whakasa maulato falitua. Sunga i whawhianga inga mafalitua. Ia mese fo ile mawalunga le ekalesia e whakasa. Malo so ifua manuia i au na mafalitua le ekalesia AOG. Ile tu palangi ma le tu Samoa, ma sele mawalunga le ekalesia AOG. Fatalo fatu lau sunga pasta visita. Fale vai a mosa ma le falitua ia vai. Fatalo fo ile ekalesia so fitu le tu palangi ma Samoa. Kalesia o le aupa ia waso ingata hai mo le maua Iova Emanuelu. Kalesia so faatasi kanana fo. O ha uma ekalesia o ala tua tapua inga Samoa ile atua. Le maua le au nanga nganga whaaloalo e whaatalo whamo o tō uma. Whaatalo wharisau whaingata mama tina malo lo man malo. Reverend Tavita Roma ma le whalitua ia Tailua Roma. Reverend Sava Iloto ma le whalitua ia Peri Seloto. Pastor Papali ina mulau ulu sa maoso. Tina malo lo man malo ia pe vitautua ma wasias whaumui. Longo tae au muripola whale o manu sa wainaya. Fatalo fai le sina sino le atunu. O e olo tapua ia fai wa sa moa ia so uma. La tō tapua inga mamalu e umanui ai tiute. Ia malo fo ono sa i soifua matua olo ia i o tau. Fatalo fai e olo maftia pia inga se ngase o tino. Tau mia pia il fala efu ma le apul pusi o tau fanga. Ia whanau nau manu pia i le atua. Wala mai le malo si avea fo i musika o ne ia la leo. Fafia loto mo oto ave ese ai ni sitinga le tino. Fatalo fai so tato watu no upele sa moa o lo iai a inga wo mai masani. La wafionga le ama malo so tato malo. La wafionga tui male li fano vale to aswala uvile lua malo masiofo. Fatalo fai pa io a inga matama o tama fo ima a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au malata wa a inga li tai ma le va au fonti. Tapua inga se tātou motu mai sae ia sua ma le vai whanua. Fofoma ai tūlangi sa o le masale au mua ma launi un sae lua. Le afio whaatu to fale ula la au nāmtasi. Ma upu ia te o le motu sa. Tātou por kalame oi ma le tūla fono la wafio ngal sao. Le o tasua te le tūwhele whapea fo ile sunga ia sua Vivian tūwhele. Whatalo whale anganga whaalo alo. Ile afio ngal taitai sili. Tai al vaenga whai ale vaenga. Ale e pui ia ia taua tangata Samoa le he tā pipi.
lau sunga tui la epa dokta sa ilele mali ele ngaoi mal falitua ia mes fo ile mamadu atupu mai o lo tautua ina lea fo i vaenga wha fai fatalo fa foi ma fa tai foi ile HRPP supporter ona o tau lango ina ma no si on nei foi au au nanga fa tai foi mo fa o ina mai foi o tatou lisi pe ona tar sanga atu ile vai aso tonai ia fa mania telele atu fa tai le amana ia mai o le fatala ulatu maenga fa au fai el tau tua sa mo e lo fionga professor Dr. Afualo Luangalau Wood Salele ia malo lava soifua mes fo tupu mai e o lo tunu o lo tau tua ina le vaenga fa au fai lau mai mo mai lunga o penga te failangi fa tai foi fifi e vea nei po kalame ma wata fa solo manuia foi le au mawai na tunu ono sa idinga manuia mo ainga soifua manuia la wa fionga ngasu tau la sisia osi lau sunga sau fa inga Kenswo lau fetalenga fa Leono Filipo ma le tau si a Perenice le fangalo ina fo i le tapua inga le fionga i le uso ali lau sunga tui la epa fai ai ma le falitua ia maungamu fionga ia futi alo lutena ma le falitua ia Ana Rosa fa amusu fa Leono fionga le presteno le ekalesia Catholico Samoa St. Mary's fa lava au poro penese ma le nofo alo tina matua ia tui maseve a pulu va aisola tala i tole afoa ta mamatua ia mana ia ena fale Leono pe fo ia fionga ia kavo toa ma le falitua ia Lucia foi maono ale ti fa mausili ma le falitua afa masanga lau fili tafinga sau vao ma le falitua ia ola itai semi masera nantun lino le alino ma le falitua ia epi sunga ya tau pa usa ule onge tamotu ma le ainga vai to vi Filemoni anga Filipio ma le tau sia pua fatalo fale anga fa alo alo ila sunga Felice se ni o tau tolo ma le falitua ma le ainga li fionga ia lau fili aro na fai ngafa ma le falitua ma le nofo alo lo fi popa ole pa ma le falitua ia Viena se umanu mata mua fa ali ma le tau sia ia sinta pela sio ili fa so tau ma le falitua ia mata me tama matua ia sai pele kome sai pele ma le falitua ia ano fale sai pele Alessio Molipola Aloisi Kori leota ma le falitua fa se ukava fa se ma le falitua tina matua ia telisia setkolatika ia mano soifua manuia telisia fala na itaua mo se ilai ma le falitua ia Caroline tama matua ia tele ma le falitua ia matau aina tarsanga savelio olomanu ma le falitua matisu suamili miti Edwards tina matua ia Ailini Tipa Ropeti tina matua ia matautu matapula sunga ia pai lele ia le mali toa toru e Sarah ma le falitua ia Trish muaulu lele leota tama matua ia Farani Swan ma le falitua ia Feao Taito Swan Mati malanga o ma lo so ifua manuia mati tausini ma le falitua ia Opu tina matua ia fa amalua ii fa lava au tau mai ma le falitua ia so vale fa lava au Maria Akiau ia malo so ifua manuia sister le fionga fo ia amitua na isi mati ma le falitua ia akeni se to mata fai uputu le epa fa atili matulino siamo pa pe fo ia so mua pe sa mino Yoane ma le falitua ia ni fo sione haitang motu Elia fatia lo fa povi Poloma branch asolu pe sa mino ulalia ni purusu de osala pe sa mino fa pe fo i pule le lofi fa fa no le ala misa mawala o pulasi mawala e fa pe fo ile fionga ia maiava ma lo so i fu manuia Paula Peng Solomona vui Nicola Wofo tama matua ia sa ilivao ma le falitua ia Prestene malama comments ma lo langi ayeng lo out tui fasisina la ulu na ile vao te awe pitone ia fa pe fo tama matua ia manuali asfa vai faiva se Stefano fui avai Lili Rivo fui avai Lili Esekia faiva ainga le ana ia fa pe fo tama matua ma futa mai Samoa ia futi Ioane Mikaele tina matua ia pale pa Molipola sunga ia le fawa itu misa na nai ma foe fa pe fo ile fionga ia Silia la ma le faletua ia le lovi le sunga ia pali te le tango
tina matua ia siliua va asila ma lo so I fua manuia tu o tina. Ia nea whaangalo ina fo il tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa I Ruti Hill. Lau whetala inga le whale fitu lio voli tufunga ma le tausia nā tia. Liuliunga tātou whal tau langi ropeti Stewart tole a foa ma le tausia lo minga. Tala inga ia ono fia mana ia nā uma ma le fionga ia sula teisi ma le nofua alo. Le aulavi kale ma le tausia lua wha. Lau sunga whale ali I anau ai ono. Ma lo so I fua manuia whapea foi le sunga ia asuelo ma le whale tua ia silia. Ma lo so I fua manuia tau manu pepe sopo ta fia maali I tonga tuki. Ma le whale tua ia peka tonga tuki. Ma futa mai me le pone. Ma se foi la tau umalawa oe olo ma futa mai e le o wha le o ato suafa. Ia I le anganga fia fia ma le anganga wha alo alo po karamenei. Ma tau te wha alo wha atu mo oto uma. Ma lo lava so I fua manuia. Ma lo fo I le tau wata I nei asupa I o le atua. Me se fo I la tau umalawa oe olo whai nei por kalame ma o la tau fili. I tafua I nei por kalame le isa mafuanga. Ia ma tau te fia fia wha talo whai ate o tau uma. Ia ma wha ma ngalo fo I tau wita mai fua. Ia nei vai tau tātou wha sao niuni atu fo I tātou lata atu. Wha manatu ina o pōpua ngāo Iesu Keriso. Ia I wha mama ai o tau loto. O e o lo o maua pia I le loto le angatele. Ia tātou tau whai vivi I le atua. Maua tātou ai I le nei. E se tamata ngō fia pe a tātou au lia ma le fia fia. O le pese lia e vatua I fo I le whaatalofa whaaloalo mo o tau uma. Tātou te mafutai ma tātou whelo ai ai. I le amatanga o tātou pokalame. Tātou pokalame māsani. Tala inga ia mo lio o tātou titi se almanosi. Fionga I le ali I whaipule ia leala I le. Ia leala. Ia rimoni. Whapea fo I ma le tātou titi se almanosi. Ia meisel tātou tustala. Le fionga I le ali I pule o tātou kofa mo. Ia ona mai ai fo I leo o tātou pokalame mo le nei ia. So pese lea mo o tau uma. Oh
toe lua sifunu ma le faminu te ona tale o le itu la e lima i sini au se talia le vi inga o le atua soifua na langina le au faipese. Faipese mai fia? Mai fale se la pe ono tau sila sila ma mai moa mai ai. Ia o le upu o le atua o le upu mamana. Ia o le upu matango fie. Ia o le upu e olai, o e olai fo ia. Olai tātou umalava. Pe a tātou fia fia tātou te whaalongolongo i lea upu. Ia, mori fo i whaatai tele le au whaipese. Mori tāpena ina le leo vi inga o le atua. Whaatalo whaatu fo i la i le au tustusi mai lungo le api o fōlinga. Tai lava i tau tusi whaaloalo, ma tau whaatalo whaaloalo mai fo i. Tātou pokalame ia te poramika. Ia whaapea fo i Tangaloa Vincent. Ala i tim whaatai lava i tustusi mai. Sieni te fia lava ia sieni. Ia ona na whatu te le lanu moana. Pō ilo na whatawhata. Ia le atua sieni lana upu. Ia ai mes fo i soifua. Tātou fia i fo i nei. So Miti Edwards. Whaatai whaatalo whamai Sophia. Ia whapea fo i Miri Hensa. Whaatai Miri. Ia whapea fo i Sophia. Whaatai le tusi whaaloalo mai. Violeti. Whaatai. Ia whapea fo i Sina. Whaatai. Mafa Slade. Ia whaatai lava mafa. Mafa ese fo i le tele ona finangalo mātanga o fie whaalia i lunga tātou i tūlau. Ai o te waai atu whae o mafa. Ia pēia o stangata i inga mai a taita. Ia mālo lava so i fua i te oe. Ia leo so whapea fo i Violeti tūnoa e Sarah. Ia whaatai lava le tusi mai whaawhiloa i mai foi. Whaawai o sa o le tonga whaatai. Ia whaatai fo i le whaawhiloa i mai Fero. Whapea fo i Vita. Queenie, ia whaatai lava, ia le atua, lea whai tūlangi, whaatai le tusi mai, whaatalo whamai, whapea fo i Lia Ropati. Paia mua wā welese, whaatai lava le tusi mai, whapea fo i Mawaenga Hunt, whaatai whaalongo, ia whaaveta Arona, ia whaatai morau whaatalo whaumi lava, ia le atua Peter Sasa, Orlando, ia le atua, po fo ia Josia, le au whaatai le tusi mai ma, whaaloano mai fo i whaatalo whaaloano mai, o le tatalo, le fua Samoa, Koruse, ia mana hate tolu, ia le atua, whaapea fo i Vita mana ia lofi tūlona, ia whaatai sia ale whaio, ia whaatai sia, le uso ia te poramika, ia te poramika nenga whaasana mai kōpai. Ia whaatai pawhalo poe, ia le atua ua. Toi whiloa ai poe, ia whaapea fo i Peta, Nancy, ia Sandra, whaatai lava tus whaaloalo mai, whaawhiloa i mai, tātou pokaname. Ia ili anganga whaaloalo to le afoa, te whaatalo whaatua i fo ia i laua fionga le tapa au whaasina. Ia laua fionga fo i o le tuia ana ave au malanga. Ia au le tama whaasausaua le tu malo. Whenga tāfo i lau fionga tole a fōa, wā poto Samoa, ia e ke alala i lo whala mai whasau. Ia a o le fo ina tu inatu, ia i ao tonu mai pea. Ia lau a fionga e le whaululunga le a inga mālosi. Ia a o lau whitalenga fo i la ulu o tau lau niu. Ia po lau whitalenga tu pa i loa. Ia ale prestene o le ekalesia katoliko Samoa i ruti hia le anganga whaaloalo te whaatalo whatua i le nei a fiafi matangofie tole a fōa vi ia le atua o tātou toi whiloa e hala le au nanga masani pe ona tātou tautua i le mano le atu no. Ia mano o le ngangana tasi nawa e whaatalo whamai fo i le pai lasi o tātou atu no. Ia ilan manatu maununga lava whaenu e tofu lava i le aso ma ona foi tō whaima me le tua ia ona foi tu palapala ia me se foi tu whaanga foi o nei aso umuntofa ma tufa foi au whenua tofi le tua e ilan manatu ia walu o lele lava sianga ngongo ma siana e whina leo mofusiana tamawhtanga wha le anganga ia me foi le pesilin tato pe pesi nei mai le au pesi o whase la e kare sia ka koliko fa sia uta
ia fa me o le upu sa le matanga le upu ia le fu tatou loa o le wanga i me le upu le asa me langa whaatupu e alu Yerusalema ia na anu le maliu to e tu le upu wa o Yesu le upu ia o liu tu tangata le upu ia o nei a me o upu o mea lava tatou tilo wa whainga i fo i le toa tele o tatou ia o upu fo ia le upu le ola o Yesu lea ana tu ola upu ia e fina le ai whaonga le upu Yesu o le ola i le la tatou sauni atu fo i nei whaanga fulu man nei fo i vai teimi o le whaamanatu mai te tatou ia tatou tāpena pena fo le malanga whaatupu o tatou li whaola i Yerusalema a mai aloa lea ia na sauni le ola tatou li whaola e tau mai ai tatou ia sui ne tausanga ia vai o le launga lava lea Yesu tāpena pena ia ele manatu maulunga lava ia a lewa e whaatalofa fo i le mai ia tia ia maroso i fua malangi manuia ia tau whai whaamalo i le alofa ma le anga leo le atua to le afua ia le fo i wa langona fo i fia nei aso a mata fo i nei vai aso i manuia ia mai le atua masani ata mata i fia ma whaafeiloa i atu i le atua kua whainga le ali o langi ma le tele o tau whaase ma pelongia ia a fia la valolo to ile to ia o ai fa sanga tau mai mo ile ia a fai mai ia tala tusi a foi ile se fa sanga tau o ia fa sanga tau ia no man tu le la un ne ia so pa ke a wanga tu li ringa po ile ngot pa ke le ngara wangi to le fo ne ia la un pa te le fa pipa e tau na salamo o tau na salamo no o le whatawaina nā o nei vai tau o le whangafulu le tātou te iai to le fōa o le salamo mai i le o langa tuai salamo mai mea sese na e whaia ia a whainga e sila fia wa sese salamo ia o le stangata ki nganga sese ai sese ai pēa o pi whawhiwhike inga voi pua whaate te le ina voi le ai le ai se anganga voi le salamo i le mafutanga ma le atua i le kele mo meo o tala pepelo tala sese kala faku e whaaleanga isi uso a tangata pele e la se langona fo i le whaamawalalo i lumo le atua i nei mea sese tele nei mea sese tele wa whai i mana ia la u whanongolongo i le se si o tātou e ato toa sona le leita le fo a o le anganga o le launga le asone salamo tau na e salamo iau i se o fai tui fai se si o langa fau pe te lia Yesu fai mo wali i mo whaola ia o tātou o wha uni atu i le taimi fo i o le whamanatu ina pua ngā o le tātou wali ia o le simeanga nga maua mai ngai le loku le nga ko ia ia atonu ai me ali ka ke fefe ngai me o lok palangi ko le fo i manga ia lok sa mo ia le fa longo mai ale nga sa mo maka mai ile amatanga i tau al fa i unga ke alu lo lok palangi so te tauna e loina amu ia e le manam lama tele tonu mai ia le tunanga maununga ni u le sauni wa o le tunanga na o le autu o le asone o le finale o le autu la le asone finale fa manatu mai e le tua matoli o le tua mamana o le tua mamanu o le tua me uma o le tua le nangi mane na nangi o me va ai ma me le vai o le tua la le e fa upunga le mai ia e malosi ia e malosi ma e tu mau i lo walofa o fa manatu na le asone po le ala vole le tele ia ma upunga me e te tau fa me kau le mamna mai ia e manatu ninga o le ala malosi o a me uma la ia e tu mau lo walofa pe va a bea o mau atua ia awa o lea e sa vali fa tasi moe vai no no vinga
le ngata le sau o le tua ia te oi. Mataria foi le tala whaatawhina le malanga whina le o le a mose. Pira le tūlanga nā tatu do matala ia mose ia e whina le melo nu. Tu sa le vinga no whamatalanga nei whi atua. O le atua e sau ia te oi. E te alu le atua e to e sau foi le atua. A vea o mau atua. O le e sa vali whaatasi mo oe. Nungo winga, le ati nu sa vali mo le tua. E le pese le tatu o sua foli lotu leo salea. Sa vali mo Yesu. O me whamanatu nei a tatu umalava. Ia e alu maro mauti noa. O lo lua sa vali mo le tua. A wala wina oe le tua. Le ati nu ho whaatasi. E whaafia na wala au le tua ia tatu. Ma whirifilia le tua tatu. Ai ngalo ia tatu. E le tato sa vali mo le tua. Le mena na le te tau whai mai e whinale. Ia te au la, le whai mai le tua. Ia e malosi, ma e tu mau le rofa o le tua. O le rofa lea. Pau lava na e nufa mai. Ave lau doto. Au mai mea ia tia. Nongo winga. Ave e le tua. Na e loa la ia le, ma e mauti noa le. O lo lua sa vali mo le tua. Amen. Ia whai mai le tua. Ia e malosi. Le foi amen mai por. Mena dia nak kau saya kau fana belang ke ya kaki mo foi não fia kala mo de upor de fa na venga ko basenga interfere mai fua le amen ya ali se me amen a ka se pena se mo o ka ya le ai fa tai level mato senga funia so en u se eso solo mo le de upor de por wa sala ngai oenens ya ana matu senga e kai ngai de sa ko fila ke ya ma me da so fa ya o de tau fa ya tu le ngongo de o de aso pe una etau a o de se me mo mo to senga o de tau fa su tala matu senga ya ngang maulunga nu ma no la so fu ma lang mania fa talo fo tu foi le no vai ya tu de il to senga le wo ko amen le fo amen mai sin we I fa tai da mo amen ia ma to le amen i fa penan fai to le fo au va pe le to fai le vinga ngale upu ia fa penan na fai le vinga le upu amen ia fa tai da no u fina le no vai tu nai nei se u nai de i de ko senga ia Miriam ma fin ka se sa ma tai ia te fa tai tu da na friend ia va leva te ma futa mai ma se sa ma Miriam mai ten ya yo maturai ti stadia ni ya le leva wa ya tu mat ma futa me nungo to senga le na ro le atu ya fa pena fo e te mana tua pele ya bui Nico la wofo ya ma fa tua ya moli ya e nga ma ununga la bui ma ro la vale nga le ma no fu lo to lofa ya manatu ya tato mospo kala me fi ya tato tu fai i le nga fa tala bo ya me si fu le nga fa tanga tu matua so we praise the Lord at pora matris va ke le al au kali lau ana na me ke se mai pa ula ya I'm Celia to na molia to lofa na se wo fa pele ya manusina pe Joseph ya fa pena lava ona awaya tu le sa lino le tau singa le file mo ya wala vasele denga wana I a faina tato la langi tele ya nei atu no lo fa penam tom fai se mea e a faina to e mom tato pert ya me se fo usum tu fa fine o lo ile tawa ya fa penana mo o to na ngango le tua ya te talo atu ya o tua o atu fo e patu pu file mo ya fai o to mo to file no ana matu vasenga neta yao ya mo o le wa fa amen na ma ko senga ya to via fa amen ma vai da ia ngala wa pasi ko marka ai ko do mai ngala wa fa na fa mo fus pa me ngamo ya ai ko ru praise the Lord le wa yenge o so ya fa tai da no wa ula la wa de amor kru se via ko se pa fa pe ko ru praise the Lord ya miti edwards fa ta la fa me no matu senga tau po ta to maftanga ya me se fo ia le e seta fa msanga fa tai la va seta ma ru fa ta la fa me fo ia fa pe fo ia Paula Banks so fo manuia to le fo ta pa fasina ai no tau sala me se ta to panga masani so mona mai kunsilani fa tai tele na o mai o Locking City fa tai fa filo alo ia me ta to maftanga ia le fo ia matou sieni se loti ia ai lo sieni ia sieni nam sieni nei e mele le ke lo fo sieni ma fakalo fa le ape foringa fakalo fa tuna ma ko lo afa le si afa nga ya au sieni mo ila le ya au sione na ya ti fa maloi ia fa tai lava ya ti o ti na fa tai ma futa mai e lo na to awai men to ma losi
mo le alofa malanga le tua Paula Banks fa pe ngatin tayan ta lofa tole fo mai u mamila masa patinea so vi le tua ia sa video fa ta la forta to ainga me se to wa fionga ia me se fo i tamama tina matua ta to maftanga fa tai leva sa video ma lo so fo ia to en ma fa tua ia fa pe citazione fa me citazione ia o mato wa la ulu nei le vautele fa me fa ta la tole forta sa ai u e fa pe nana mo dia to mato fa ta lo fa tu le fionga ia papa stui te sili un mato senga mato lo wa i punintoni New Zealand ia fa pe na fina mo dia to fa anga ta to poklame ia fa mai citazione ni na mo mato ia un mato senga na ia fa pe foi sia nava ma lo lava le mata tanoa foi ma sunga to ina le tai le karesia le vayaso fa tai da mo sota inga ia fa pe foi biti etwe sinava mo dia to fa anga ia pali itango ia stamata mato tatano lava yaso fa tai tele lava la ngalo mo fa munyanga ia aso wala fa auru fa talo fa mai foi aso vale fa pe foi ia mo tama ia fa lava auta waya ia mato senga nine u fa talo fa mai alo kele foi ia amene fa amene mai foi sa moa foi tu sa mal pokalame ia fa talo fa foi sa moa fa pe foi tu li patea fa tai le fa talo fa alo mai to via Filippo ia fa tai foi tato maftanga mo o tolia fa tu a tau o mai nuna Vinesa ia malo lava Vinesa ia sene we e pati ia fa tai mafuta mai fa pe foi mau salafa ia le atua le o tato filo ai foi James Pat ia fa tai Nancy Paul ia le atua fai mai lo te pora tato te fe mulu ai o tato vai ki le lo pu kai ore kai mi ore mulu nga vai pia o ke mga ave o mulu vai se e kofo foi mana ia foi mulu nga foi ma vai nga hand a him ia fa tai so no telefo ia mato senga le sauni mai mo la pule ia fe ia on sai mai langi a yang fa pe foi pi wiva fa tai situila ia fa tai le fa talo fa mai fa pe foi meni menyoani ia le atua le o tato felo a nei ia fa pe foi fia tasi foi le tina ese le foi ona mafaufaunga le o le fa to fa la inga foi fa tatala mai te fia la vai faitau uma pokalame no fole le ma faitau foi ia finangalo fa adio le malo le atunu ese ta afa masanga ia fa tai foi le fa talo fa alo mai Sandra talo sanga society ia le atua fa tai le tato mafuta peta salue ia tato Violeti ia le atua ia telefona ia se esa noa mulu vai le na e fai mai ni ia matalia fole mena le te e fo ia finale pete ina ula tu lo ia tato li fa o vai te mia nei na fai ato le Yesu ia si le fia le Yesu e hawa no fatau no na misiona me mala e le fai ana le fatau no o te mina tangi Yesu fai no tama ave esen nei pu ia tia aisa lo Yesu ti nga e fai ka ia na te fai mai lava Yesu no tama a ora fai lo roto ai fai lo finangano ia le vai fisi mal munga vai o me fina no ai pete ia te murmuro tu Yesu vai sko ingo pete lo fai mai pete ia tu lang fa yu tai ama tu lang ai pita tu sa mo e le to ina le na la tu no fo tu la flore le fa e wa lo fa tu al fai fe au male fina mle di si no sara tu no fo tu tamam tu no fa mai lo fa fi sto ina ia se sumai ia fa mai tu se fa ka a me se fi mai o le ia fa mai sto ina ia wangalo ko inga finale de fa ufina ia o ia ai wa ngalo ko inga pole do fa sa mo finale o ia o le fa mai ko inga ia o ia o lu o la ko ia pida na nala le fa pena o kuso pete wa fa pena no langa no o ti pete o ia o na di ide la sa we e bulu na vai ia wa se lo po pete fa mai la o di awa e finale
ia fa mai lo ma le kongi manu ma le whamtalanga Iesu a o le whaia mele le iso tofi Nei so tofi whaatasi ma. ia me o manga Ia mana ia la wha mua la te poramika ia lu e muru ona vai. ia pese umala o wa whaia o na whanawelave Ia saunoa la whionga. o sona mawhauwhaunga ia e renga maununga a lo whaatari mai le sunga ia murio o le tini lopo lai whasononga ropa kalamenu Ia mana ia le wha mua atu fo ia molio. Ia malo fo inunu wha asina wha tai fo ile le mafuta mai lisi ia tai mafuta mai fo inei tai mi o tato po kalame ia alea o le atari peselea moli atu ai fo ia lo whaanga mo ila tau umalava o ia olo o mawhati a pe ngase o tino ia ai mai se fo i tina mata matua le asina sina se o tato watunu o roos maua pe ti ngā o le sau fua matua i lātou pese lea mo o tau uma tātou te mawhauwhau atili ai lea lo fo le atua le ngata mo o tau ia a o mātou foi.
Ua tātonu nei le itu lai lima I sini au se tahalia. Le vi inga o le atua soifua na langina le au whaipese e whakasa mai tanga I kalileia pe ona o tau silasila ma mai moa mai ai. Taluai le ua mafuta mai le whitalenga I amurio o ilunga o tātou ala ata I nei fo itu la o le fiafi. Le ngang whaaloalo mātou te whaatalo whatuai lau whitalenga murio o. Ia malo lava le soifua manuia. Malo fo I le folau. Malo le tautua atu no. Ia me se fo I tautua I le atua I ala le ia so pa ia. Moli o. Ia, whatalo whatu le neitu la la sapati I tato pokalame mo to vinga I lau fionga to le foa ia. Pea foi lau fionga I nu. Malo so I foa le neitu la le sapati le tato li faola. Whatalo whatu fo I le pa ia lau whafonga sa mua nei whasalalonga. Ia, malo so fua ma tau ata. Ia, mai se fo I o le. Pa ia I sunga whawhengai la ingi sa le vi. Ia, whatalo whatu le neitu la. Malo so I fua, malo lange ma. Ia, malo foi le soifua ma lai ma ia I le nei tu la mo leo lewe whatalo whalo ia mai fo I paanga masani o tātou pokalame ia me se ni yaso lewe sula mai foi le lofa o le tua ia le pa Samoa e ui le mantele ti munga mawanga le mangaro sami pe whaafia tātou tala noam tau tau swaf o le tua le te tei whatu stusalia le lofa malanga leo le tua ia I tātou le alawa e whelo ai mai mai whawhile mai foi le swafa man malo Yesu Kiriso ia ua whaia ni uma mātou leo whaatalofa tui I lau whatalenga mo leo. Ia le nganga maulunga sia whai mo tātou temi e misi le sifai aso no tōtuania. A ia ona mata upu lava nei temi ia wa tātou I lunga le COVID Samoa. A mese lava le wha manam lama ino ne mata upu e le malo lo le fili mo leo. E alu pea. Ia a whaanvait whanau le tua e whamtaraina me sa mea moni ma wha maoni a wad whafonga anga o ta māmatina mātua. O le teimi nei, o le taua o whaaleanganga, ma nganga leanga. Ia, me moni ana mo leo. A vai le whinau, nunga winga, o tātou pā o mai lalo, le ala leo le manatu ai. Ia, e hawa na whamanama, nanga lea whea lau whatarenga mo leo, o nisi o tua inga. Lunga o benga te whainangi, ai mese wha manamla maina, o mea sa whapenana, e whaasai whanamtanga mo leo. O lea mo whanongo, o le upulea whaasea. O le ngatala le whaasea a le upula lea o le wheau. Ioi. Nana maua fwoi nunga o penga te whailangi I le whine le saunuanga lea I le awhionga le taitei whono. Le awhionga taitei whono o le vanga whai le whaas. Ia po le awhionga fwoi le rimi star. Ia po le awhionga fwoi o le elo tu me o le lopo o se palemia po sea. Le whaapea mai ai. Ioi. Pivu wa fwoi mai, wa whaasangsanga mai, a whai o wheau, o mene o wheau ia le mahalosi. Ia longo vinga la, ia elisi mea moni ma whamaoni lea. Ia se whea so whamtananga mo leo e mo I lava e pe whalawa I tele whina le. Pe whetu I tonu lava mea na e amata mainta to tata no le po kalami. Whea na e whamamama tūlanga le whamoni mo leo. Ia, whawhitai ia to le foa mo whawhisili. Ia, e pupu lava la tali le mta upu lea. Ua mua. Lai si le fia le atua lo loto. Ma le nganga na ka te au na lai ana o lango ma o amata mea I le whainga mea. O le pea o na tātala no mua. Sa manino lava le mafuanga. Ma ta upu na o mai. Tasi lava. O le wha malama ia maua le manino. Ia manino. Ma whaia le ambi o tonu. Ma wha malama tūlanga I tupe. E matua ese lava mea ia ma le wheau. E ese le o mi milo ana ia ile matau. Le usa e whanonoa ia ule nei talau whapea mai o le wheau. Tu le foa te rei lope o whea na e whalongo mai o tau ma whai wheau. Watu ni mea na o whaia. Ko ai lava, o le ala tūlanga. Tasi lava le au. O le manino, mai o io, ma ia malama uma mea na whai. Accountability and transparency. Transparency is the most important thing. I mea whape nei. E amata atu lai so tupe. O ia amata atu ai. Pei whona o whamtala. Na tupulo mea ia. Ia, na utam whai whasao sao ma
mo ta pa fu se so swani mai Samoa ya email ia ma email fina ave alawi e tamo fai e fa mal malama ma mo fa sa o me e tulanga e tupe pe ona uta o tupe o jafu mo me fa penale no mato fai e peta o vai ele ai se anga i mai e tamo fai so swani fa mal malama no ta ia no le anga i mai fa le fiu fima mo sa la lo ka peka tulanga fa pena me la e fa pe mai o le upule o fea ia sila fia le fa fonga Samoa la foi sila fia le tua le nganga ia te au tau lava le nganga ia te au i fai le mea moni fai le amio tonu ma lama mama yo i o le lei ia tulanga le mai se lava i tulanga i so ngā tupe wa so se pe no fai atu so se fa la tonga so se vai nga fa ku fai o ia mata tuani le i tulanga ia wa mantua fo o mene fai ngā malo fai nga fa ku fai atu tonu so se fala pa tonga o company tele transparency and accountability is very key. It's a key principle i tulanga ia mo no pulenga le lei good governance pulenga le lei ma yo ia malama lei ia tangata ma yo le lei tupe tulanga tupe o ila amata tuai o ia amata tuai isu ngā tupe ma amata tu te tonu le loto I fale o vainga fa apu fai o ia amata tuai le accountability ma le transparency te tonu I ale ma fai lai te tonu I me la iti ia ona fisilingia le a ulava ia taltonunga ia le anga I me te tele ai tole foa ia ma va fonga nga Samoa ia le aise nganga ia te au se fea se metas pa ulava le nganga ia te ia manino ma malama ma fa malama le ia tulanga ia pe ole langa le tole foa ia tali tu le fa sil Faftai, ono le tūnanga le te whalongolongo te pe le tala noa whalawi tel, te winga le na o loftalenga lo afia manisi. O le sida mana tu whina le whamai, o lea o le womantara noa atu inisi fui o rusui o le lato fuin bang whawhai, o le a toi whafo I atu ia se leni ia na iai, ala fui o te manatu taita ia, o le fi na wat foi na mamalo le tunu morio ele nga inga tala tole fua e mana mini li city wala a o le temi e toi fa fo I mai ai e fi lo o ali city vai o a mela toi fa fo I pa fa pe le city o le ala se pinale se sauanga hospitalenga I le tu langa morio wa amatoria a to fa fo I te lo te le so share to fo yat o le ale te le o ba o le fa fo fa fo I tupe tangata po pe o e podinga mai o feau tupe e to e feau fa pe e to e fa fo le fa pe o to e fa fo I woman fai le to tanuanga o to e fa fo ia o se mana tu foi na te lope na tauana tia I mai fa pe na pe tauna na lafo mai te loa o lo wa ba ai tu ia le te mina fai sanuanga on ma ta mo I laf Lena o te no na fa na fisilindia e to te le mamaro le tunu a mai ni lisiti no ngo vingo a me te fa fo I pele ni lisiti o lena so fika ia te fa pe to fa fo ia so va nga se le ni wa te lo o e stanga te le la va se tu pe te tanto fo ia ia ma lo fa stai to le fo ia le me mo a fai o ia se sa no anga fa pena te fono o te ma o pe fa pe se stulanga fa pe fa fo I pol o se stulanga fa pe ia mo mua ele aisa o a fo ia o sa tala fo fai le tulanga ole fai talia lava le I sunga te fono pa fai o lona fina ngalo le a fai se musunga le tu le sunga te fono ia ia lava ia le faitalia ma le ia le tulanga le tulanga ai pe no fai atu le fo se me ole a mi milo e fu le mata au fa kiki fai mo fie lava o tala no atu ai le na tata no ai sa tu pulo me nei tu o silingia mo to fai fa sa fa malama mai ave I me ave o tusi ele tali mai ai paula vale pe no fai atu le nganga nana ia tia ia fa malama le tu pe le lo si tu pe mata mo fai e accountable mai la to Samoa nga I mafutanga matangata nei mai sila tangata tu maro si me nei
ia mai o io lei mama lama mea le whainga na o vain whai ia le lei ma le lei kulenga mtulang whapena le whalana tupu le mei nei i Australia sa utam whai whasao le whalana tupu New Zealand pe tulanga le na si te olofo sa ia sa langona foi na ia le fia mana o ini me manino ia manino ma mai o io tulanga e se na vai tulanga ile i tupe le afu le linyo na yo tatu tangata o tulanga la ia lena mafua me nei eleo ia se tulanga fa leo se feau po foi atu tongi mai po le se tulanga pena paula le anganga ia manino mai o io fai se me sa uma accountable ma transparent uma me uma te tonga van fa fai wai ele tau mo fie fo ya te au le pe atu tilo le afu le linyo tangata tulanga lea e pe fala tulanga na le tula i mai New Zealand ile tusi lena lena ngie luna lena tatu tau no fo ia lena mai o io la tal sanga tu te tupe ona tulanga ua le fia po ua isi tulanga pe o masalomia io tulanga la faia le mafo mo mai le manino ma le mai o io tulanga tau tupe e te tau foi lai Samoa e pati ona tamo fai so ani mai wa le wale mo se pe la le tulanga le tupu mai New Zealand wale mo se afu se tali o se tulanga fale o pe o mafatia ia le sunga te olofo ile tuma tane tu se lo Samoa mo se so ia le te vai ia na le mai tam fai e salu solo ma cover up le ai le tanga no tonu le issue ia na tonu wa ai tonu o mai io le pe for le issue sa utala no atwa tu langa na le fo ele ese anganga ia te au se tulanga se feau ia po se tamo fai foi ma fau e tutongi mai ni me wa me le ai a fai o le se tala na ma se musunga na le tua le sunga te telefone ia ona lana bala ia na pa fita uli malana ia pa ile tulanga per tulanga le to la fo ele se ia me o ia fa lewa bawatu le fafonga le maro tamam tina matu anu ese mana ia le fasoa mo dio tulanga le e fina le afa yo musu le tuai ia pon musunga le nganga pa ia ile sunga tai fono e to tongi tu pe tangata ne ia o le fa memorio ia o le ide ayala ia mena o le mena ia tau ngai ada ngo mane tele o te manatu fo tulanga na alfa le lavela o le siti le te mantua le na ia le mo dio chen sai me le te mantua le fono le ftoa tua e tau sanga le ftoa tua no fo nga le tu le pa le te sidi mala to banga le na tu e do dunga ia le susunga ia li tunga padi ia fina na le si sua fato ina le tu mai ai ia nga tu e dunga fa mai io sa te tu pe ai le ni li siti ele le tato mo te mine io ala me la to fa fo i pa fa pe ele ni siti o le situ na mo dio no fa na ngo fa pe ni fa na so fina ngalo wa se ta won me le ia na so fina ngalo o le na so no le fionga te telefone e le fa tu sa dia to ngal wenga i me na ia faia i te tono le pati pi fodinga mai e le fa tu sa dia o lawa mai tau ia o tasi o le fea ura tanga mena na pe fodinga mai o ne mere ki complain yo sinta mai bea ma me te tele na ia faia tono pati le so fina ngalo le batu sin mun yo ia ole na la we fa fonga itu le fo pa se talanga na la yo ola la na ia na ngal na fai pa pe te man tu fa to la fo ole fina ngalo le tua ele fa tu talia pe la titi la ngal na fai pe te le la ngal na fai tu sa uma tangata wa fa pe atu na tia ila ngal wena le tolu masina po le go masina na tia ila ngal wena o sa fai mi tia fu no wala au misa mo fai le akyan fai meia tia ya to ala ngal wena le nei tolu le fa lima masina na fai fo la no fa pe atu sa te le fo la ngal wena sa fai ai to po le fa pe ngasi nganga ya tia o te le fa tu sa pe fa pe atu o te lo fo te le fo ngal wena le sunga te telefon sa fai to no le na vai tai mi tono le fast te le na sa fai ai le tu langa fa pe fa tu sa ya tia o posto pa la vale nganga ya tia ia fai le me am tono pa nga sa o tu pe tangata ina lafo ave le me tona ave ai
fai se tala o le tupe, whamanino mea uma, i tangata uma. Sapora so komiti, o mafutanga, fai whapena, wa ile taimi, ele whape uma, ele taimi, nga iluma tulanga whapena, ele taimi e toi tāpā mai, se fisosoani nai tangata. Ia, lope toi tāpā mai, ai ua tu iei tu o tangata, ia tulanga whapena, ai, ole kanga ia tau, ia maninu, mai o le lei mea uma, fai le mea sao, ma le mea tonu, i luma sila whanga lea tua. Wa o le afulilingi o tangata. Ia, mo i le. Tupene, o tupene, ia. Tātou, tau te whainga ruenga, mo tātou tupe, tātou tutongu. Whai tātou pisini. Wa lava, ia ala e sau, ia tātou tupe. E pule lava tātou tupe, wa tupe lava tātou. Tau te leo e tue whapamana mlama inisi. O tupe nei, lena mafua mea nei. O tupe a watu i tangata. E watu i latou tātou, e afulilingi o tangata. E te tau lava la ona malama le lei, ma mai o le lei mea. O tūlanga le, o ifo, e wha mausa lia, pūlenga le lei, ma pūlenga mau tutu, good governance, e mata atu. Tonu le loto i whale o wainga whapawhai, pe o portusi, wha maoni mea iti. E on pūlea. Ona tūlele o pūle mea te tele, ele manino la, ma lama, ma wha malama i mea iti. Ia, ona fasilingia leo le pule i mea tele. O ia, e ile whailon fasili, vare po le question mark. E hapio mawhauwhau. O le alana e whiwe, peila oa, o lo manatu. Whiwe i me lima tam whai whasa o mea. Ai vai atu, ai le mawhai. E le mawhai ona, ai mei sosoani mei le mea lea, pe whalan lea na tusi atu ane tamai te utupe sa iai a New Zealand. Le tūlanga e tu. Ia ele aise tali mai, tūlanga whapea. O ila, e te tilo lava o iai, tangata iai. E le whaina na accountable ma transparent me na itine. Ona e fisilingi alo la ia o le oe. E whaina miliona lea ma neima o mea la ta la i tupe la tunu. Tulanga whapena. Pero le, se, tan whai atu lea to lea fua e le mtaupu lea. O rea e te whitalai alo te mawhawhau o anu, lo te mawhawhau olo papet. I le temi na mawhawhau ai le nu o le tua whina le whause olo e taurunga ai langi, taurunga ai le me tau ai. Ia o le mena tupu. E whai atu mai le sa mala e laku le si marikoi. O mena iei, e whai atu mori o whina le wha amalama mai li siti o mea ia le iei, a saunga le mea o le sau amai. Ia, koe avaku. Ia le whai atu e toi avaku. A le siringia, a whiri siti whia roi, pe whia menga laku. O lo whia mamama le atu nuu, pe whia atu langa ia, mera lea. E la ia na mana mamalo le tunu a mesia da mamati na moto sa movi ingo le tua e le o mau lava le angon mata au pope na tangi tua i ftalenga ia mo le o fa manino le ami tonu foi na le tua e le sia mi tonu le tua la tu fa foi tu e hakra ngia mai ai mlio ia tato lo ma tofu tangata no ma fo fa ia la ta se e tu ta fsili le sin ta u a te le se fsili le molio o le na te ta u hali tu si le a vera. O le mene na o te ofo e ma o wofo ai pea o mele teimi nei. E le skama i ofo. Io e, whai mele tusi o te ofo. Nanga ia, o mea nei, ma tua o tari taunu o tai tai ma tua te leo le whale tonu. O le tusi na matu i afia me, tu lo lava. A tali mai e intangata e leo la tau te tanu, tani ma le tusi. E le tusi e tu fwoi vera ia te la tau. Le aso i usau nuanga le tu langpo sa uftalenga mo lio o whaafonga tupu mai a le tunu. Ia. O te alo manatu, i tūlanga le pos vai vainga foi atea. O e te tau lava ona tali mai sa moa, i le nā foi vai ta, a whai o pisi le whiunga ta whapito. Ia tau plama ona address le issue lea e le sunga te teifono. Mai se lava te teifono, ona o le ta ua ailona ia ona alo, ia ma ona au ainga foi te tonu o komiti le i au kilani, i New Zealand. E tau lava ona tamu whai fofol whawhitau, sa te tau lava ona tamu whai fofol whawhitau, ni te wara te vai atu. Po i ulai e po, e taimi lewa la talata lava ina o te tonu e take over le maru. O le te vai fo, o le ae whatu atusi, o te mai tai para lia whiwhinia. O le taimi nā lewa i tu ala i o laua, they're an elected government, the taimi lea laua, lau i te tonu wa, ai, o tūlanga le tali o tangata nei, ele i sau tala tele le tūlanga lea, ai, o la fole tilo atu, ele o tali le content o tusi, ele o tali
me le mata upu le atu tono tusi ala fai mai ko tau no tu pe sa mo lau tau nu a le fasili vera e le ilongo na ia taimina i te mai tai tau tupe sa ia e le ilongo na ia taimina tala tupe po ai la to tu stupe o ai na la fo ia le tupe tu langa ia le tu pe o sa tamo faile sa ngani e pe sa fa no no fole te mai tai te lo sa ia ma tamo faile lo e fai se tu si e fa ali e mo la ngona i sa mo ai ja ele se tali le fa man fa tu le fa tai wow on me fena wo de tali tai tai wa lau te doa e de o tali mai le tu si a fena le avera ya no fodea tu a fai a sa manatu i lau vaenga lea ma tele o nei o mau malmananga ma le tamai ma le poto fa sei nei ma malu le tunu le ai e lua tangata tau o le fi fa fonga le tunu le au tau tu lua i fi fa fonga le tunu po le ase tali ma le tamai tai pandemia ia i fina le tusi le tusi atu ia le o langa so le nei mau fina ngalo ia wa tele ia fina le malama o tangata se tatu ta alo fa le lunga le renga ia o le fasalau le mea sa o ma mea tonu me fa maoni i le fa pe o se tau faleanga o le fa malama o tulaga o tatou galuega tatou na le faasalau lava ma tutu atu ma fa malama atu ia ua nei seeseesi laga a tatou seeseesi luga uiga o tatou taalo e se matulafono tatou o me sasao ia o le tusi alusao lava i o le tamaʻitai palemia o le fesili mulimuli a muli oo se ua vaai aku lii le kuaʻiga o lou fetalaiga i luga mo meo aisa ua vaai aku foʻi luga i kauntaina ia kaʻu nei ia ua salalau sololo i ou waka ia e faapega foi mau waka o salalau solo ia a le lau fesili muamua atu i fina le le lau fasalalau atu lisiaka i lisiaka o le a so finagalo ma inologa upeu a faina ia lau tagata a mese se auaiga le ngata i le faaleagaiga aua faapopo ma nei mea o le aso finagalo iai iai o ia roagoga iai ao faafoga le malo le atunuu ao ai foi nei faia le saumiga leaga la fo le ngo le tulau le to le fo pe se blog e po se page le la fo le ngo le o le ngoa lo ke vai a o le meoki ia ko ki apa la vale le vai ngal fa fonga le tu o le nanga lo ke vai te tai pe o le page na o le ma ku a fa ale anga mai ai a ku langa fa pisingi so of talenga se sa no ba ko ingalesi la to le fo media ma lo fa tai to le fo ia mo o le ala o suia la le no o le page le po le tulau le le fa mai o le mea moni ia po le o le ala pai ngoina o le ti apolo o le apolo ia de wa tangata nei e fai le mea lea le la lafi tua mene o le ti apolo mo kua ti apolo lava satani sa kangi lava ka fai le mea ngai o tangata foi la le e follow ai mata tonu ia o ti apolo atu ai manatu mafofau a titila ui i nei mea o le matua matau tia lavo le o le o wingo tua anga sala o latou mafofau ma ti lo atu ai matou tele o tangata na e fitali tonu atu ai nei mea mua la si tua to le afoa talu no la Samoa, New Zealand, Australia ma mala o police record le ice conviction nothing absolutely nothing o te tino atu luma o swafa pa ia la sa patina le tua atu fa fonga le malo le tunu e le fai ia mea to le foa le ai ma ninga o nei mea o e mai leo ma mai la to fa ma ninga ona winga ia le o te apolo to le foa pe no tau o winga ia te apolo e tamo fai lava te apolo e faleanga se tangata o le tati tala no atu ma batuluna mea moni sa ili le amio tonu fai le amio tonu fa manino fa malamalama tulanga o tupe tulanga rapea ale la wanga i merti apolo e fai ma fa fau ni tala pepelo mani tua inga se e faleanga
ia ma oi foi pe valo su ia au nei toi tali tonu sesi ia te discredit ole o fa le ta pe fai se wala e mi milo ai ma fa le anga le tangata ia au nei toi tali tonu sesi Oi le. a portus am ia e sa waina ono le ami tonu wa ta oi la tu tu Oi le. o le winga la fo o le matua pe pelo nei tua ina a matua fai oi fai lava la tua ina pe pelo ma la tua fa le pe pelo ia le lava pa lava mele fai o pu e mata ofi pu e mata e ia lava le taimi le tua to le fo e mau ai tangata ne Oi le. ale me ai o te vai i tua inga nei matala nei ma me o le matua tal tonu a isi tangata ye o tali tonu atu ai ma fai mai loka ta loka o le ama tu sa lau tali tonu tal pe pelo ye mai te apo ai e ngalo ia lato wale te vai tu pe o le page le pe ia nga i li fa le fast o le ngalo i tangata o le tua le fa tua ia o le vai fa pu le la te lango ina ma le malos e o fola le tu lau le o te apo o le fast fa tua i le tua watasi suafa pa i o le atua fa atua i le atua watasi suafa pa i o le atua le e fai mamoto po le vai fa fai le fai winga fa ti apolo fai winga fa ti apolo te tau le tai fo le vai fa fai ona fa tua nei tangata e fai nei mea wa ta vale atoa i la vale ia vai fa fai ma tu la fa pe wa ma fai na fa pe fai la le atua le tua iai malangolango iai le vai na fai le fai vinga fa ti apolo ave se lo lengo le tua fai no fa tua ti apolo o me fa ti apolo le fai ne fa le anga ma fai nei tua inga pe pelo ia fai mai le fai si mele o le panona wa la utanga tai passport o le container ma nei mo me se to le afo se ta te ofo pe pelo le ma fau te ofo ni tangata fefe le sala le fefe o le winga na la tala vale le se mo o tangata ia follow ma tamu fai vale le fa mi bita tangata ia tu sa lai o fa mi bita ma lango ti apolo go lang tango me pelo ma me ti apolo ai le mai di meas moni ma tala no ni me man wi ai ta to no fa so ai me anga pe fla le mele ta fa so le me anga o le transparency ma le accountability fa manino malama fai le mi ton fa sa o le nei me e au ngā mo tatu atunu, e au ngā mo whala pututonga, e au ngā fo i mo vanga whau fai. E tu langa le ai tu pelato, o peta pua i ti apolo. E wai ma, e mo atu se os. Ai pe o le se whamtalanga nato le fo vai, e le mawhai e tā ua, e le mawhai fo i anu control i nei tangata. Ma rato me i e rato tua inga pe pelo ma, e o sa o ti apolo i o lato fai ai. E ai whamandia mau ele ngang nei tangata. Ia, ona mau ole o se lato fina ngalo le lei, mani mawhauwhanga le lei e tara noa ni me le lei. Mo le lei. Whaatai lava whina le morio, e le tūlanga lea pe na e whetalai e. Ia, e le tio fwoi sesi e nu, e le whareanga o lau whetalaina e tūlanga ia e mesa o a whaina ai, lau ainga na o walo, ia e mesa lau ngarvenga le lei o lo whaia. Ia, aua le e le upoto ina e masani, aua le whina le whaoa le kā, whina lo whinangalo ina matangi, o le nganga maulunga whina le se o mea ia, o te whai moinga le vahenga lea, le whaafonga mai ia usomatu whaafine ia whia tūnanga lea matupu mai le tunu o lo ato tu whia tūlanga ne monio. O te whai moinga whina le o le vahenga au whaafiufi, o te whai moinga o le vahenga whaafiufi, ia wa mana ia fwoi mea leo wa e whitarai e fwoi, o le vahenga lea, o le vahenga o ti Apollo, o le vahenga o ti Apollo, wa whaatua tua le ti Apollo, wa tasi, wa o tangata uma, i o pi o tali tonu ia, ia tia ua i o la wa whawinga ngā munio, i luma mamaru le tunu, o le au whaafiusi,
fina le au kava e whanongo atu rea la mo le o valea i oso lo whaleanga le mea kama whai whina le ave ese i le mawhau whau o tangata pe i le me le te whi nau ai o le te whi nau i mea sao ma me manino e maua i le me tono le tua ma le nei e fwoi whainga mano ia e le oso mai ia vaenga ia o te tali tonu na o le vaenga o le au whaafiufi tangata whina le lato te lua e se le lato me le whai ia ai whai lava ono lato tama whai lava e whaafiufi ti aporo ia pio le tūlanga na e watu e fwoi maru i puenga i lau talenga muri o on sai on sai leo tato vai teimi o le whanga furu ia teimi le mo mori e tui le mori e tua nei tangata ia e mana tua i wholo whanga furu pe au las whalele lau e whai ai ana pongi maasani o taka Cristiano ia mo mori e tua i lau whaafiufi i le mea nei wa le te taua le mea nei e tau whai atu tusi e vera e avi o te mai tai palemia ai oso mai fui spoka lambe o mai e whaafiufi se wa hila fwoi le tua le whaafiufi to e sui sisi awala o le mea nei e tinana whanongo atu e le ona vea mai ia le mataupu a sau war whaafiufi ia e le whaafiufi na tate tana noa e vai aso lea e lo whatunanga e na wumana e longo mai e lo tutoania e le matu maulunga e sisi me toi fitalai muni o ia e whaitaito le fua le ai e pei lava o le mea na tātara noa i tasi lava le aunga na tātara noa mai la matanga i whai o le whamaka whai lea mea tonu whamanino, whamalama i tūlanga nei. O le peo le lava lata te alu ai la, te susolo ai lava i luna o ta whinaunga le whai. E whiu lava la le ti apolo ma tangata e tamu whai mimilo esi. Whai nea wala mimilo esi ai. Ia e le ma whai. Tangata lava o le atua, e wholo lava i luna ia lava tari numa. Peo tūlanga le atua le fua. Ai whawhitai atu whasoa, ia moro taimi nea fiafi. Whamanuia foi le atua i le tātou polkalame ia ma toi sauningo nea fiafi ia ma tulanga whapena ia whamanuru atu foi po le pāwhaiwesi o sala. Kasi e foi atu lainga manga. Mo whawhonganga sa moa whamanuia le atua i taurumanga uma atu toi i le yaso ia manuia foi ngā luenga whaiva matiu te le vai yaso. So i fua mai manuia te le fua. Whaftai foi ina ua mani mai tātou pokalame, whaftai foi talia ina o lau whātara ura atu te su mai, nanga iem tā upui o tau lenga inai lau talaina. Ai atu unu mo le atua, nanga ngā maurunga lava mo pe oile le toa mo le onsai. Onsai a yopu, yoe. Si o menei a muli o ka aloa o ka kua kama, pia na masani e ta aloa se uso, yoe. Nei atu langa paul me silin tawa mo o le mala malama o te mama tina matua au nei faseina de tala le tala pe ia mo to sa mo vi no le tua lo fa pena na mai nei tupu mai le tunu e fa no longo mai ia a to tele le au vanga le ta o nei o le finale o le fa tu ti apolo io la tona na de fa fiufi e le mali di io pe i fodinga mai a e fitalai mai po le mali me la le la volto ai to ina to ina atu lo fitalenga wa te e atu ma losi na ia to e potom fa ma mia pele tu ia to e ma le uma wa e o ia foi lo tamo faina me sport fa tu me no fa alo mo an terminei to e mo fortava no da salia ya fa pe e te saufia o te le lo fa mananga le tu ne temi ia fa to faro ia tu tato pokala i lo fitalenga mo man mia lava timo to nei po. Ja, pasoi foi ina te le fua mai nu. Ja, foi. Ja, soi fua mai manuia. Soi foi. Ia o lea o toi luas fulu ma leono minute o Natale o le itu lai fitu i sini Australia. Tato po kalame na mal fitalai nga ia mo leo. Lei lava fa mana malama o se mea. Ia ona mana malama ia lea fai fa masinonga le mana le tunu. Ia lea nga le sanga sasao mai ia le si ia ma tua i se ai fo i si uso tangata ata fo. Afele na fai atu menene sata bato e fo ele mtunga afale si ia pa ia solo te atu na mana o ia finale tu se salamu na mana o ia pena tavita mai ona fit on me ton wana le una na mo dio a mai luma e mana ia mai finau mana manama ia tatou ia fa fiufi on sai foto fa fiufi ia tu peta ma si finau mata alo ona mo le manino le mai e le fa pe a tu la me mulio e fa ali nona manatu i le fa ali manatu mulio i le susunga ni tai fono ia la uli ia wa foi se tali me o tu si matulanga uma ia e sau tali finale o le ato e fiau
ia o tātou la ia isi po kalami e whanau notu o i whea ma ia maari lie e leo fia whanau nongo le atunu i ati o tau le fia whanau nongo le atunu i le tama ma le teina le ata i le au tū o le tātou whinaunga le whainei o nā le mana o ai le ia le oso mai sunga tai whono i tonu ai oso mai fwoi tonu e le o sau lava le tari le mana o ai ia na pauale i tātou ia o lea wa fia ia la wainga a fia no whanonga inu kailo i ai po nanga le te pisi lau vasenga no whanongo e se tasi foi mane for to fatala se tasi foi to to le atunu se foi mane ia lo whanonga nongo whaftai foi mane ia mo na whaato whanainga foi o nei meo whatatananga ia na saunena na apopo inga whame ia na o sa mo foi tato atunu o fuina le ia na whapea fuina le o lo ia te leo pe final fa te tai New Zealand e fa pe e le fa ia tua se si finale e tala no sa o al por ki nga te mai tai pale New Zealand e le la fia tu ale uso te mai tai ia por fa na fo por la na verton taunga e le wa fia tu lava o fa nga na pa lang ya e se ma ne finale pe e le aru finale ia inga aru sa o tanga tele tu to finale pe fa ile te mai tai finale pale ma fa te inga e le fa no tu was strike New Zealand fa pe tu o le uso mai tai le na ia por kasengi por e de ai da e pa wale mele ia finale era sa o la vertame tai palemia le finaunga ata to samo e folinga mai wa lu finale wode ngata wala veto mista la veto e mele ainga mista la veto mele fanga wal mista por fai pule por palemia po ai dava pi fa pena la so finanga lo inu o tatono ia pele le ia palangi ia ele ingi whawhikauri pe o kero whawhitauri e ma wai tātou Samoa pe o mea langa le kereng wha e ai ma ia no minga ko vasenga ngada ka akala va le ai o mano mafo fai no fia mo ata nanga le te le sa te le fo il fa meni no o no tu langa na mai maula pe ana fa pe na tātou awale interfere fo tātou tātou vi ava pe o lo kama e minsta awale interfere fo o ia i mea fa le finale fa pati longo vinga o te afia fo o a fa to se tala tanga tai loto ina lai pandemia po la minsta po la ia on sa on le tofi le tunu e va tu sa fo ia fa ti on le tunu ia ia ale mera le o tupu o te fa dongo ia e tau la mua e te vai atu ia o le pe tu silena tu siende ia o le afino le minsta na la fore tu peisa mo i lis foi afino le minsta wa afia ala te me fai fa matananga tangata o na la ia le ele ni pa angi pa nangi o tau ia me le na sau no le talenga le ia no mo sabo nga samo lava a minskane ia pe folinga o ka vale a minskane ia pe finga ke vai a kuare ke le o complaint finga ia o si lunga ko o ka vale si ia si mo lunga ia su ia a wod a de kari o ko le ka vale na ngovinga e ngala e mafuai mo fa pe ka ikale le aila e se mai asa mo i parang o parang e fai me sa aka ko samo e fai me sa ai ngo fona mafika pe afa kusal mene anga fai le se fa fingo se minska pa lang skula nga fa pe ngai e lafo e le finga le according kusi lo ke kana mo kusi e lafo e le finga minska le palangi i se kupe o se vanga fa fai se sapora vanga fa fai ave vanga fa fai e lafo ave o li sia fa finge fo o palang o ke mau ki ngoa ave kula fo mai fo pui e ave palangi wa ma palangi sa sa wa nga kupo e palangi ave sa o kula fo ngo fo pui ma wale va finga kari mai le pandemia a fa pe palangi wale vanga kari mai pandemia palangi ana ngol pandemia ka ko pandemia sa mo ia ole miska sa mo ngo fo la mafika kala ia nga singa wish la sa e po singa momo onga sa ia i de tu skala e finga mai mo pen fa peka ko palang e le ngi me fa penga ia ana nga de e mo ni ma le we de ku se mo ni ma wa ia o ina na le fe se kala ia le se senga na sa mo palang
Anga o pālangi ko panmenge, o whapipui. Le i whauwhiuwhi. E mōria koe makangaka ne me whauwhiuwhi. Makoso mai makangaka i o mai whauwhiuwhi. O le anga whapea ia ngai Samoa ia le la vea pe o le saunoanga fo ia sia li whasalawa. O le ana e whapea ngai Samoa ia le whanau le ale Minskalia. Ai longa a pa ke le lunga me le. Sei la fofo ila. Le foi mga ko e foi pa ke. Sei la fofo ila anga i le fa finge anga i ke okupe ale fast. Man kau fo lolo le. Ala ka de ke okupe. Le ai. A fa fine le sia fa fine. Wa o ki ala i foi ngome la ke okupe fast. Yo, de mele ke kan fe ku dia ai no. O le mele o le fa pea. E le ame le pi o palang. E si a lava whanong ku wanga i le ni whamakalanga se uso se palemia. Po se uso se minska. Ko se pede aunga o le whamoe moe. Ai ko mono ia Samoa. Ia o le mele le a finga le. Al whale lavela. Anga whapea o palangi, se palangi le minska le onga le a finga le lafor kupe. Se mo le vang whapui. O le se senga ngau palangi im Samoa. Le ana kau kuri o kudea kumu. Ai fio soi mera le vanga le reka o mori o ki apolo. Au ke ka unga mo me au whao fiufi. Le au cover up. Le o mai e cover. Ai se so ia. O le anga sala sili ngai o ngā makau kia. O le kangaka whao fiufi. Le e wha mediku spaia. Le wha mai ia ke le kalunga mai kai sili atu le e pa wha mai. O le ngā ke loa. Le mea kaunga whai a le whai. O le anga sala. Ko ke le la lau whao fiufi lea. La loke lo le leia le mea la loke whaia. E reo sau. Ngā le whao fiufi. O le anga sala. O le mako anga sala le ngā mea. E le ame o kong. Le loke aka i whaapea. Le ai. Wau yo ke le ai aku. Anga whaapea o se a whawhinga se pālangi. Se minska o se pālangi. Se o lewa whapui pui. O lewa ngā mai fui lunga. Ai whao lawela. E le whai e pālangi me whapenge. Le anga lai mamna marikula fongo. Au kako. Ela anga la velo o so folo ke kupe. Anga kupe ia mafukanga. O la ia ki kupe mafukanga. E la fo mangwe le pisa le mea. Ia ka ku fakar kali fa sia morio. Wa are kali mai na vale kamai kai pone bia. Mole kali mai na wanga le si ku se morio. E le mangem ka up. E se vanga la va nga ole ku sa fa. Mon ka up le. La unga ka ko nga ia inu. La ngai le mafai e finga le fikalinga morio. O nga vea fo ia makangaka. Whao fiufi. E di kaka ke le morio o le mele, o le whao fiufi. Ia pero le whao matua i po kalame le talenga ia morio. Ia malo. Te lua ia le e tu si mai ia le sui le ia la whae le āviu. Whapea, le anga pe i kuki wa aima walalo tamaita i palemia malana taita inga i le whainga malo. I whamole mole na whaere, i le o tala noa i le tamaita i palemia, o lea i tala noa i le tusi. Lea tala noa i le tupe, ia ma le tusi i lea na la foa tu foi. Nga i tamaita i palemia, e tali la le tamaita i palemia tu sai foi. Ma le au ngani mai foi ia lea foi i uso. Lea foi i uso tu sai foi ma le lona ngā pātia ma tauti ngā wha mau popo se leni ia awale. Whai ngā pālota le taimi watuana. Lea watu mai, whai ngā pālota lea wa manuia. Ona o le mālosi o le wha mau popo na ia uso. Ia whapea fo ia lea fo i tamali i lea toa o matune ia mori o. I le mea tau se leni lea sa. Ia e ta taula na to e tali. Lea ngā o le afu o le mea whipitsini whai ngata. Ia ai. E se ia o le mea lea. La to e tu tasi a to alea wanoa ia te oe lea. La whaele. Ia polo. Whaaloalo po te fia kama mafa mai pe. Ia mwhaiana ave e se saoa oe matato live i taimi nei telefon. Ia, ana whapea ma whasenga. O le van pālota ma whasenga eru wāloa. Ia, te mina, ia, le lea no forto whasenga wai saru de ma whasenga. Ia, ma tu whasenga fo ia i kaka ke ngaka whao fiufi. O mea nei, inu, mo meo tangata whao fiufi. O mea le whasea e fori whitalenga ia muri o. E whasea i le tele o tangata tauwhaleanga, o tele tau o tangata tauwhaleanga, o ka ngaka whao fiufi. O tangata ia whao fiufi. Le lai mānao i a haru tato malo. Ana whaapea mānao i haru tato malo.
tali mai tatou malo i tele o mea e alalanga atu le atunu. Ona tali whaarelei mai leo tatou malo na mana i lea whapena whenga mea. A leo mai o lato e whaafiufi. Le la ngona vea whinei ma tele o mawhamatalanga sisi. Ia tu langa na o le whaafiufi e le se mea le. Ia e te whiu la vea whiwhita mai moa e io o upuna le atunu. Te whiu lava e ngangale te tea e loa lava. E li te teise se upu a ta māma tina mātutua, wa i mau wa whinale wa nango mai tia sā, e le vena se upu lava na e tu mau lava sa o nā upu. E to te whiu e ufi e io mai lava moni o. To te whiu e ufi e io mai lava le tusi le mea tonu o te maitai, te utupe whiriwhiria a le sapora a le vaanga whinale a le fast i o i New Zealand. O kilani, to te whiu e whaafiufi e ta tanoa to le pokalame o le maota sa mo vi inga le tua e to te o e eva. E alu lava le pokalame ia, e alu fu ila ngona sa o matamaru. E sea, e manuma. Ia le re. O lau fesiri, po lea le whaingata i le vaenga lea o na whaamana malama tupe na i tangata i e pisai. Ia. Po lea le whaingata. Wa te tau na whai tala o le tupe, la fo mai tupe, ia tala o tupe, e wha, na o maala pisau. Ia, e ni mena e tupu. Wa batu tupe, ia, ai, wale rofa ma nama tupe. O le mena na lau tupu le teimina, wa le alau fia whai atu tangata e wha ma mai tupe. Ia, wale se tari, ia ona tutuli me leo tangata whaafiufi. Ta te, o te le fia la vea lau whaafiufi ai nu. Ia, e kake fefe ka ikai nge mea whaafiufi. E kake kanangoa sawa ka ikai ia le mea kake kalikongo. E mawhai lavanga ka kanangoa maka whina. Ai oro whaafiufi. Aua. Aua le mawhai loa lana na tali mana o ngā tangata e whia malamala mai mea o eitu. Whai loa le ia le whai tau ngā tupe a le sta maha loa na e wha le leilan ma whauwha. Ko se la e whai tau. Ia ave ma oi le tōl se lau, tōl se fulumalim. A mano ka whālolo a kunga wala e whai mai ana whai tau ngā tupe i lalo a whasike pule. Me o mai tangata whai whaataua. Mano ka whālolo a tunga i lalo ni mele. Kōru se lau, kōru se fulumale lima tāla. Mo meo senge fo i apa lang siliva ia so ia. Senge ia lang na ia so. E o inga la wa. Nungo minga na wa fio su senge e nga kama. O le siki mi mana on malu tinu. Ia o te noa o le wa to tele man mato senga. O te noa le la tato te lopena sa o lo ya rimon. Le la tata to peselia to vai fo ile le whaataltaloanga ma le whetalainga ia morio. Ia on tato sa fo ile whionga ile li whaipule. Ia po le ali me wo i el COVID i tato i Samoa. Ti lotu lava i lunga o penga te whailangi wa pe ia wa te le. Ia talo whai a Samoa ai. Mai se pese nasa i. Moli ato i fo elo whaanga le malo le atunu. Ia me se fo i whetalainga ia morio o ma le ai ngali.
Toi sefulu mali tolu minute ona tali o le itulai o noi sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au faipese katoliko mai fusi sa fata. Ia pe ona o tau. Tu fantasi ma loto fanga. Ia ma fatasi fo i ma loto fanga i Samoa pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Ia moni mfa maoni upol pese. Lei lava le fale o le ali. E te fia ai. Le foi a fio mai le fio le fale tusi. Ia o le hero for il tato pokalami nei il fale o le ali. La ngona na. Ia i le anganga whaalo alo mātou ma le autostusi o le Mount Samoa vi ingo le atua. Mai le tato YouTube whapea foi ia le apio fōlinga. Mas foi le mafuta mai le mamalo le atunu i lawa mamaota. Mātou te whatalofa whaaloalo atuai la wafionga i le whaipule, la wafionga le ala le pule rimoni a iafi. Ia ale autostusi fo ia le vaenga whaipuipuia ia tau tangata Samoa. Malo lava le soifua manuia i le nei asu pa i o le atua. Malo tautua atunu. Malo fo i le tautua i le atua i la wafionga le ali whaipule. Ia, patalo hatu nei tura fiafi le. Asa pati o le. Tatou whaola o tatou tū, mani malo soifua, malo langi ma, ia, tonu o lea ua, leo tue pose lilo, ia o lea ua, lea whale le lockdown, ni tatou atunu, ono al whamai, ia, o lo manuia lava whawhitai, whaitalo whāturi pa ia, malo si tatou atunu, o mo mali tatou whaasaralaunga masanyi, nei sa pati, malo soifua maua, malo langi ma, ia malo tatou, au whaafonga ia le ale au talaina sa whaatalanga la nunu atuia ia paia masao sa mo masania ia paia le ave sa whaatalanga ma lo lava soifua to le fua mai nu ia ma lo foi le talaina le pule ia polo fionga foi le hero le moto sa mo vinga le tua pati mai tato pati mai tato ia tina taiana miti se pati mai fa le tele mai fa fonga mai tato e le fai ngofie o finaro le fionga le fai le tusi o bang fa fai nei o HPP o no moto ai tu ma lo sia ile foi e matua fa mama mea wanu numi ai mese mea fa fiufi ia lau talenga le pule ai le patua tato o le fa fonga le tunu o le lava manuia ma volunga le rofa malanga le o le tua e lau talenga ia pro fionga foi le sui mota o le pesidi wa mai le fionga te sili a tu le epa o mos fam tananga au fa fonga le mota sa mo vinga le tua ma lo stai to le fo ia ma lo lava foi le talo mo ta poi e le sai nga matangi ho le fionga le tai ia alo mo mai lava talo mo ia fa stai sa ma tu talo no le so top tu nei ia sa vala mai foi ma tu talo no le fai le lockdown na sorili ia mo ia la fa tai ia tele lava le tato atu no mai la tofia nau e wa te lo ia te tai o fa chal fa ma mo ide dei e te nei ia tu langa le ia la lava e elo no te inga ia panto foi mai le so aso lo iva al masine nei o mo ia la fa tai o mai o man se sa ko koina ia o lo so le lava te mo al malos fa posia mai le tua ia nga toia pe foi le faltua ia malanga lo manuia fa tai sai lava ia malo ia le fa fuga tu tato ia tu me telefon sin mai te le tempo pokalame po wa mai ia de te sila tu lepa ia po papa stoi foi pe la si le fiai ia o lo fa le fitala mai le pule ia lo manuia lava lo ato tole lo fa malanga le tua o le tūnanga o tātou pokalame ia e le umi lava o tātou pokalame ona o lea ua sasao ia le COVID i Samoa. Le ua sasao o le vana whātalitali le atunu, le vana tā penpena. Ai pei fōringa mai e wakaloka koe ma meo le vana kāpenga. Te whanongolongo atu e mai whanoa. Se whanonama mai le atunu o le atonu tō whamanino ia ni tātou manu nei teimi o tāpua i atu mātou i whafo. so le fo fa maruru te fa antu sili mai fa mo mo le ona tu danga le was sa tu COVID le foi uma maua foi na ia ma to dia for to tele ma to le to fa lo longo e disi poka la me le pule
ua faitasi uma mama tauvaitasi ma lavanel mauto Samoa viiga o le atua o le a se tulaga manino o ia le tatou koviti nei teni faamalulua toe molefisili Faftai. Ia. Faftai lava mo le sili. O sa ia ma sa salonga fo il tato ia ma to. O leva nei tua le fama. Peta ian e ma fai ona tato i loa. Ona le yeni ni susu na hoi poni testa fatinina. Ia o fate ia la wa ia le talo pe ona i tanga ta fo ia sa quarantine ia o so le tua. O so. Ile version nei peta ian. Ia ele i mau mese manino le fa talanga pita ian. Ole teinere tamai le na maua ili fa mai. Na mafua ona i lo mautinoa o tu fa mai. Ia o se teini Amerika. E Pennsylvania o leva na nei tolu tau sanga na sa fa misiona. E kasi o kalesia. Ia sa ia onga so swani. Ile Robert Louis Stevenson. Ia tola wa pena. Ia le ala e no foi ni vai tele lo tu malo e ma tele tu me ile ia fale mo tungi sa no foi si tamai tai le mal me ma o ma to te ai ia le ala na mai avel fale mai to te mai tua ia peta ia no le finga la test finga test o le la sa unge e va ale ai alu fiti le tu alu fiti le fale va ale na alu fiti le fale va ale tu malanga ai Amerika la tu fiti ma le Amerika ele va ala le na o le aso o le finga la test ia ai mai mole fa mai malanga i se atu ia e mo lo ina il test na o mo covid ia o le ala na ma tailo na faia le lockdown fa su suena ma fa mai lo le o mal termine ia o on na fi le na fa pe le lua ta le lua na fi o se lau su tasi ma ia o ia mai mai sa vai le la sa se update on ne ya so pe fia ni fa fo o ia me mo ni lava ia o tumu a tol fa le mai ele terminei e mo to tua ia va pe hoisi fa le mai tua fa tu malo ia ai o tu langa na le o ia a tu le fo ia o se fa no no telefo ia e ia ne ia o le ala vai sa ta pena ta tu sanga tele ma tal si le lo fole tu le tu lang wo ia pa wale le fa no no ngale ia ma to pe sa ma o la po kalamia na pa tal no wala o mai ni se tu sta la voi ona o le sa manino al fa sa la un al palmia e lockdown ia ta to mai la su falaile vai luanga le falaile sona i po sa su lu al po ona ma ka le lockdown mai la sol vai luanga la sona ia sa ta pena mata ta las falaile sa pena masa nei na le la lockdown na tunu se ia la solua o vai so nei ia pita ia no te fata ia ma to sa o le fal sa longa al po las falaile e to te tala la sona ele valu ta luale ile uli ia fa do loa tulanga me pena market ia o se tulanga le pate ia ko ma to pa no noi pe se auto sui ele fo ngal malo ia le o i tu al fama ia o tulanga la na le nei e le o se tulanga e fengo fiel tulanga o ia ele fengo fiel tulanga o ia nei ia ai mai se le tulanga o fatu mundial falma ia mai se foi ia tangata o mai o le feno o tu falma ia o le la tang fai isolate fal ia o masani ko fal ia tatou ia mo ia telefone ia ai no fatas tulanga fa pena ia o vai nga ia le tulanga le fa mai terminei telefone mai no ia ele te ma o mai stala power tale no mo ia na po ana na filtrar lo o se la su tasi mai ia ma to te tonu o si tia fenomena le wa fa ina foi ma mai mai fo mai ni so fo mai ma la auto so fo malorina la auto mai ia tulanga fa itala lo ele terminei ele tato watu nu ia le la ye lockdown le ele terminei wai anto foi no o mai lockdown mi tonga ma Amerika sa mo pe la to le na la tamai ni no ye fa mai tua ia sa ye foi lockdown ni tu nu ne lima so se tilo ma vai ma se tulanga ia mai se fo fa le mai ma le auto si mai ia ai
to tulanga na le tatou telefon e fa fo mai ona e fa ni so manatu yem fina ngalo ita fa le ni so ole malo kiso min sta ele o pole tele ya fa pele o che se le fa ma ia o se saunga tu la fo tele ma le telefon ngai on fa le saunga le fina le manatu se manatu son fai ma se manatu tu la fo ia ai o termine ia le lau tatu tam fai malava pui lo tatu tunu tu malo ma ainga ia ono le o tu ai ele tunu u fa ma pe ona to silfia ina tunu to no foi ele termine ma fala lau Malo. O le te whanong longo atu le le pule au i whetalai o whafunga le malo le moto sa movi ngo le tuama ana paanga. O se whanong nuanga tele le whanong longo atu le pule o le teimi nei e le toi malo lo i le tato malo ia le whasisilanga mai ia ai mai se lava le vaenga lea o le fina le a le whanong longo atu ia pe fōninga mai na le sawa le whamai na tato whatalutari. Pena le pena le fatalutari ene mea tatou le fai teimi nei. O le sa matualu foi po o leva na sa uni mata pena pena matulanga fa pena. A le te mawai atu nei ma whalongolongo atu i lau saunuanga. Pei fōlinga mai a koe mga mia na vai ane te sini e toi foi mai. E se teimi vave lava. Ia, ole tūlanga whiorolo le iai. Pe fōna taun whai mai ai malo taluai ma tau mai. Ole tui. Ole tui ngale iai o na utele na mai a tui. Pe tai ani. Ole ana po lenga le iai o na i tato whanau la itiri iai tai leo o so ole tui. Ia ai mai se ia whanau 5 tausanga na i lalo le tuia. Ia o na itina mai tanga. Ia mai se ia le au matutua hoi lea ia lato mai tu mau. Mo tūlang wa pena. O tangata whainga tā na. Ele terminei. Pe a whaia e ono a lela wa sao le tama. Ia, ona mea lan la terminei. Pe ona sano ina. Tau ona terminei le maa lo wha maa malama mai le tunu. Pe fie tongu le waiai o ai o whea ole wai ango Samoa le li whaia le wha mai. Ia maa ngai o inga o tau na whai. E te tono a inga te kasi pe a whai ua. Maua se wha mai. Ele mele iai au ai. O te tono e le te tai lava le tato whale mai. E mo tua e ta pena me o la hoi le sa ta fio ke ia le ta to no mo pui mo fa mai e fa tu sei nei ta to ia tu no sila ma Australia mo to ia e la ta pena ma tele tu no ia po la vo le tele na tu no uma telefone mai me tele ia me fa ti no ai ton fitinga e na la ve fio ti ta e ren fai la le tu la hoi le ta to no terminate al terminate ia pe na sa no ia e te taua o e taimi uma a whaiwhaagu whaatoro le asu. Ona whaasau whaasala launga al malo. Ia mai lato o ngā whaatonu male whaamai. I mea i ngai o inga o me taun whai. O le mea na lea e whai asi whaano noa le temine. Ona o lea e tuai tere le taunga whaasala launga. Ia mani tua hoi ale ein whaasala launga. E nofu popole to tele. E a tau le malo mai la to ngafa i mele temini a ole na ina a o foi le tamu fai hole pui ia fa matalang ai tau ontu sa mai pe am tato wa vai fo ia tunu pa mal melo ia e nai e ma wai le to o tanata ia mai lo ai le nai o inga fai mai le tem ele tau te pe na fa mai ale pe tau ai wai le ia sisi me le tato tilo motino e fai ona tau fia solo fa mai o le lockdown na le tani e mai si o left o mai tour community i tour le tunu wale sa fai mo ia te mo a pe o la to na malanga mai fa fo mai tono fale fo e fa no fo se ai ia te mina ni le solo mai tour o tau ila na se le tu langa ia o ia ma tu ho e se ho il so fo ngo ta tu tanga na tu te ma senye e fi wa e ola fa tasi tanga no fa tasi e fela tai fale ia ma me fa pena e ola community da communal ho le o lango tanga Samoa ia o tu langa na le ia il termine si ta to mata tu la o la tu langa ia ia
Malo lava, e pe o le nganga fina le. Ia, e tele lava o le mele tau sa ili atu a lana pule. Po o fea o ia il fato fala inga o le malo, e lewa tu lai mai le COVID, ma lewa sa lau tua. Pe o, ia, ainu, ese mea. Ia, a o le ito e la tulesi, ia, lau a fionga i le fai pule, le pule, rimoni, ia o lea e whaafetai tele mai, ia tupai whaasalafa, tupai kuka i lau fionga le li fai pule. A pea mai whaafetai tele le pule, saunoa lava le ata mai, ma le alofa e langona i tino matangi le lei, ma alore ti mai, ma alore tō wha. Whaafetai wa tala hot poi le kela inga tupai. Whaafetai le mo le hamanianga ma le tangalango mai. Ia, o le matu masenga a toa lava alau lau te umarta te na o alo whaanga e rin fasiri. Ia, langa tinga kale hero a le mota. Ia, na o le whamanui, ia, mai lava, ia, mai whakara tono whaanga. O le manatu maununga lana to fasiri tutu langa lea. Na o whanongo longo tō whatatananga lea so nafi. Ia, i lava fasiri, o te vai ato fasiri tau lama i lau whionga le rifai pule. Ia a temi nei, i le toi mana o mia le toi lama i lesi o lesi. E mana o mia po le alme te tau o na whai tutu whaatasi. Lea lau te manatu iai. Ia o leo te tilo o tama mato whanonglongo atua i tau tanoanga nei. Ia e leo umalawa mea nei o le whai excuse o temi nei, i le te mana o mia ni whai fiufi. I le te mana o mia ni ufiufi temi nei, walawa ufiufi. Temi nei o mana o mia te tala mai tō whamanino. O lea se mea o tu lai mai temi nei. Te mila nei, ia lau te whanonglongo atu. O ia ni whale mai wa te puni? Ia haftai i mana ia haftai o nasa tu mau mai whatalonga a tandanga nati fo i manisa lau tu stala i nei. Ia e pe ian tatu talano fo i ma po asu sa pati tai tasi. O nei so strenga fisidi mai tangata te le pole ia te fia talia uma fisidi uma. Ia awa fo i o tangata i le pelu. Ele se meta e alo i pose fisidi. Ia wala fisidi e mai ia e vartual tali. Ele te ma o hol tali wale ata te no como tali. Tato le te ma ho ni tali wale ata te lo me tup. Tato tali sa o tato tulanga mele iai. Ia al terminei. O tala na leu tula i mai, o leo fa nga isi fa tali ma lo tua. E ave isi mai. E isi nga se o le ating wa ave tu la to ai nga si fa va no fa le mai mo. La to o iai o mo fa mai le covid. Ia ai fa le mai tu la va ia le moenga. Ia fa le mai le lenta punia mai ana nafi. Ia o te o loa po ai nis fa le mai tu o ia tu langa le ata ton. Ka fai o to yeni mai. O ela ngata o fita puni ono le ufa va mo ka ko mo mai le o ti ton e so le tai. Al mena la ia fa le mai tu. Fai tu ma lo pa ona tu mu le wa. O tu mu fa le tele tu tu. E no ringa la nga i tu i fa le mai ia i mo mai o le ala le ngata o le me o le lockdown. Mo ni aso ni ki tato wa vai ma tu. Ma se slow down le no fa ma. Il terminei, mas pe sia tomo se no mela o iai, il tangata wa fia. Ya me se po fia tono la tono le li fa iai, au asar taiwan ta ofi fo ia malanga sala fai. E na ia se fe mai se ta to mo tu sala fai pe ta ian, ia le o ma o tala o mo tino o iai ia le fa mai sala fai. Alona winga ia ala fo ua fa tu pula ia fa mai ma o solo yo. Ia tu langa na le terminei. O mea te talo ai ma talo sia. Ia, to tele o fai tui. Ia, tui pui a hole so soani iai pia o atu wha mai. Ia, ma se a lea o le tau pui o tatou, na tatou matua tausi, ia ma tatou whanau la iti, ia le tui ia. O la toa ia le whenga tāle terminei. Ia, mai al me hole ia, ia, o le whautuanga le o ave ai, tonu tu malo ma inga ia so ume mato uma. Ia, tau whai a lea o le wai. O to e fia se sol no fortanga te lon fale litei I ale te whanongo atu le te whetalai pe ia lana whaile sa a wala tu tātou le tolu a le fu whanongo to e talai si whale o le sa o lea na le pule ia foi la mena le pawana vana para no te le matu ma pel melen tu si le mele tu stala na ki pola so matu lo no le mauton la tomtanga. O le ale me o mon salfa sala unga il pola stofu la lockdown level 3 le solei.
Ai uma e o pola Australia to saulu si fa salong. E to tala fa lo no winga ele o le lo la tanga. O la tonu mele ye por level 2 por level 3 ye por level 2.2. Na fe no mia ina. Ya le ale tu langa fa ngana mela lenga la ngona tele fa no. Ia ana. Ia mai e termine se le mo mi ke mo wa i fa yu fa ele se tango fie de mele wo mai le tango fie le hunta pe ne ta to no ia e mo mi le ia mau tu no fa woni fe mo wa ia mai le mo tino ta e wale na tau foi o mo tanga o panic ele mo rasi ho le swalei ia me mas e o faila to fa ta o le la lockdown na tunu ia e o le spola swalei to sa lus fa sa la wale ai to tala ana nafi e na nele o lokai la sa e pe to tala ho ta ya o le la li ma o to sa fa sa lo ke to tala pepe ai ta ya o ele ta le valu si tale lu ia o lo tu lang fa itana o mele sa ma sa ai sa te tonu le fa ma te tonu fa le fa no foi se a sa mo tra lockdown na vale ia pe fa ali maso ia alpe ale o me tu fa mai ia o le fa ma tala te le mo tino tonu la pole tonu le winga mele ai a wala mo tino le ia le malo ma ta tu o le fa ma ita sia le mafu anga ita sia le me va ve ona solo fa mai o le fe va tanga e alela te le no po le meo le ngano la to i fa solo fa ma e wale ai pi ma o pe la to sa no o taunta to fa ma sa nta to te ola ma fa ma ia ele fa pe ai se me em final file me le ha iguma al me ya tai ia al fautuanga sa tu na se tau mai ana uma tui ia na o leva na il fa ma ia stadia ma nusi e o mai le sori tala le tala ma sin fo ya la e mali luta e al per tu langa le sa e tu la lo mal pauto e a tar si ia e lo fo le tu la nga ilum e usta ia to te lo tanga ina ia oni fe wa te mini e wa le ai e po tia mai fa tu pola ia tanga na se te mini le la to wa fi fa ma ma ia le lau whanongo tu foi ia ola man whamai ai te manatu foi ia o nei Australia ma tu nuu nei e vailunga TV e sau whamai wa whafoi mo meo whale whapikoa mo whamai e se lan mana o e whamai ola man whamai ai re whale mai whamai e pe furinga mai e pe paase se me ola man whamai ia ai musu whamai au o kau ka pen o le menga fia va ia koe pona ska pen nga ka ko mano alo ke va ngai e de sembe ngar fa ka di davan mele ne pe yo ne mena e de ta o le men e da le pule o va la dia to ma to va nga fa fa to ta no fa le fa le to no bon mende o le men atu ato e se te mi finale la wa va ia ti ai e tu fa ta si uma al mena e pe folinga mai a sa e la ta to va o lantu langa nei o vala mai lo fionga male sui te tai o tato van fa fai fa sai ia le ai ele o vala mai ele ale lava e ma tu tava no ale vai mo tan fai ma tu pito la au ia ai o le mele wa pe ta tal no o levanta pena o le o ta pena o levanta una ese plan fa tatia se ata fa tatia o fo nga ho lo tu o le mele fai tasi dua tolu fa e tua i nui tua awae o le mele ma totu tili ye ia vave fai ngore tui i o mare fa mai e leo tui tinga inga tele nis e to tele to le mesa i mo mua e le se tui ia e maua le tinga inga tangat to tele tangat maua la a le sa ye la matanga si fa apasenga hule ma tau tu malo ia pe va ai po fesi fale a onga po fe tonu tu malo a ona tumu fale ma yo inati fai na ave ye nei tangata hoi tauna ana no fo ai hole si malos e a vese mai mai a te o plan na se ia i tenyo le ta pipi an fa solo e tua ta pena fa pena ai to no me tu malo e a tanga tai fa no fo na e poto il fale fa na tu ia e fa pena no fa ai o le mela na le ma tu stadia terminei pena sa no mai ele o mai lava sa no nga po le ale me fai
I te minita o na tupu mawalunga le alo wha mai. Pa tupu la ia to tila tata. O le atonu lan me whai wan me moni ai o le ofi whale mai te mini. Oiso. Mal me moni na. O le la po le a whaotuna lisi tangata la mai o fea tonu le avi ei o fea whaasino iai. O ila lea e tau whai ai ngā lui whaatasi a li whai pule. A ele whai fo i tua wae. E tau nei se potu whapitoa ho ile tangata e wawa aia matulanga o me papena. Ia wafu ngai whai pia o ne whanongo ina e lo tino wai mo le aunga matulanga whapena. E te lo ai o mo e whaama. Ia lea o tele ia wa ia me hui tu mai whai e test ia rat test ia wai e loa mai. O lea o tele na ia te minei. Ia ai le mpepo lana o e tau whai o mai e test. Ia wa te solo na a te leonga solo whaama. E tau whai hole whai mi no fuanga hui tu e nu tua ma tu malo. E tau whai e test ai la tau o whalongo ina ua maua whaama. Ia, e moniela le sanuanga sunga pati le la ulu le whai mai nei kaki ofo ola whaakasi mai whamai nongo vinga ia e ola la marpoko ola marpotu ia e moni lava ia o mawhawhaunga na mata whasenga o mātou le whate ia na le pule mātou fia whaalongo atu po le ase tō whamanino i el tātou mālo i tūlanga lea a le mātou te mai tau atu ma whalongolongo tu la swan nafi. E le se mea. O le la, wa yesi li poti mai le vaanga le kau le NEOC, New York. Wa yesi la to li poti. E winga le nei bepe a wale yesi me sanungan malo. Wha mole to le 4% sa no mai. I le vaanga le wha pea o vaanga ia la o whala na whafosei, ia le iei ma le whina le whatonsili o whina le whanmai. O isi li poti ana vanga ngai ai le sunga fo mai a tokna na seri a mea fo ia le talenga fo i de ai tu mai fo i le temi dei wa la to ia pia o lona covid tele no mai duma o mai se la to tale fo po la fata di mal malo ia hofta ia ele i ke tala mai le pa wal mele mai tu pa sa longa fo pa la utili le me level 3 po ame ko le e me ia lokka matulanga pena ai ele o e fa talanga fa pitua mai le vanga le New York po la toho ia le nga fa tonu ama fa la fa po se i male la torre committee lo nga fa male ma fa mai ele o ia se fa alinga fa pitua mai le vanga le termine yo le la va tar tali ma to pe ona e siria o le me hole le ma to te taria e te tau le malo ona po ai se so la to por te tai o malo por mi sta se ko malo e tai wa ona tamu fai ia longo mai le tu no le tai mi le so pe fa to pa le so na tala no mai le tu no me fai ma mai se reassurance le mai se i fa tala fa malo sau ina ia woni no fopole ia me fai mai le me Jamie ia ma tulanga fa senga mai ia tulanga e fa tino pe ona mau fa mai ona le ke mo mi te ni nei nena ia ma aven so swani le tunu wa aven na mi le tunu e so swani vai de ngato atunu umanava o ia ile la tata pe nanga mo so swani le tunu ma dia la ia o mena te un fatino ia al mena te una ia e terminei o le la tatu te ma tu te no fo ma fatal tali ia tonu la tamai stemi tu so fa sa longo ia le ho pol nei as ia pole ase tala la tamai le va tonga le New York ia male malo ia me se fo ile nga ia tu le so taiao o ale ana tu le mai e tu te tala taiao le valu le lua o fa o pele tu lang o so ia pele ai te tala le valu le lua ko e lok ia o te lea fesili au te loa o te manatu fo ia tatu toi fata tele titi o le menei wa amata fuena le tapu ainga le atunu teimi nei ia o le tapu ai te talo lava ia to tele matua tausi o nei ainga tele tamama tina matua ia fia uma ia tātou o lo soifua ia o le ata le tupu menei ia e fōringa mai fina le iai ia o tele fesili le intani
o tele mafaufaga o le lope o le atunaga le tatou ae sa faapetaitei o le temi nei e faalogologa sau le mea auā ia ese lava la le temi le tulaʻi mai luga e falikempeni o le palota a tulaʻi ma loa ma taupogaoga e aafia i le soifua le mamalu le atunuu o le temi nei o le taʻitaʻi temi nei fia faalogo o le atunuu taʻitaʻi la le pule ia o le ausee ese la matulaga le o te alofa atu i tatatanoaga ona o te iloa o le ala fufuto te faatali o tou auā fesoasoani avatu tonu ia a le lava e tatou faatetali ia misi lava ia le fioga te taʻisili atu le epa i tulaga mea faapenei ia au i lea ase e taʻua i lesi o matafasili ia le pule o lea lava ua taugā lava le faafofoga atu i luga o pega tafailagi i le tusi lea na faaololo maau ai le fioga le taʻitaʻisili atu le epa i lana lava tusi i o le fuga fetalai ua tele faamatalaga sesē o faauigaga i lenei a tusi ioe faaololo maau ia ua sauga pe foliga mai ua ese le faauigaga o lea se tala le pule mafai ana e faaleo mai le faafogaaga o le mamanu le moto sa moviga le tunaga o latou i le toe fia faalogologo lava i nisi atala ua loa e latou le tele o faamatalaga sesē na vatu le tusi e faaololo maau ae sauga le kali ua sesē sigi la se finagalo lea se faapuga faigofia e faakoafi lemu ai lau faafofoga ma matou i o tapuai atu i fafo ia o le tulaga lenā pea ona tatou talanoa talu ai ina ua maua e matou e le taʻitaʻi matou ia le tulaga hoʻi o le suifogotalai o ia le taʻitaʻi fono o le komiti lea matou maua ma mautū i lipoti tuina mai sa tuina atu lona tetee e alo ia i tonu o le komiti lea na faataʻamiloga le tulafono e faalua na o atu fai lona manatu tetee le gata e manatu tusia a lona manatu faalia e tetee malosi le tulafono le na pasia nei ia le laga ia iloa le finagalo le taʻitaʻi e ave se faamanatu i le feoga le foga le fono ia ma se tuʻalalo iai pe lē talafeagai ona tuese le faaseese le suifogotalai ma le taʻitaʻi fono le komiti ae suis taʻitaʻi fono ona lē maua ia le tulaga o iai ia sa iai lona finagalo le komiti o le ala hoʻi lea o lea ua matou vavai atu ia ua fai asi umi o faataʻamilo lenei ia lenei suʻesuʻega ae o lea e manino ma matou mautinoa ua maeʻa ona faale manino le finagalo o le official phone o latou iai le si faatamala laʻitiiti lea e le faapeso faatamala faia ma le iloa na iai le faatamala lea ona ua misi na nisi o vaega le tuʻu le tulafono ae lea ni vaega pui faapesui ai le agaga o le tulafono e o lea ua uma na fai uma na tautino le komiti e le failautusi o le fono iai nei ma le tulaga faapienā e le lea sa ave iai le tualalo lava a le taʻitaʻi ia se o matou taʻitaʻi i le suifogotalai ia ae peitaʻi ia ona autou no faafofoga iai ma tou faitau foi tusi tuina mai ia ma o le ho lan toe tali iai le taʻitaʻi o matou le feoga le matou taʻitaʻi le ho lan toe avi ai tali ia mo te noa pena tou faafofoga iai ma tou faitau ai le tali lea ia e malosi faatali na toe faafogi ai le palemia ai le matou taʻitaʻi e feoga ia atu i le epa ia o le alau ona toe tali mai foi lea o le foga le fono ia ua foi faauma le mataupu ia tautonu ua taoto ai le agatonu le mataupu ia tautonu ia ua peia holele ona o le se taʻi foʻi o le ia taʻilo hoi le finagalo le foga le fono ia ana tali mai i faauigaina le tusi atu o le matou taʻitaʻi ia e le matu faatualalo faafautuaga ia e faapea o sesi tuulaga na amatu ai e aua le mea moni e aua na faaleo o le matou masausaloga leiai ia ma tulaga faapena ia ona o lea manino le tulaga sai ai le finagalo o le suifogotalai po o leu taʻitaʻi fono le teni nei ia ae talasia ia o leu faamau le matou manatu o le finagalo lenei tu ai ai li pefea tupu ae mulimuli ia lea ua uma na faamanino e o le tulaga o le matou talosaga na tuina atu faaololo maau le fioga le poga pono ia e tusai o le tulaga le suifogotalai ma taʻitaʻi fono le komiti lea ia talasia ia vave ona maeʻa lea lipoti ia se tuu mai tanoina le fono le vai asofou ua lē fofo e fono le palemene le asolua iva
ia talosia e o atuai o tapena li poti le vatu lo talanoa ia ma te lenta to tala pe talanoina ma whaarolo Ia e nu. Ia, mālo whaaftai i laua fionga i le i whaipule, tu sa fwoi malwha malmalamaina o le amta upu. Wa te le fwoi fina ngalo, wa tal noa ina le amta upu. Ia mta mwhai e fwoi e milo si seele, le wingo le tusi sa tusia. Ia e wile, ia e manino ane mata o le vai ia i mea sa. Ai o le e iai ia le, kule loe po le arika ungo le mea lea, a Georgie, po se fautuanga, po se... Whai mai Georgie, e fia i loa po o ai lea e whaingoa e olo mauein o le head keo. Pe le o fia me ea lea e ula i ai le awali. Wha mole, e mo ia e ki ngālo ka loko i le pale mia. Ai le ka kau o ngā kau solo mua ia nā kou o ngā whai mikala. Wha amu i le ua ko fia e avea ma pale mia. Fia i loa lea kulanga wha mole ia. Wa we e nunumi le channel me le kuskusi mai en mato. Le mato au tusi la wa fionga le whaipule o le head keo ma le head. Ia e o whaale o al fina ngano choti. Ia nanga pe umai sao ia choti si mi tapu soa. Ia, nai ma ne el head keo lo le head boy. ia o lama chosi mo le whale O koe ula lato ia lato. E sa no mana Pawhitai ia nung to le fo. Ia e pei fo ia an tātou talo lisi ia fiapi ka whaikolo manat. Se au me te le e se lo muso ke i mea ia kalango ai le vaanga i Facebook wa o lisa Facebook. Na, ia luk whalong kua pisai e tangata le ia somatamai. Ia ka ke ngofo kai apa wana mea. Le fongo tele porfono tau sanga nei por fongo tau sanga fa ingon tau sanga te sa vea la fautua mai le fionga le ya so ya le finu win i tono parlamenti lai maua atuntu fa fonga i sa vea la fautua mai fa fatai o tu ai mai tofi o lo tofi mi sta ala fautua mai atu au tu foi na meu Facebook mena ka mai te fai e ona we mi sta ala resi na mena fai o fa punga ho pena ai lungo ele va pe le Facebook o ala lo ese mo mea nai o mea ka miki fai o la o kala i lungo Facebook ale la o kulanga le wingi ia le la ka ko vai ele o pisai tanga ia ele lungo le le o ma vi i se ka o pa ala lo ele like ia kulanga me lo ye me ke ni ia mangi samtalanga me so le vai tau mo tulanga le ele tunu ia le tamu fai tamu fai te talo fa tasi mga lu fa tasi e wan fa mai o mai e ale sau i mai me fa pe i le fa longo ma tau bale ai la to man la to penga malo e wai ke le o e ka ke le e ko ke le o fai ka wongi fa pe ngi me ngi ku e tu sina le tu fai puro le tu e le si e le fa nga se ma to Facebook ma fa nga sa le me na le na mai fa nga e pe ia e fi tele le hoi va ngai i le to nga tulang ia le la o ia tulang nei ia e ta telo fa ia ia wa e ta vale ia ma ta ia la to ni me ma se ia o la to ta al falo la fa mata ia sa nai no Ia malo whaaftai leo o tali le fisili. Ia ai toi tasi ala le fisili an matau senga na o fionga i le li whaipule. O le whapea mai matau senga, si fisili atua i le fionga le whaipule, pe whainga tā o na whaini talo ni tupe. Pe whainga tā o na whaini... Pe whainga tā na whaini talo o tupe. Whaini talo o tupe. Fua i le mawhai o na maua maisa talo o tupe. E pe o le tusi lena tusi atua i le sunga i a vera. Ia whapea fo i le fionga i a morio. Ele se whainga tā. Wa ele whapea ni tupe o se 4 milion pe lo 2 milion. Oi. Ele ki kupi tele le tupe mo ia tele milion ai oi. Whapea le tele la lo pa mai ta fua iai 2 miliona. Ia ai a ona pa senga i pengo tala tupe. Ia e pengo ele sulang pengita. Da fai mantu fo. Tupe uma ton fa mau fa alisiki. Pengo fia mortalo tupe sa ton fa alisiki. O tupe alu tua fa alisiki. Ia ele ai ala se pengita.
e fa pena fa mau i lalo ia pe am tal no ia le vai ngo faso tau sanga o tu le maili o faso tau sanga ia bele te ona fai tau sanga o tal tupi ele fai ona misis tau sanga mal tal tupi langa o nae e fo ia le skalanga fa wa le tau sanga ia nga ho ila wa sa mato na ia na tai on le vai ngai tupi fo tele na la fo mai langa le mai o so tato o tu no fo le mio ke ngai mal tele ma tu langa na ia le tau sanga mal le tau sanga ia o le tūlanga le sa wha mawha ile ia le kautuanga te taima ia tōro wa ia matutu ina ia wha mau lele afu malingi o tangata ma la tō walo wha mai ia oa o le alawa se wha lapu putonga e o ai tono a inga e ka le sia e malepe ale mele o tupi ia e malepe o le fili ale ia a le alawa o ia ile matou afta ia ile matou o mga o kika le ia i la tō fo i kampani wa alo ia tono tato o tunu ia na ua a fo family ina ia pa ia malo sia tunu sa alo ka mai pa pe ala ngai luma ia ele sfekta ia ta fai ia fa mo pa tino sta lo tupe ia mal fa lo la manua la esala pesilia la tu era pule o le no fa no de sunga ia la uri pe ia fōringa la toi fa fo itu pe tangata ia fe au mai ma winchi mai tu pe ia fe boni fa manga la so fina ngalo se me tau na fai po ia o te lo por ame la falna tu lo pe la si mai au so fari Femo fiele la me la ko aver ku ver me fenka femo fiele aver ka ku pe pa la mo boni le nga fai ia la nga sili fo la ko sili ma mai tanga sai ba me ma sani me nei le ne ia mai so kam o mo be fala pu tonga lo ia o mana listala fa mawi o ta sile va na ta u so se listala so company o listala o le meo talo tupi ia fuanga ia tu fala pu tonga la bo fa mawina ia au te le lola ia te anta so tala no ia o tale lo pe serme la faiele e na tulang ia e fa sai ai ka tele si tal no fu ya la to ia mala to tu o ni fa sai sai ma to yo le wa o le ana fesilia tu al mato vai ngai la wa fionga le di fai pule ona o le sa no la fionga le di fai pule wo uman fai talo tu pele he ta pipi ma o kika le ma tu fa le ma ia alanga le na saunoa ia le teu tupe al vaenga la ia po le sunga foi pule ia le atinu i lunga al porkala me pulo tu fa pe ia ele mafai ele fai ngofie ona fa atino na mana onga no winga na ia pi ta tauna ami alo ia na wa fionga le di fai pule e ke afio aku se e fa atino ina le fai ngol tala tupe sila vaenga ia ona malilie umai lola ia le pe fo fatatan no fo ile fionga le sunga ya morio o ilunga ne ya la le o fia mala ai fa fe na alu le pure de ngidichi fa fe na fa ki kapele a le fa tala tu pele to matuan mato malanga na lu tila makala pula kapi mato fo mai lo fa lo mato tala tu pe e fa lo mato stupe e al tato tala tu pe fa ngofia e lu tala ma ali tato tala tu pe tala fia le ai sai tala tala fa no le sta tu toi io pa le ia le tato ia tonu lai e fa no lo mo na fa fiu filia ia lo atu mai tala tupe ele se pono fiti ia ele foi se tato tupe a finale ai tala ia ai sai go fiete o ne sai mai de tau power pokalame tamai tai ia miti etwas pa mai la tuition te de fal mai mototua la ku kumu fal mai yang ko sa ngu de fale o la ma fo ia po mo ia ko biki ade de siakia ia tulanga fengtana le o ele fa pena ko biki me fal mai ola e foi nai mai tinga ina inicio ngasa e a mesera fa fai lele wa ele punta pe fina e tsato tina mai tanga mutulanga pa pena e ko viki menga ia ai o tulanga lana o le tau fa so fa nai ele mpe ko ila to po fe
saputu atu fe la tu o le simia o tu langa tale ye te leo o mai tau si mai no tau soifua o la o no fo e tono fa mai o le penga o mai kua o ngale pole leo la tu ala tau si mai e mai kua afia ila ko ai o le kulanga nga lele o lo e tatou e lo nisio tanata e kulanga fenga ka nga le ka fa so nga nga ka nga lo nga tun e ai mai se o le kupu va o fa mai e ai la nga la e ya ma sangue fa mai e fa la fo se ele penka fia tatou ma kulanga nga le fia mo ko ngoi se kala e wa ka o fa makala me man lo ma kala o mai ila ko nga fa ngi me ke yang ofile mo fa malam lama ta ya lenga lenga ko kan ngoi ka si e o ka o ko wa mas fa mtalanga le al fa mai e kulanga o mele ye wa mai ngi la o so mai ngi o ke kali e fa mai kali e la kula o le se mo nga le se me ko oi ya la me afa a fa ho la ke la ku ki fo mai ku wa mai ya pola me la fa lo wa nga le fa talia ya ya mai se nga ya ngoro i pepe mo ka me ki la ke ri ku o le ka yo pe yo le tulanga na le e vatue nei manatu fina le ya o le ala o tilo tu le temine ya pongi sa o tona pongi sa foi mamato nei yo longo vinga o le atato wo pongi sa na vene media o le mea sinina fia fa no longo atu a fina la o fionga le fele tusia va fa fole chapipi le sa ia le tau plan ele avela tau plan ave ia e fina le tu ia tu de mano pe ade se plan yo va pena temine yo na do fatas wa te vai tu ale se plan mai ava tu tati tu atonu e fa to buai le te unga mat covid le o sa tu la se fina ngalo no fionga o papini pianta no o no o via sai ele tu no tulang papini ele inga no fa fai ta tia van fa fai ma po kiti na lu fa tasi e wale fo ye fa ki tau le po ye le tu no ato ya o le mato na la e la tsi la mo tu lalo a fai o le vala o mai ya va tu mato tu lalo e so sonia la to i fa mato ga lu ngai mato tu malo mo mato ai a o le tu no komiti le ya atal tono la ola pata pena tele la toi ni ya sanga lu mal temiole le chakipi ya atal tono atatia e fa la toi el pokalam ma mai la toi le fata tianga o le plan de o ye mai lamtang o tel tono ai la am fa yon tato po ia le fata u ne stemila tamai fa fatas ya mo de fa tatia el plan on moto sa movi no le to fi ta wat ene ve foi ma be a fina de fa tio mai wa le tu ali se plan o le ta tu plan va ya sole e te ta tu mai fa pena ta tu ngalu fatas wal be dei o te le no fulan e foi ma tu tau si sa mo a fa ina le se plan o ta una mai fina le pe fa lo mai ma manu le tu ya ra le ala ku ka ko plan va ya sole wal me mong ya mar fa maung sta ka kala ku lava o le mo mai se kala mai le tinale nga sa vali ku ya ma le va ngale ngo aku ngi ko ya ma ko skali ngi ele mo masini poki por sa ole na repule Ioi, o le tūlanga na, wa me hole le na fia whaongongo ama tō fia iloa. Ista mai ta ele na maua le whaama. Po fia tono pisia mai ai. A waili malanga sta mai ta ele, ele wa pe fui o sona o ngā mga o aia, mai wha mai po sona se, po le asana ngai o whai o mua le whaama. Ele ai, was just unfortunate. Wa pau wa ai whakatai fu wa vele alu ia sa, whailanga teste ali wha. Ma me o maua ai. A le sa fia, mena le sa fia maua e matu. Po fia tonu le na maua mai ai, lo no vinga, wa sa tonu wha maamlama mai. O wha mai lea ulewa nei tua, ia fuara le vave na oso lunga ngumele. Vave na oso ngumele lunga. Lo no vinga, o le vanga ili mai kua nisa tangata, al whakatai risi e le mau. O ngā o leo whai pui. E lo no vinga sa oia, o le vanga i kua le. Te ho nera ngai masa salonga ia mako, o le vanga i kua le. O le vanga i kua le wha o le vanga i kua, a le wha mau mangi o aru skengi le whelang test. Ia, le pūlanga la ngā leo iai, e ke le vave leo iai. Ia, pe i mua ne wha pēr wā le whai mengi o le wha mai, o le wha mai, o le ango ngofu makako, o le whaupunga ngā le wha uno koe, a vai ila le pūle whai ngō fie ia, e whai ngō ngi mea plan, whai kare whakaita,
ka ofi le pora ka ko mo ke mingai ka ofi a fingale dua ia kala mai kupe kua fingale nupi fa wa uma vanga kupe finga kala mai ka ko ona ka ko fama malu mo le masinga ko lengi fua inga kupe ia ka ko le akala o le akiliva ko ko se lengi ngai e uma fingale ia kama fai ia fo ia ile media ko fo ino le ka ko square one ia ngau ka ko la ka ko ola ma fa mai sole ele se mene le nga me le ola ma fa mai ele ai ma se si ai fia ola ma fa mai anu ai ola ma fa mai yo ele fia ola ma ka ma fa mai ia le pul yo ele me se mga ko ka ko kasi mai e ola pa kasi fa mai ele ai ku lo wa sa mo ma fa ma kalanga ai fia ola o ia ma fa mai ia ola o ma fa mai ele fia ola ma ko iskanga ka fa mai o le no ke ma fo e a le se plan ona va ku plan na kanga e so songi ko ka ko malo le menga e ka udia ke le sunga ka silia to le epa o ke le fa pe fa ma volunga po kia e mga mia se ko fa mangingo o ke mi ngai o fa mai na le pule ia wa a o va ya so le a fa kunga ka ku me le lunga nu le afi o da kala o me o le la le ngai fa no le fi ku fa pe ko langa le pule wa lo ke va ngai o makaka nganga ke le fa lo o ese plan o ya ko fa lo fo to kala me le so ngaf na fasidi kau lama ma fasidi kau lama ia ai ne ku fasidi kau wenga en kaus pe fa la ele ku nga lu fa kasi keminge ia per tu la nga ya to le fo mungia au mali ko o pe fa no nga chelina le ia pe ya le nga le nga ku mal malo le tonu talo poras ma tam fai yo ma fa yo la ma fa wa pe u fa mo le tupi ya ai fato na ile ola malo ina ta tsala tele man tulanga o ho ita to tunu pia na vai ho i New Zealand ka tunu ho i Australia e tele ina po yang ofie ya ta Pacific e fa ma nga e ho ita to ola ya se vai pia ya mai moni ya e le ta ya o ta to le taimi o lo ma fa ma o le ke so or kui e le kui ka mai ka ma ko mai le o kai lava le la o mai ya ele alela o le lopo la kongule ke me aila aile mai lo famata tonu mai le me la tonu fai la ke nga lu ya ya ona o le me nga le o ku le me kenini o le me nga le ka ali wa te yang o ka o yang afili o kalam kele kaminga ya ele cha pipi mala ke kele o ngali kupe mai mala nga ye ko fo ia ka ma ina ko fo ia lunga le sai e ko ni ke polear kulanga ye ka ma ai ngale ko ni malalang ya ko le umia ko fu ya le a maliu sesi e a ma o fa ka ko o ngor kulanga le ya o me fa talan na o le mela nga fa kala nga wai e le lo ka ko o isi si el mengi ko ke o mal malo e kulanga na le mela nga le ba ko ya o ka nga o ke ia ele ba ai pikas ai mana tumo moa o ka lunga o ngalwenga o mai pai a fa nga malo yang o fosi le mu o sa ngale mu ia i tangata lautel mai se i kaimio ulango balam panga ki fa pengi ia ka ko kaluia to le fo ma ia la uplanga mai ia ko vai so le o ko sa sis plan si dia yo ola la ku fa so la ko de la ngai de marolo o le lo fa ma fu nga ku manga fa pengele pula di si mera le pule okay le fai pule po ile nga sa ngo ai ola fa kasi fa mai ya e manga ya om ko fa ngo ala va le pule ele se me fina de so sa ngo se si ku nga fa penge ka ke ma ko la ngo ka kino le e va le fa ngo ku ia sa ngo nga fa pe ya e wi ka kia ngai ia o ko nga ko ki ka kana mo ma ko ka po ia mfano ngo aku ia e le ma ko maudunga fa kai kele la vale pule o kele si fesidi ia mato lo te lo mo mana fesidi ia ni se po kalame ia fa pe sunga foi a Canada finale pulo tu mo fesidi tu ia fesidi ia fa pena fo ia le finale fiona ia ti mana matua ia te lo lava ia na po kalame ia lo fa pena na tata no ia mo manino ia mo sa o te nei mea au te de fisidi ia a te fe te neo pe finale ai nga
ai tātou e mo le vanua whanangolonga ia timona matua pe au te me sanua tole whiunga le whainau tusi ia whapea fuere sunga ia kanata lewa tawai atu ia o tofu to fa pa yo na fa tanu foi ia manino le tatu tunu a mese terminal covid ai no ia so to fisilia le la fa muta to pokalame ia le pule le te tatu te mese me to fia sa no mai ai fa muta to pokalame le ai ia fa chaia to le ho ma inu le no mo pe ka to tal no ai ia o se hota na le fia o na le o pe o tatu tal no ia o le o lockdown se tatu tunu o no fa mai o mai sa o se mea sa tato fia i foi msa loto i les fa mai ia ai pita ia le uta no mai tato fanua ia ai tato talo fatasi le tua so so ni mai fasino mai wala e foi tato nga lo fatasi ke atu ma paven tong fitia le mai fa mai ai mai se ia o le fa malo se au ia la to na tau mai tau soifua mai fo mai o la to ia lo nga pa te le au mal fo ia le pui ngol tato tunu nei ia mas foi fautuanga la vai le tato tunu ia lo fai pea ia ina ia sam fai no foi fale ia se sam fai te atu le fai ti tier special fama ia ato no foi pe tato tano tele ni som tau ala fa ta tia ni som tau ku se tato ni se si tato tano o lum mo nei ia ai pe le vai tai ia le nei vai asu ia le tato na fama fama ia se tato tapo iam tato tapa nga lui fatasi e mo se fo ya mas na ho elava fo na ho elava lo plan nga lu te no fo mau na mai lu fa so mai na lui fatasi e malo ya mo le atu le kamonia ho ya to lu ma tato por kalama ya mas ho el pa ia malo malo tu tato tu no fa fo mai kai ya na in to tausi ya na fa nau ya malo fa tai ho ya lo fa mai so tato tu no ya pe ho i se tato tai ya lo in sila ia fa pema su tai mani so sui matua ia tono wa veste me to fo me fo nei awale ia te rio mai awasho tato tono ia manuia leva ia su fai ma tiute ia lo fatu ia fa manuia le tua ia su fo ia ma do lava te manatu ia le we fa to fa mai te tato mauta samo vi ngale tu le to le fo le auna fa pena to ai ia tama matina ma tu uma lava fa na fa longo me te mi ma mauta samo vi ngale tua ia fapenan famavia tu le tua e la yo ngai fa no tu se banga fa le HPP ia ia pele le mana le tua e fa lo tu le nei e tato vanga fa fai ia ma fapenan no fa tu mawina pela mi tono le tua tono sa mo e le no mat mawlunga ia e fa yaso le tua tato tu mo fu se venua il de foi va yaso pe tu ai le ola ma soifua mai tato tama le nani lo fatele atu fo il tato pokalame pe adu to tanoa ma le tataisili ia por tama fo i le a fina le papa stui pe no lausi le fia ai le lalangi atoa o le mero ia sa mo ia moli atoa lo fa anga tato pokalame a nei temi ia fa soifua ia lo fionga faida tusi ia soifua ia to fa se po fa tai soifua ia ua toe se fulu minute ona tale o le itu lai fitu isini au se talia na auto whaafonga tato pokalame ia ma fionga le li whaipule ia le ala le pule rimoni a iafi tu safo ima me olo tupu se tato malo whaapiripene ia nei taimi ia eleni upo e toi whaia paulava lea ia o le talo tato wanatua pese o tato watunu pe yo nei atunu o tato wau mawai te te lea la tau whale mai tu lang whaapeina mautu ia wale soifua manolo ina o tangata ia pe a ona ngase ia me se lava nei fa mai mana tu pese tato malo fa perpere o Samoa na ia vave ona ngata fa mai ia tarsia ia ia ai pese le o le a fo ise mete so no ela tata to pese ia le no na manatua ia tata to pese to vai mana ia le fa fo yo fi ngalo to yo e langa te wa male pe atolo ma fo fa pe fa le fi ngalo ia le ia mai ia ma special na to vai fo ita to tata noanga nei taimi ia tato liu le Samoa tato titi sa fai ulo i tato telefon mai Samoa
Whamino te ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia ia o le tatou musika mātango fie na ia pe ona langi oi fo ile ngori. Le fionga le apostolo, ia kelemete, ia manifaitua ia 5 patolo. Ia o le angai o le temi nei, temi o le tani atu I le atua. Ia la tu foi ia o le aunga foi a wafole ti mai mesi ma tulanga halo. Ia foi o le Isu mamana. Ia ila na tu mawulunga ia o tatalo lava. Po fea lava le fatafai tau langa e mana o mia lava tatalo mo Samoa. O ia mea tatou tatanoa, ele uma le fia mene mafofau, po fia ele fia ngalo le tua, wa teminei, le se plana tatou e nu, le se plana tatou ia teminei, na plana le chapipi, le tatia mai, ia le vifuru, tuso ke fai ngoinga menga le plana o whaavai, awa le lo se whaavai le, wala o te vai atu nei, ia tūlanga uma nei, te le lopo le lava tā pena, wa teminei o te tana purufanga le mai fafo o le tofa manino o wale le tato tanoma le fionga le professor nafi le ta o le fionga professor le tulanga le covid o se fe au o se mese to lo moli mai e to tom e le nga lan tato fa na tu fa atau va ai o le te fa longo atu to fia fa longo atu to permanent tu pune australia e sa tala tu tai fia fio se lengi tangata mai tono la to supa tato la o le nupi fa te mine leia la lea e tatau ai. E vai le to telefoni tangata. Tatala e tola to nupi wha. Wai te mo foi tupe. Alu te mine o le pui puinga. Mo le tama whai e tā ofi. E tatau ana whai se whainga. Tatau ana whai se whainga. Wa a sau ai o mai tae au. Ai sau ngo. Wa sili atu ma le afe. Po neva yaso. Ia tangata mo mōre COVID. Ona ala ia lea. Ia lango winga. Ia wa tau nuo i lova la anga ia le vaenga lea. Ola fatasi mal covid ia le fai mai le sunga le bato au tustusi fe so le tu la foi ia nei fa matalanga ana fa pela o le fitalenga ia le pule le na fai fa matalanga fa pende ola mal covid fa pende no le fio soi mai no lo keki le ofo ni tanga to fai le a mai tanga tele o le te fa no tu lava o su e mai one mende o le wa fia loa po femena o so mal covid sei for covid sei for po femela yai ia o nai tu malo na tana ma tua fa malosia ma ave lo fa so nel malo tu malo na ma fa tir covid fa pena fa ngol me ele fa pe o le ave o mal vai e ku malo lo sa sa o covid o ngai ave le vinga le vai ngal kemi e ma ka ofi e ma nga ona ka ofi covid ai le sa wala ngal paua lea ka fingai ka kala kako ya ka kala fia le baru le lua ka kala o mako e loka ngare amu mai ko viki mai sole fo mo sia ko ule si no mo fai go fia ya mako so fa ia ri pe ku langa menga langa ko e mafofau ko e mai le kai sili tu le epa ko sa lai manga o fa ka ro fa ko viki ma ara fa mi mga ola va kasi mo covid a mo le ona fe ni me mar covid o le ana e fai mai ele saunoanga vitaro na o le langona le na o le tio ia lango le fast fai mai e o le fast e o le fa atasi male fa mai lango i le fast fai mai e o le fa atasi male fa mai fai e Amerika, Australia, ma New Zealand, awa e taifia miliona le au fai. Ai fia o la whaatasia tua I matatou. E na o le lua se lau afe, e le ai ma se ko whaat whetālai. O nei tai, se ia le lofa ia I le atunu. Ia pe ia la o le o la whaatasi ma le fai tio mai ai, ia le toa tele o le mamalo le atunu. Ia, fa Matrice e Sarah. O se tualalo to le fua pe le tatau loa o na vaai le tai lua se lau afe e avi tu malo e tatau o na lockdown Samoa mo se masina atoa e tuu le fale lea sa whaapea e whawai pe a whai ua le ai se game plan ale malo. Mai le mani le fina ngalo ale tu fina Iatrice. Ia e me tatau na tuu. E me tano fai
Ia mana ia finangalo ia o le tasina vaanga fa popotonu tato plan la avera le pure vai aso le ia tato fa un tato plan wala tine ele se plan o tato o ta mai wa temi nei e non o vinga ai fio mission plan ai fio fing out plan ai fio fing out plan e ta fai atu le la ka unga ka me het keo o te le ilo to le oi na fa mai o le maanga tu sa la ta fai atu ia le finale ia le tai i si maanga le fai le plan le fai le before ninga mo lai va pe fa pe le se plan vol me mo ia le o mo le tan wanga mo le puli le ai ma se me fa longo tu pa wale me nei na le fa tal le covid ia va tu la e ta te tilo atu i tu langa nei e va tu i manatu io manatu na le atu before ninga mai ia lo amata me mai tris mai ia le mai na manena tu ula tato fale e le tau vatu ia e fa sa fu sa olo mo le tu malo nan go sla wa ya fa pe o le ni nupi fa pe fa pe o le ni tu pe nupi fa mane ia la mane tele fina ngalo le tu sa tai dua se la wa fe le tu malo ki pinga mea ai ku fa ia ai fa maru sa mai mangi ko e mo fo se scoop ia o i lai fa mau ni e pe se lo sa la wa o i la trish e fa mau ni kul plan na matu sa mo la vaku po o ia mo i la se lo sa la wa ia mana ia finangalo ia se fe tu le naturale ia fa mai la so vale fa la sione fa mai ia malo la fa malo si o sa no fiong le pule rimoni ia fa pe fo fa so fa manu la mo le tua fa so i fu ia se fai atu le manatu le ta mato vaenga fai mai ia maoloa e le fa atu sa mai sa moa ia tu nu nei tele fale mai tele fo mai pe ola lava mal fa mai e okay a tato e le lopo fe le fale mai ave iai e ave iai tangata pe ama mai mana ia fo ile sa unoanga mauola fenunuti ai no tato na lo se la wafe o nei e miliona le fai tangata le late le popole ai le sa no mai la le pule e popole tato ia me fina lenta no mai fisunga te tai sile tu le e popole tato na lo se la wafe e le to tele a fai nei asa sa fa afi tu lo la vole le upusa sa fa afi la tato tala tangata nei la tala vaenga dia e fai mai pe asa sau le te tata no o le mo ten le na fai mai le tala fau le va no mai no fau le va ia la fau le va mai lo le o no ele ai ni ai o tangata o me le o tupu nei ia no wa lu ia no ni sita ia le siaki ia le va nei le va fa le ton te tau wala to sau no ai sa e sau mai le ba ale no fai atu fai ale to te le sta le to te fai me mo lunga ia nga maunga le fai mai le sunga ia te sila fia fo i tele fo ia o le matua la vol soifua te le fo ina to fa o le o lo iai i se tangata matua ia te tau ala na fa longo le ia se vaenga si i tangata matua fo ila te sili te lele tau o sao fo te sili mo tato watu no te la fo ia te minei o le to fa manino pena sao no ai le fianga professor ia faro se anava ia sao le Toyota kipi le taxi ia kipi ikua fai aku le sapangi made in Japan very fast ia sao le le o atu lo i faleolo avatu lo tongi se lauta la fa mai lo driver you see meter made in Japan very fast al fale vela le tala le fai mai ia e vatu le finale le foi le pala ia la caria pala au Samoa ele ai fa kare per mikanga ia pe pero mika pe il mele tau fai nei ma nei a fina ngalo si la utana fina ngalo matfasenga le a finale Vitolio ngato malon ngalue ia malo forso fo manueto le fo fa pe das fina ngalo fiona tau sala on mana o le talia e vai ai le tino ia le ia
Mike. Se Mo. Ia le. Ia la mo to senga. Final le vito nio. Ia le malo sangato, malo to tatu pese le tatu so to le statu program. Enu. Ia na wa umalo Lei faalu fa pena lam pela fai de tavsenga. Ia. wa mato. Moi. Ia pe foringa mga ki solo mudi ia me lo sa temi na ia. Tau wai yati i la wafionga i le lana pule o le mele na e maua i fai unga sa fatu i lalo le fale ie a le alu i luma e alu solo muli tua e moange loa wai loa e le minska e wai loa tunanga whapena e moni leia tau iai le ati o tunanga na iai ia mahi e fule whanga o mo kia pe o lisi e di ina anu a atu lo tāwale le li whamatala ia mato matola haiti a ke wa aira o arunga ka vale a chuki a ke minga nga le whakia o le ka vale aso nga sa le monki e pe robo lima a o mafu mawhana ia kia dua para ku halu ko paru fa a makolo lo o makia ka vale e le umia fa mai ko va ku lo e solo le lima a fa ku lo le se di nga so nga le whakia ka vale family ali se kia o ka filima o le mena le tato wa o ka filima walu e mal fakia de tato vai ngara wen temi nei ia fai mai lo na malitala a malifina ngalo lo fitulona sa over ai ile Facebook o tele ta vale o forseo ai ua le mafai e nai tangata ona fa penisini taungata wa le ngafa wale ngata le tele o lo tangata tele o lo ia ma pensini wale mafai ia ai fa pe mai lo le ia le ma le si foi fina ngalo le e misa fia me mana uri le lo pe fa fe fia nga fai le lockdown so ele le foi le ia radars al makovai nga di lo ai misa la foi vai ia nangor ko vanga fa ku fa blaf e misa ko vanga va ko ba ro manga on ba ro ko ka kala mai ko mule on ma ko senga e anu ro tanga tan va ro e mau ki ngoa na vai le ko foi mai ki nga misa ko ngol poku ai lo le ko ale le i me va ai an matos e se tashan matu senga sa fa lo alo la vai ai e ui la va fina le na te vai tai misa man matu senga lunga de imine sa fa lo alo e ma ave ya lo nga o te ia la u lisia sona o kwa fina le o te tiro telefone o so mai lana suafa o so mai fa no watu wa fai me na tala nei pokala o fa pe alo wa fai ai ai o vai atu se o te no fale mo fano no e ai da le sia le na vai tu in mata senga o fa ali mai no na manatu o le manatu la e fa pe mai sa mata lava le pokalame e se ma nei na matanga le pokalame e na o le te mi o tale no ai fo i ma le ftalenga ya mo dio o te ia le wa saule le manatu wo o mai lo pe fo linga mai wa le mana ia le final le fa no mai wo o mata o final ia sa o no fa ma fa ale la sa la fa pe manera o facile sila tu le sui le o te fa malu tu to fine le ile nganga maulunga tato pokalame wo o mana batu tato fa salama ele se kinal pokalame tu langa na te mana wai pokalame ona va seki le pokalame a koi inga matama matua matina matua a fa pe o se fa tonga na mai etalia e tole fo ai fa no tu lava e te bu wai ma ti nga ilo fina nga le ti fa no le te le la valo ai tau te le pokalame mana ia e pokalame le tau ai fene se tamari e se le tamari ni sila le pokalame le tanga ia asiata tu lo asiata tau lo suafa se mana ia lo fa no lo e le finale fo ele ngata tau sa fia e saula vai lunga o ala mea e do va si pokalame fo ia le so nga ia to le pai e se mana ia se sa va vali le ia e se mana ia fa alo e finale e fa pena ai no la e te fi fa longo le moto sa mo vi ngale tu na ia pokalame mana ia pokalame le afionga le ati man matua ia le fionga fo ia Canada e mana ia pokalame
whaalongo ai. E lo whapenana ia. Le tau lo finangalo. Awa te popole. Ke le fuakala ia ngai kongia saipua. O iso i wawaile le manguia kovasenga. Ia le ai nu. Ila so finangalo. Lua whalimana. Ia whamai lua whalimana. Tai. Mata tanoa ma se to ina hilo koe whara fia lava le tangata e pepelo ma futa le tangata pelo mele na e mawai e tangata e ola lava e pepelo ia moni nei tai o le tūlanga nā lo iei tātou temi nei wōl pelo ma le pelo ia e pelo a tō vanga a tō ai ta whai whalei tongu le palimene tātou vai ei ia o te leo men tātou whanongonongo o mai le whape e se whanofu ma tupu se tala te leo me pepelo sa i tō tonu nga o lai mena tupu ia e wowo alu pelo ma le pelo ia sa o le tai lo falmana e ua na pelo ia al melana te musu ai fuina le fa tanga tanga tan mata senga pelo ni te o pelo to mata senga a to senga ia le na mo le tanga le tanga Sofia Chef fa mo nga usu ma ko ngane nga fa ku ane pule lava le kama ale lo makua o Sofia malia lo fina ngat o tulanga nei jai au ti popole o fainga na wa mene po kalame mai va tu se famtalanga o si se famtalanga po ilalo e tato fia e le fa pe o se tala ma se la vea o se manatu foi va sao tato mo se po kalame tato te fia ma o fia tato e lia si se sao so nga fai fu tato tato no so mai fo i se tasi fo i o tama i o Josefa au mua pe sa o ea wa le loa fuera. Ia, na pe uma le fo ina fa tupu fo ide vesi na to fo i vai. Sa ulia mana yana fa ta lo fa mai fo i o ia o lango le fast. Na ama wa vesi mai mal to singa ia o vainga. Ia no tango to fo ile a uia. Avatu ave se le mu fo ia mal. Ave se le mu fo ia mal matou fo ia autustus. Alu e va ai le tio le fast te fa longo ai ma ko mengi ai ma talitonu ai ai i mea lai fa sala wai o manea lona ia na ia tatau e wale fea lo i solo fua marikele o le vevesi ia ai te le fua pe ua umau saunoanga a le atasta tau pese ia le ia Loretta Cariciano ia ai longa i se a e ko ke mga miai fua di siki o kupe ale fast e kalangoa i kupe le HRPP ia marikele o le vevesi o kaimi fule ngei ia aware kuskusi lima ia ai ia tunanga whapena Loretta mane ia finangalo ia e whatupu manatu ia tato wo mane ia tato tatano whapena e abatu mai mane ia whautuanga ia ai ale teimi fina le tato tilo e le teimi na le whautuanga na Loretta le teimi nei o le manino mana me tono le tua me leo saidi ia tato pese Mike, can you play the same song, the one we just finished? Ua whaako a o lia so
Luas fulu minute ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia. Lea ua mafuta mai le tatou kampani malo se le titisal, le whetalainga le fonga mua le vai maunga, tō wha motalo, talainga ia tūna imatia, lau tō wha foto sa moa, whetalainga ia wa elua, lau tō wha fiu, whetalainga le ava mua, ia au le au tamatau o le titisal, ia wari wha lau iloa ina ona au o nanga ese, e ono wha manu ia ina ile mamalo le atunu o e olo alala, ma papa au ia tunu e mamau, ia ai me se fo I sa moa I se tatou atunu pele, e ala le I le tulu yo pāleni o nei a inga luas futalanga I lunga telefone titisea, ma wale a manoa te tau noa I sa moa e ala stau tau mo fie, ia a o le wha au ngai na fo I o penga te whailangi pe ona iei nei ona po, ia martele ona au unanga ese pe ona sauno iei mutano, le nganga whaaloalo mātou te whaatalo whaatuai nei tūrao le fiafi, malo lava le soifua manuia mutalo, ia malo fo ile ono sai, malo le tautua atunu, ia malo fo ile tautua ile atua e ala I kalesia o loo ngā lulu e ai mutalo. Ia, malo le soifua manuia I lau fionga tausala, ia lau sunga e ainu u, maratu foi leo wa longo a e pe upu whaile whaiva o manulele, le saunoanga mātangu fie, ia vepo nei awano mātou te whātano whatuai fo I lau fionga I tapau pāsina tupu, ia lau fionga tole foa, ia e momo iona, tai o te whaitoa e pe o lenga nei le awa le malama e, awa nei a moa, poi lia po I whaalukisao tupu, ia nei le mamara e o le vavau, se I pā ia, ia mata mai lava le taisam sama, tui manua se I pā ia filim puntu, ia nta wilo ei malo, pa ia lava le aingo tupu, aingo nofo, ma aingo ma aingo papa, ia e me se foi le usonga pule mo tu mua I tu au malataua, ainga I le tai ma le vaa kontu, pa pe kolta tu motu sai asua ma le vai panua, po mai tu langi sta aole masala o mua I tu au malataua, ma le lau sai lua, ia pa pe foi ia au tu to, ma lau na amtasi, e upu lava le taman no tele, ma lo su tu manuia ne te mo le fiafi, e mo po ma tu pataro patu, ia I lau whainga luenga le tua, o lo whanau no manu, ma whakwane le malu so se whatu whaitaulanga. Ia au te loa le aso le nei sa tu le vai ma tu atu lumo le tua, le o pōmala e fōi le whawhawanga se o tātu tunu, ia le tūlanga pangatia o iei nei sa moa, ia le awa mātu whiarai nei male. Ia ma le ronga ma, pati tau le COVID-19 maranga whalo alto le whoama, ai anu, Ia, maurang pere vi inga le tua, I leo tātou toe mo whultato mawhtanga, pia na masania sa taitasi, ia whaftai le tua o lea lawai, whalongolongo atu si whongai, I lau whtalenga mutaro o lo whapena na marosi, ia, longo vinga o lo whapena na e loto tele, ia ui la vandewa tātou mau whaifa mutalanga, mamuni mawina, ia lea ua whewhenwa il COVID-19 tono tātou ele, e mese lava tono le whale vai maunga, na nganga fia mana nganga whaftai, whawhira et foi ainu u, ia e whai mamato sui, mano lava sui fua malange ma, ia e tatile i atu fua I tata tanonga masani, ia wa melau whtalenga mutalo. ia wane tau nona I lau whianga tapau pasina, no manuia pia, no kondanga kalele o le tua. Ia, o tato whale vai maunga le tu, o le whale mai ia tututonu, o lea se sila tu iai, wa mai. Tole foa o le ua, o le waenga le sa tule mai nei ia wa to te dani wa fia wa fatu mudi ko ia o le mele sa ia ana nafi ia matala to nafi ia pe o le wa mata pa tu ko le ia testing sites o sites ko ia ele taulanga e anga ia ia foi nisi na wato o ele lopo e tau mate ele etepe o le ale unga ia o ise awo atu ma wai o to tele sa a fiel pa mai ia o le tūlanga ko le mo paito tasi tangata na watu ia a le o to matu ai ia inisio le ainga ia ma ko yo le vave al pisi ia pe al folo ia o to tasi le na ia ai o mai fo le painga tu ia wa fiai ele lola po na pina vave pa o man na pile te tu winga lea. Ia wa sa ma wa po i nei tangata ho le ia tailo iai.
ia na masalo a ko lele e ni te wanga ia to ele mai ia ko ia to ia fia i lista ta nei tai ia ai tai wa o le wa fa na solo ia o le ala wo mai le me ale sa ta tu poli ai ia le ala wa fia i ne malo le tu no nei ia wa mata foi ona faino ia au te lo foi se teimi ona sau no le ole malo le matanga luego ia ai ele tulanga ele o e fai tia le ia ona pe au le mele sa ia langa o tatu tu le tu a feilai te le mafuta mai ai ia o le teimi nei pe o le fa to a sa o le upo le tu fa po ia o manu fa ka le mele sa ia ona mo nei le tulanga le pona ile stofi ia ai tele a vai sa nga ia foi ia si tomaitai lea iai ia pe o ilo o lo iai foi le masalo lo iai le lo po o leva na tatu afi ai ia ai pe a le nganga o le nei so ia la le toi fo i tua e tu ta ngau le ke tomaitai po ai ia matatu tu lima pa wale mea o te mire nei o ngā lo fatas ia wa o lewa to tele mese ia tamiti a onga ia maltulanga lo ia te loi to tele le ia nga i tai e a fo ia ta tu i fo le sia ia e sia ia le tulanga ia ai pio ia fia ta to fale vai mo to le fo pe le mele na ia i wa fale o loa ma tulanga ia wa fia ta to ia ai ele mose teime ta fiai e o foi le o pinga luego al sui kumalo loina to tele foi la to wa fia le fa mai ia e pio le tulanga le na pa to ai lo muli wa pio le fa to pa ga solo va le ai estia ia le foi to ia se fu fuanga e ma na ia a matalole ho mai tolis po tulanga voi le fali ia ona wa ilo a le a to tele na to tele malo le tunu ia tu langa le na ma wa pe na pa pe pe o le me vole se vali me awa i lo atu ia uma ai pe o le tu langa vole le mautino pa wale me le fi pa tai to le po ia i pe o pa longo ia o le wa fi ai lo mo wani a wa fo le nga se wa ti ngai ma ia tal ia i wole a ngale o tu ia ma posters de na pai ia atono la veina mai ele ia mo fo i mai la to ele fin tui ia ona nga lu fantasia ia ona mete ia pio tulanga le na malenga pa lo ia ma lo lava mo le poti mai foi tono al fale mai monga ia e fi ale loto e fale no atu no minga e le internet te tono fale vai monga i le se la suta si le talo pe le motinoa totele ali o tatu palo mo wa pia me foi nei fo mai ma nei te mai wa man tu fo le na nga ia tu fo le mai ia le fo sa ia inicio na fia ia ele i ta pena fo ia nei fo mai ma tu malo ina o le ai tatu te alua el talo ho le o sa ngale mo pe ele sa mai tu pa mai ia ai wa nga fo ile le sea kia te mai tai sa faine ia o mawai ia o le awai tuale tātou whamai ia e pe a tu a le o lo ia e tō tele ani so tātou whanui mongu man tupi o pale o loa whatau o loa ia matanga tau mai ia o nao te loa e maua lewa i aso ia la whai ma whaso solo woi le sia ia o le te lofo i lo moi noa le official so fu maloloina ma le malo ta wan wa vai pe se wala ya nga i tua go le tua se fu le no uma ia pe o me mo le to foi te mine ia mau pe to vai ia po le tua la unga al tu foi ta wasa ma se nei na la unga ile o pe ngalo ia o popole le lola po le merna wa pe tau ile leima ma neas ia awal pole vanga na tanga tu fa longa uti ngai na ila tu batale na o yai
ia ai o te loa se o matu na ia so ia wala so wale ia ia ai fa loa lo ni na le fola wa fa marsia mo sone go ile tau fa vele awane so ko maili si tu malo I palolo lisi tu malo ia tau fa ti el meno le fe ai ia langa o te loa ele le titi le mele wo ai ia tatou ai fa ia o le wo mai tatou tui ia se tūlanga le ia tālusia ia. Ia wai te ale o se vai nā ia se foi le matau atu ia se foi meo le atupu mai malanga whālolo. Nea se va ai a mutalo lo ftalenga wa tāpena ai ngā taitasi matulanga whapena ia se mama tāpena ngā malo. Home isolation tu loa ele o ele imatua ta pena to te lo ai nga wa manto foi pri o pana ola ngoni mele ai ole fa pena se ma nga mai le valele ia na no fole va fole fa no fa va ai kwa ti sai koile tu ai pa te malo ma tu langa ku mai se uma i le fias o le mela le wo nei o mautino le wo sa mai tua ia au vai na foi na uia va nele fa ponga le tu ia se foi mal faitete le foi nei te o tal tua mala ko sta mai kai ne au mesa uia I le sa pia ia pe o le fale mai a mesele le a onga le papa ngala le ni ia kai le market malunga o le pas e pe o tulanga ia ele la titi le numero tangata e foi na fia I to le po o le tulanga na papel le wanga ia tutua ia o la teleani se ia paule vai nga to lo fia o tapenango mo tau mafa ia mo fa taule na vivesi ia wa le foi o nei foi tau se foi tutu la mapel tulanga lo ia e tauna na loka pele tunu o ne to talaita ia awoi tanto lo ai o le tulanga foi le sa pucha e fala un mapa to file komi telo ye nei tau te tala le valu le lua o na le mele e tanto tanga tingan fa ia to tai lua mita to le fo ai ave vesi mai pe a umi se lockdown ele e fiule security le e tu le foi to ai fa ia to lua mita ia ele ma fai ai me se ala mo tu pia la fo mai fa o tu pia la fo mai fa fo mata o tu tele tanga tu e leina ia mal fa ta wala ia e tanga te matua o val fa ta o fa ta o len foi le swalini o fa ta o mo tau sanga to ia te mo aku le tonga ia o mo mai o matala o le mea nga mo fa ta la vai fa ta la vai ia pe o mea ia mana o mia ia mana ai nga vo ile wa le lava le le ni wa pa to mo ile ses a todo e nga ia na se foi fa ele tau te lo po o le sale ele fa pe tala mai le valu ile lua ia na tu sa no ai le se o ile o le mea ia fai foi mani poto a pa longa tu ai le se me na mi pa lo o fa tu anga le ia mani il mano lo le pare ia ai vanga na nei ai nga foi le wa ngase o fia va me mo tsala te kona io tanga te fai ona o fa tala mai ia ai te lo la de si meta o le ta o fi male ava malos ia wa pio lockdown le ia na mana ia nei e to te le disi pio le fia le wa pio le to o mai fia o disi mati ia ato ni ko yo tasi le va nga ia ai tu ai lo mo le tu le nei va ia ona o te lo ai le fa ngo fia to le fo ai po na le home isolation le tu ai ia o le me fu le se le poto e mo e tanga to wa fia o te lo ai le masani te ta to le va le na ia amu ia inga vo le tai tolu tai fa pale o ai wa fia ia fa sino lo pale malanga pa lo ia malo la al mesinina na tawa ia lo fa pena ia na ia inga lo no pole popole am ia ai na lo fa pena na finale na lo fa to
whanau whafo mai nei whafo ia tōna isi ainga ia matua whapuleina lava i tūlang le nei ia le sisi tala whinale pa o le mero tapu ainga lava le maro le atunu ia alofangia le atua ia o tāpenanga umane ia le lei lava ia nangona ia o le whamamoea le atua ma te whai atua mutalo awane e maua le mai lea lea ua tau talatu mutalo o le matua ki ngā inga o le mea ia to tele tangata finale le fit tangata finale le maua isi mai ma kwa ai ia ta te le whai atu sitala nanga le te muli maua tua ia au ie nei ele maua le mai e sa ukami le milo e o kafa kangaka ngā mamai e o wo whenga renga o ka vai e ki ngā inga i o le mea ia jisi fwoi o e kāresia te te whaai o la tua ana muli mau ia i lale manatu ia finale ia atonu ele i o ia tatou le asa o kama o koviki. Le mo ia o mona whaitui. Ia o nisi ana whaitui sa ti ngā inga lava. Kona ese matangata. Ia o le nganga maulunga whaftai lava mo le update i tātou whale vai mong. Ai nisi mete mna whairola ta au ta pokalame. Whaftai, lai o tala fia o le la soida na tōna e tunei na whaile mātou sa ini ngā lima le a tātou komiti o le vai maunga e le tū malo. E a tātou kolisi o vai maunga, e moni e toile whaaftai tele, a tono whaarongolongo mai na whionga a tau man pepe, e a mai te wholpai o tātou liki o, e a mātou tele, mamalo le atunu, ia sa sosoani mai le, so ngā tupe, man sa ili ngā seleni a tātou komiti o le vai maunga. E a mese kolisi, ia le ala o tali mai a pan, e ala tali mai a pan, e na se ni e taini ngā lima la sporade. Ia o te wai hoi le pa malolo mai a pania o no COVID. Ia o se tala fia le na. Ia se tala fia le na. Ia amo le tātou i tu malo. Natu la tātou walu tu kalamini pa ialo kwa tui tini tu no le piafi mana ngā whāloara. Ia, le lei, ia, o le psili mua lava. Ia, o ai o whamanuina nei vai aso. Pātaito le le o mo tātou resort. O le tātou Galaxy Flip Set, ia whapefo i tātou lua se lau tala Australia, o leo e alo manu ai nisi o le i tia tunu o Pasifika. Nā leo i wa whaptai leko o maua tātou whailonga. Ia tātou telefoni leo le S21. S21 ne iai. Ia anu mera le manu malo ai, o leo no tasi, pālua tasi, iwa ono fitu tasi valua. Ono tasi, whālua tasi, iwa ono fitu, tasi walua. Anu mea le sa tau apa e nā, i le telefoni Samoa, fitu lua lima, wha olua tolu. Fitu lua lima, wha olua tolu. Ia, le mata watu le aso lea i ai, ia pe o le aso suru fitu. Le aso suru, ia, suru ono le mata watu i ai. Ia le aso na le na maua mai ei, o le tagata le top up mai na. Ia le ala ua manu malo, ia e le tagata te ina na. Ia whapela le te whanongolongo mai. Ia o oile na lafo mai lau se le ni, ia lau top up le na le aso lulu. Le aso ono. Ia o oila le ua walaki tātou se, manto tātou se i lea. Ia amata tu lava i le sa whasolo whapena. Ia e tōkua tōlua. O le tele o tapa lua sutala. Ia manu maloa i tātou telefoni, e lua tātou telefoni. Ia man tātou lua se lau tātou Australia. Ia o tātou back to school promotion, mana whanoro. Malo lava, ia, leo whaafonga mai leo, manu malo. Ia, amu ia oe, sao ne multalo, amu ia lava oe. Pau lava na me whai mātou multalo, na whamu ia lava vai ele qualify multalo e manu ia whapene ia le lava maua le maro le atinu. Ia, ta se aturu ta kwere masani multalo. Whaftaito rea fua, ia, o le ua whangasolo ai e te leo tātou whanau iloa. O le tūlanga mua le, o le download le tātou app le o le Maiti Tau. Maiti Tau, app le nā o te le ai ia vaenga. Ia, e mai se lalwa i teimine ito lea fua, le ala upai lockdown. Ia, o le tō tele o mamalo le atunu, ia whaonga ina leo tātou telefoni. E muse le internet na iai. O lo ia le mātou special le ua whangasolo teimine.
ia au ngā mō nei ainga, ai mese al tō te leo ainga. Ele mātou router le mpaina po le unit, ia le mo mamalo tātou ainga i le mpaia na whaonga ina a po whaonga ele internet, tātou te le iai. Maua fua le router. Pau le vaenga, se lauta la mpaina whaile mātou plan na ta o le maota, maota plan le na iai. Se lauta la a matai lau plan. Ia ai mauaile se laulua 5 kika pai. I mo lusu wanwa. Ia o te fiu whaongale. Ia le wanga le na. Ia o ngā fule na a whapea nei wa asia umalo a inga tu langalo e COVID. Ia whaia e tala noa i nito lo a inga lai. Ia uto atua ori. Po nawai po. Ia ele ia whaimita tala noa. No wa ale fo se tala no e fo te me viri telefon ya ma nei fo viri atu le fa nga ali ya tato apps ya ya titsa e fo no na vile toia mata mai e silsilat ya pio ta wa na ma na fa lo ma lo na ya la ta se tu tato Sky TV fa sta to le fo ya tato Sky TV pe o la capi ale me ta wa le wa tu li ta el telefoia nai auia na mata kuaile le super sulim ia foi ta longa voia le Six Nations a po ta longa ia Europa ta longa mata ina le falani mai ngelani le sa mata go foi le malo le tinu ia pio le wa tau fali tonu mai le awa engelan pio le takine ba ngata wo ta tu Sky TV ai me se la termine o lockdown to le fo mo ene le o le lockdown na le iai. E alu o ko i whai mea o ngā utanga. E a pe e fo ini su whi au. E a pe o le tā ua le tātou Sky TV. Wa o tā longa i ala ka pi se wane pa ko nganga le tunu. E le mau i tātou TV station. So i a mātat. Mo ene le. E a o le ngala nao Sky TV. A whai le te whanongo longo mai whako e fia maua se so soan. E a mana ia le fautua i lo wainga mana ia le whai o Sky TV. Te ana wata Sky TV, te wa umina na lockdown tātou. A le maua nei te mia le valu le lua le au. Ia, papipi e lau satelite. Ia, o nei mata ai lo le i fafu. Ia, i melo tupu, e me se fo taua le tula mai Rusia, ma koi, ma le ngā whaaloana. Ma nino le tu langa ne. Ia, vai o nei tuai whatau se TV o toina, o lomutua. Te wa... e moi foleata ia o mai te mama tina ia na e to sala mola ia le desi wal mena lana mai o le Vatuas TV ia ta se atu tato GPS mutaro Fatai telefon o le tato GPS o le ta se ale waenga a tupu mai lo fala vilavi mo ine nei ia alu ma fu faui te le waenga ia i le whaanga ina o tato GPS ia ai me ke fo e al fala velavele tu lai mai na fia ele so fua o malo le malo ia fa me se fo le tu ai nga fa no ia ai ma o pe an fa pe ese se ma tu test camera i to tono le loli ia o ai mo pai e le vaenga le na o na ma o ni fa mo ele me tono na fia ai ia por si mai fo le o fa ngā ai a fai fo sa le loli pe e fo se stu lango fa le tonu ona wa po ni ta ovi po ni si va e ma fai ana ona fa la wiloa ia ma tanke alarm vo le alert mai ai le officer o le loli wa sa po le loli fa le tonu ia o ai me se fo i sikila ia ai me se fo le maftanga ia ma te muli ma e mana yuso o tama ia wa fia ko yo no le fa la ele fa ngofi ele fa fia pe o mele tu po mai tavi ia e lo a tonu ai pe se ma ko anga na fi ai ia ole tasila le va ngo ta o ta tu ka ska po timine ia ko tele le fa ai na ta tu device to tele ani ti na vini mai na nafi ia o fia ko le na to si mai la to mo kam ole mo to ia me se amo a inga mata vale foi le I company ia I mai pe te ta vale le foi lockdown
ia ai po ai mai po loka uma ia ta vale kapa ele ko paka fu ta vale ia e mau ai foi la ia a tonu fo ia alwa lulu mana ia a fa pe fo la se fina ngalo le malo ma ia male malo fo e wa ele fianga minsta ia a fa pe tofu ta vale sa mo mal ta tu device Wala mingo yol ka wala fa mai ia ngale wa pe ai mai ai ngani ale pare ki e mau ai ko ya mo sang bola la ilu mo malanga pa lo mo sistem yo le te sa noa mai fitalai e tu sa foi tu langa tapo kala mi ala te mafofa e le tupu mena mo talo le matau sanga nei tu atupu le si matau sanga lu matu tu langa na yo wal mele te vai nei na tupu fa la vele ki avi mai ba pa na fa pe atu nu nei e ai we lava ke mo malo ya wala te tele fa pe nei ma wala fina le ona tupu mai fa la lave e tele na o mana insto ai ke ma malo si malo e lo le le ia le tangata le anga ma tangata na mafu en tupu fa la lave ia atonu e tupu wa o te lo te mine covid mai si me sa nei le te so wa te mine to lo e to tupu i tu atu ile tu atu le lua fe lua su ma le ono ia o le aso nai pinale e fai ele mana vale tele a mato nei i sini le wasifi mai mere mato pito nei i west o le alu ai mana va le te tele lava au se talia nei sini au se talia e fa penana se me de te tano ai mo meu camera ia mo talo le tano ai ma finale GPS o te le oftoa o te mina oftoa o ia le tamu fai ngatato malo ia le tase atu te fa manatu mai ale mele se in Galicia mele nga lo ko pu mali ko viki a ko pa okupe fa ina tana no tu langa le Paktai ole tato atu pa utupe ole tasile va nga mantu fo io le telefoni titista ina Samoa ia e mafaiona fa nga ina ole atu pa utupe ia ala va nga mua ia e mafaiona ka fai e le stara ia lau telefoni e lau telefoni le iai e fo istanga tau mo la fu mai le telefoni ia fatau al temile alu etala ia ma stara ai temile na ia wa temile na e la fu mai al ko tuanga ai mesia to telo le tulu le wa ia ta to telefoni ia ma nei fo le anga i lo e stara lau telefoni so ai til na io fa ngo fi ai e va bene fa le finale dal fi avelo IT voi le ma sa ni per la sene por passport so lau e mese na ele IT ina e restara iling ole no me le mal telefon ia la foto fa na ko mai fa le tu langa na e fa nga ta to mai titisal international.com le na ia le na e mun tu ia ile tele o fa la ulona i lunga matai ala ia le la fo ina mai o selen o la safari na mo mau atu sa matu o waile taia po tele el malo tu nun pa nga ina ta to wa fa la ulo ia o mai to la ela to tala ato ale si va ngol matu fo nga fa le lunga ia e mesela mo le mele le malo le tu ia vai a marquia le va ver tu ia mo faiena tala ia sele ni me se an sele ni ko ie tele ala po ia fa lo i tu ale paina tala ai ta tu sele ia o le to tele fo is fa lo o le fa nga ina e fa ngo fi fo mo tangat o le au mai o sele ni ai to tong ne la fa ta po tala fo le na o watu wa mala telefoni le o to tupe tu se la ele a mai tupi na fa pe fia la fa tau ia la fa tau i lu se la li masfu ia e tango ai lungo telefoni le ia tala ia la tupi ai tu so te tonga na o la fa tau tu sai tala mai la telefoni liste telefoni le fa lo e lu se la li masfu ia na mai la li siti e sa o malau tanga la isa ia malau pusa mo mai si va ia e tau se ta to le fo le ainga o le tūlanga le ngupo la le to le fo i le feo inga te mile nei ea wa tau mwhaitanga ta ua nei tō tele masona feo ai i pasi ma le alungai ai mawhai a whapea lai il whale o loa pa te inga ia te ta ua le ngoa le a feo anga sei o
o pe o fale alupo pa te o fale alupo I. a fa pe o le tanga tolo a inga le asa e te le tau malanga i le va i tava e te wa a pia covid e fa na la fosa o le telefoni ne ti sa e disi telefoni ti sa o lo a inga le sa va e ma fa ya la na nga i ia po me foi wa nga i mai sa lo pe na mai tala ina ta to fis ai so se tem a pio ta o va nga na se fe ai fe o le tasi le va nga ta ua mo le tato wa telefoni la tupe o le se tu nga lo ia to le fo a pelo que spa nei le ono le fies a le o tapu ia wala le lua ya u e ma fai ana fa nga i o te tupe e tu tong ye fa ta o le que spa por le tiki ia o tasi le va nga ta wa a fa pe nei la le matala i lo to wa ina ai le sa o tupe titi sa a pelo pa o le wa le lua le valu le lua le tala ina a wala a pa pela o pau ele a lua ila uli ia a o to ainga ia ainga e fa moi ia le onga umu ile tise ia se vale pa ko ale tu no hinga ta tu fa talia se fa to a ola ta ia le valu dite ia no hinga ta ko foi esta lo vole ia al tia o yengi me ai ko apa arme mo ai no hinga ile se me ai pa velen e o le mata ar ta ua le ka ko atupe vai ma ko ina la lu le atupe e ma fai ona na ele mita le mita o le cash to tonga ia le cash pa lo foi vili mai se one la pa pe la no i tua po si vai ngo pia te fa mo le se mai se tupe o pe foi ma to cash pa la ta ngo la te toni ia le wa ku la ku fa pe na lu fa tes yo nei vai o mai o le matala o tatu company ti sa awai o ai tin for pene ia e ta ua fa nga telefon ia e se fen vai nga na e foi na va cha o le telefoni le al wi mo tsaga telena ia te ta o ile ia tu pe fa fa ta o lo pa fa lo ia malo le te fitalai alo te mafo fa le atola au fina le o le to le o ma ia me su e do avese le tupe tu le ato le alofa ia va e se me tono le ato le alofa la famosina ta alofa mai sina ta se furta la pia me le te vai nei maska credinga lu ta la fa mo bode ia wa fai mo fi o ne me uma pang mo mule ta fata ta no mo talo ta to la va o ta o le sa covid wa mai la tu langa le e fa tanga ta to la va ya to mo tanga to mo covid ki so so ni vai pe Taia tole fo ia o e pulasta ni le la lono va wai o te ni o la e wa mai ta ia la le ale malo ia o ai si no fo la vota ia le na fo ia lo ia ve no pa ule va na o fa una o tanga tai fa yona anga va mo me ai fo ia mo ta mo tanga fo yona ia al to te le a malo le tu ia o le a wa mapu ia inga a verso le tu dai tu nei ta fa manatu ai le ia ele aso la stofile na ia pio le aso ko ile St Patrick ta ei io la vole la me mata io mai ia la ni ma tu fo io le sumo te fono ia o le tato titi sa io sumo te mi so kwai ia pio le mai ia la ia la ni ono le Saint nga St Patrick ia ese fo ia tu ainga va inu na va ia la stofi telefon tu telefon mo male tu ia man tu fa pe mai ai e talais o sa mole o le ai la ni o Pacific pe fa pe na ia tal ia o le pia ese fo le mana ia o le voi e tu langa na matawina ia tu tela male tu nu sa nga ia tu le lava ia fa ia fo ia nei vai fo ia fa ilo fo le ta o le aso fa to island ia la ngai fa pena ta to titisa ia malanga fa lo ia malo ia to neva no sis me to ta fa ta noanga ia na fa pena fo le na fa to fa mal mal tu no ma fa uma ma en fa tai o mana to wa to no isi o ta to ko kala me ne pia
ia malo lava ile pasoa i lau fionga tapau fasina lau fionga telefoa ia ma se tunga ai no pa ia le sa mani toa ia o le nganga fifia ma le nganga me o le mau le nia va noa o lava lu ti ai kuava le folanga su tatu tunu ia fa te i fo i fa ko ia manu fanga o no mai o le ngasa covid ia ai e fo te tunu ia ele ai o a foi o le langi wa afia ele o le aso ale nei o le awo mai o te loko yo o ta pena ma fa filo e a nga fu ile e to e fusa ai le to fa ma le mati ai tu langa lo ai wa mo ti no ai ta to ke le to alo le va a o le tua e ma wo pe su ta tu no u sa nga le mo ia e me se fu ta pena ia e mo malo ainga ia e mo le tu nga fa te tele pa ia su ta tu no ia Australia pa ia le o nga le tua ia me se fu ia pa ia se tatu tunu ia singa i tamam tina matua me se fu ia ainga me tapau pa le polu o tultoa me tulti se tatu tunu ia le lo i sui mo manu e me se lava ia ni so tatu tunu ia o le na malanga tu sa i le manuia wa ia tatu tangata ia o tatalo i le tua ia matu pa tunu pe le langia pa tutulia ma faifo manu ia e lua fionga i lau fionga tapau pasina e mese folsunga ia e le fionga tau sala ia mau pe au manatu e tau tuai malolong kueli ma malo le tunu ia le leu le vai osina ia manu i tele pulenga ma tatu kompania titisao mese seo tatu wa tunu o Samoa ia tatu talu pe le tua ia mantua lau tatu fafo ma lau tatu fale ia mese le o mai o le famai ia tatu tau se ia le e aso fou te tapa e lunga le ea ia mo nisi tātou pokalama e manu e tele lava whaiva mtiute ia mala asango tō tātou pokalama mala ngā whaaloana ia marol fetalai mutalo e leo whaafunga atu foi ia whapena foi e nei tu ia le tupu mai o le atunu whapena no fie e whalongolongo mai tātou pokalama e mai lamtanga se o mnei teimi ia mo le tufole nganga whaafitai lava i lau fitalenga mutalo i lau nganga e whaato anga lava na whai o tātou tātanoanga ia wā lava na malama lama o sio tātou atunu i mea anufa fo i watu ina mai tātou titi sao mo na mamalu le atunu ia le umana nganga fie mana nganga whaafitai fie lava le mamalu o le mauto sa movi inga le tua pia e whetalai mai tele tāleni ia whalongolongo atu fo i tūranga uma mea whapena ia ai mese lava lewa saut COVID-19 nai tātou ainga le whale vai maunga ia na nganga ia le lofa atu muntalo ia vai whalei oe whalei o tūlanga ia e lelei nei whamai o COVID e lelei e whalem nātu mawalunga ia whapenana o lofangia le atua ia le no whaaloa me se fole tausi tūlanga foi o ngafa maoi tono le tumaroma le nuu ia me se fole e kālesia ia mātou te whamanuia atu muntalo ia maua pēa o te oe toa fua i le atua tāleni le ngata au ngai tono titi sao ia me se foi isi o tātou nuu mara whanga mai tumaroro whapena e suafa matai ai ia e sidi le ngaruenga le atua e lava le nganga mawalunga ia tātou to e pōwhi lewa no e lewa i aso pēa o to le alofa mananga leo le atua le towola ia ma se soifua e le manatu mawalunga nei teimi ia ma tātou whātou ma le sunga ia inu tātou to e ia tui ova tātou wā e soifua ia muntalo soifua Te tono minuti ona tale o le itu la e valu isini Australia. Ma lo lava le ona sa ile malu o tatou au whanongolongo ma le tatou pokalame nei po. Ia o le tatou pokalame na male fionga fo i a mutalo, por fetala inga fo i a mutalo. Mori fo il fa malo ma le fa tai mo lato ma lava o lo lango ina tatou. Titi sal malosi e ala il tului leo pare ni ona ia inga i Samoa. Lua sfulta langa i lunga i le telefoni a titi sa. O lau tului o le paleni o nai ainga i Samoa. O lau fo ina lango mai tatou po kalami nei. Pe o nanga pati ai fitala inga i amutalo. Fa alawi loa fo ia. Fa manuianga e ono anga va ai tatou. Ia le atua fa taito wa lofa i se tatou malo o Samoa. Ina i ainga uoma pa anga. Ia fa malu fo i mo i latou ele o maua lava se laki. Ia fai mai a launga maro e le mua umani ba. Ia ai o le pese lea o le atai natu mo le fitanenga ia mutalo ma le ai ngali.
Ia e mes fo i lato uma o lo lango malosi tato pokalame i le titi sal malosi li liu mai ia o le tato so ta inga man tato tu stala ia le fionga le li pulo ko fa mo ia ata no te sa ia wa fo i tato telefon ia moli nei po Tonu minute wa te ainei le tu lai valu sini Australia. Le vi ingo le atua soifua na langi na le au fai pese e whakasa mai le pea pe o no tau sila sila ma mai mo mai ai pese pese haleluya o le la o laua nganga oe Yesu e no paola mai oiso ori ai yo ia o me pese ana taun pese ai whana o le atua nei i nei vai tau. Yo. Mai. O le te vai atu e leo pese mai ia tata noa le fai pese. Ma pese le fai pese le la fanga le fionga le te sa e por le fionga fai le tata noa te sa. Ia la te vai to vai kanutu ma so halo ne to ina ina o la to temina ma to fea ngai. Ia la me sunga la wa o la te vai to le pese mai ai. Ia la ke la ko puera fai pese la foi kami soro kama lo malonga short fo idea. Nei, New Zealand. New Zealand na business. Ia, fatalo famale wa dunga lenga tato to fe no. Talwai le wa mafuta mai la fionga ata no te sai no online. Ia nganga fa ano ata noa. Ia ma to fatalo fatuai. Ma lo lava so i fu manuia le nei fo iaso. Ia tatun fo i o tu neva fo i po ina ia te o to i Samoa. Ia ma lo le ono sa i nei iaso atoa.
Ia malo fo i le tau atai ata noa. talo fatu i fo i le fiongo fo i ato le fo le sunga ia mai. Ia me se fo i le pa ia mele maulungo o le tātou o tunu e le ngata o se tālia. Ai o so se tafa o le lalolangi le nei fo i tū la o le fiafi. E ua 2 minute wa te ai se fulu i Samoa nei. Ia whaatalo fatu ai fo i le pa ia mele maulungo o le tātou o tustusi. O le tātou kolame i le aso ma le aso. Ia vi ele loko le tua le utatu o ia mai le nei fo i tū la o le fiafi. Ia avela i o le wha mua ia teia. I le na pule wha soifua o mai ai luto soifua e o so mātou ola. Ia o tātou o ia mai ai. Ia le nei fo i asosa. Talo whaata noa. Tau whale tonu mai le whina le internet. Sa lupo wa ko wiki le internet. Sa lupo watu o whale mai whina le whale ko kāpungi. Koe kakala. A tal no ni mutalo mi le tal no muta. E tal no tu dia le fo tal no ya le ala pulo me. E tal no me lo ata no te sa. E de ya te sapia ni. Ma lo sa i la ufionga. Pa talo fatu fo i le nei vaenga o le fiafi wha malulu atu ia ua iesi na motu si o le tātou pesota inga ia peita ia whaftai o le utoe poesia ia le lei. Ia ae o le se whaatalofa atu le nā i le peia maulungo le tātou o tuna ui le nei tuna o le fiafi. Malo le soifua ia malo fo i le langi e mai le nei tuna o le sasapa ia. Ia e fo i le lofa o le tua, ia e ui lawa ni o lotu i mātou i le nei aso. Ona o le mātou sa wā ia. Ia sa lofo ale tangata ia o le mātou au lotu. Ia sa whai le sum, po le whai e le mātou lotu. Le lotu la tangata ia le whale e launga ma le whaifi au i o le lātou whale. Ia tūlanga le nātata ia le nei fo ia so whai ngofia so ta inga. Na maua loa le tala o le lockdown le a po i le whai mo le vai aso ia. Toe whai asi vitu na inga po i o le whai lau tusi. Ia mala upu e ata. Ia ona whapena lole ona whai le mātou sa minga i le nei aso. Ia i lunga o le upenga te whailangi. O le tūlanga tā ua la. Ai le maua le vanga po le rou sa whai le tonu le whasa. Mai mafu whau i le tua. E ia sina e se senga le titi. Awa o le whale. Ia e alu le sauninga e tūrunga arui. Tūrunga po le nei tā. Ia, onai mea nā leo lo mai tau ina to le hoa i le koi tūna o le pefi ma e nu. Ia e wila wailia. Ia whawhitai ai le lofa malang le leo le tātou matai sidi le langi. Ia e wila fo ina mai tau ina, ia o le lesa mai tau atu ia la o tsi la fia ina. Ia le tūlanga le ua ia ua o le lua i le wawea o na nafiana i le wawea o le anasa i le aso, wawea o le stona i le aso. Le na sa ua ia le whainumera le se lau, pe puru malatasi tangata o lo ua a fia nei i le whaimai o le COVID. E ao fia aila ma le sifuru lima vo i le sa whaanofo e sea mai i le malanga lea le New Zealand le na tau numai nei i le aso ono. I le aso ono mati. Ia tu atu iai la ma le vaenga fou le ua i nei. Ia pea ma le iwa sifuru ono tangata ua maua le COVID. Ia na maua ili le tātou whai numera na teimile nei. Ia o se lau se furu malatasi le numera na le ua iai le COVID. Ai iai al teletonu. E le mwhai ana le aruanga i lunga le numera lea. E le mwhai na le aru lunga le whai numera lea. Ona e mai tau wina i le fiafi nei. E a mai tau o tu fo i le tūlanga fo i le o whē o le mele sa ngā i elta mai ta i le na ulua i maua i le wha mai o le COVID.
ia te la na ia sia e le mesa ia sia ho le i le aso le na fia po ia e le ai me na sina na fia le aso le pe lo ia pela o le tu le na mo mai o le ufa ma ni mai se na wa fia le covid ia le sa ma wa sa ia le tau le ai le te na tu maftanga fa le o fa tu pa ia i o le university o Samoa ia o le la o maua le tau le telefou le covid a iai fo nisi fo i o tamaiti fo i sa iai na i le mafutanga le a onga tus pa ia o lo ta ua fo i o whano fo i sea fo i ona o le whale tonu ai pia o le wana nga i le maita i le ai le na nga i te maita i le i tai le a onga tus pa ia na i tai le university o Samoa ia le la ua mauai na i tamiti ai le whama i o le covid ia e ui la vaile ia le tūlanga hoi le ia tālo sia. Tasi le mai le mau i tasi tangata le mau mai o ila manu. Mai whai tu malo ia o lo masalo mia tangata mai i le whanma i le whai tu malo i whefo i safata. Ia mai i tangata hoi le li o le whanma i a fo i lo moenga. Whanma i whai tu malo i lo moenga. Ia le to tele a ia le wo ye o mai i no fanga pa no se i le a fo i u to tua a i le fal mai tele mo to tua le o to tele a la to ia o le lava se no fo pe ana sa no fo i le a fe lo tu se le o le ja pipi e le o tele se a no ye na ia i le tu langa le na i le fal mai mo to tua a wa i fo yo le si fo i mai le na luanga i tuai ia fo ia fo i lo manu ia ana to nu siaki o mau i le covid ia ana fa tali fa fo i le paina abi to tono le fa mai ia ono le tulanga fo i le matua va ia i le fa mai nai la lo manu le ia le faina abi wala fo i mai to tono le fa mai fa i tu malo na e lasa tau fia tu ia tau fitu nai fo ia le matanga ruenga ona o le ua ngā solo mai nei mai o le ia ngase i la tau ua pesi e le wha mai le la ua ngā solo mai nei fo i le ia ai o le lava le no fuanga fo i le ave anga ia tātou ngase ia wanga ia i lo tua fo i le inisi o whakari palo le ua ave inisi o ngase ia ai wha awanoa le ia tai le i le mai mo tua ia wala ngase ia o le covid langa la le ye o ano wanu fo ia wi le mai le i les farei le u le les farei ia o te luatu ia la la ke va ko ka vale curioso mai ngai security ia mai ia familia ko le kapungia a ko le mai fo le outpatient i mato tua ia ono lo fanga solo i le faingo o a yo suenga o tangata o i te o pamania e le fo i mo wel covid tulanga na le sa ia i le ale fale ma i lo no wing ia ele ma fai ona talia nisi ngase ho i le aside from le covid se fuluiva ele o fai ona talia i fale ma ia ono le tulanga le na o lo tau fa sa o le avanoa ia ele ngate ne o le pepesi tele o le fa ma i le nei ia o te langona o le sina tulanga ne le mawhai ai o na talia nisi tonu ia o le outpatient le tonu o le whai ma tele i moto tua. Ia pe o se tulanga le na le ia na i li poti fo i o le tulanga o le tato COVID. Ia le mea tonua le o ia i te mili nei. Se lau, se fulu, ia mai po ngase mai ana nafi. Na po nei le tai au. Ia o lo iai uporu, ia e to tasi ale ngase le o lo whamaunia mai o i tua sivi. E to tasi le ngase nga o lo o ia i le fo i le teimi le nei. Ia ai o le mea monia.
ia ea fo'i o le mea moni a ia o te langona e le mawhaiana le to te le tangata ho ile le wai i le mai tau atua ia i fo'i le le whaamtalanga sto mai ta ile ana na urua i maua i le kopiti i oile i le community e te le ame ho le sanga i le aso mantua le aso o le aso ngafua na ruai malolo i le aso lua aso lulu sau aso tofi ia fatoa maua ina ia lana o le ua maua i le koviti a matalon fa no fo sea ia alanga tele no fonga sa fe rua ia le tamaita ilea ia o le tamaita ilea ia fia finei lungo apio foldinga na sa mai aila na ele matolana fa fetai ia i frontliners fo ia ale firma ia ona o le lato ngā ruenga e fita ma whaingata ia o lo tau ma whaipe ia mai o lo anga ia tupea po ilea ina ia maua fo se toa ma se file mo lea ta mai tai it's very interesting ia te au ia le tala le ta mai tai lea very interesting ia te au le tala le ta mai tai lea whai mai whawhitai i le atua ua maua ia whawhitai i le atua maua ia wai matua le iloa po whea mea na pepesi mai ai ia le whaamai ia te ia a le mea manino o lea la ua iloa nei o le vana ta ape le whaamai tua ai a maua ai whawhitai ai ia i le atua ona o lea ua fo i ua maua ia e leima se manatu ia le a maua leima se manatu ia le a maua i le whaamai ia a o lea lava lai whea ia tangata ma le whaamai tua o lau os masolo mia le tamaitai le nga o le teimi tonu a lea na vevesi ai le vaalele lea na sau mai na i au stadi le so suli vo januari ma le vaalele lea na sau mai lea na sau mai fo i mai lea na sau mai New Zealand le vaalele lea na sau mai New Zealand lea le i mai a po lea so o te leilo po le aso ono e o mati aso ono mati le na sa wai le va le mai foi mai au seta mai New Zealand le foi na o lo fa no se ai le te mile ia la tu na malanga mai le va le na sa mai New Zealand ua fa ua te o mai tua ia le o malanga le na o mai le va le na sa mai au seta dia ai alo na manatu foi le pio na i fa alia o le teimi ale na le ua i loa ai pe i le wha le tonu le ua iai. E i le wha le tonu o le tana le tamaita i le anala na lu whanma i le so ngafua. Ia o le tūlanga fo i le o le lei langa wha alongo. E le o le lei ia ana wha alongo fo i le lona tino e le o maua le maros. E le o maua le maros. Ia peika i ane la. Ia o le lava la sa attend lava i mea sa mana o helu ia ili tu o Samoa. A le na ua tula i mai ele wha le tonu ia te ia na i tāli na tā ua fo i le tamaitai le. O se tamaitai fo le sa iei nei se ngā ruenga wha missionari. Sa iei nei se ngā ruenga wha missionari o le tamaitai pālangi mai Amerika. Sa iei nei se isa na ngā ruenga wha missionari. Ia ai o le ua o le teimi e toi fo ia fo i Amerika. Tu ula fo i lele wa le pa lele le o so tu le na ia i nei e wa e al wa ku nei la so fa lele. E al wa nga i fiti al wa o i Amerika. Le la va lele na le sa te pena ia na ia malanga. Ia pe te ia ne la wa mo lo ia le covid se pui. Ia o le mafai lo na ona wa lo fa no fo se isa mo nei. Adio sana fa mata ia mo poli foi na fa ftai ia ile ngata fo ia i le frontliners sa mo ia sa ave foi na fa ftai o sa ave vesia mo le apio folinga ia o le tele o tangata na fai tio le tama ai to tele fo tangata sa Talo whaatanoa.
fo ia o lea e whapea mai ia nisi fo tustusinga matou. Sa o le leisi teine na fo i ua whai le whasa i si teine ai whawhetai ua maua ai. Ia, e pe o tūlanga nā re sa ia i fo i lele o le sa tau mawhaia ia fo i lele e le ia ia sona manatu o le a maua i le COVID. O le fo ia manatua ia o le sefe pe ia o tangata uma o Samoa. A wale lawa i le o liki mai ai tua ia le fo i le whamai. A ua tei i na ua iei whanongona nā sa ia te i la sunga fua. Pita ia ne tele ata ta fia a wai iai. Ia loa tulo whaila lana suenga i le aso tofi ia e maua mai ei loa. Le ua wha le ton. Le ua wha le ton. Ai sa le iso na manatu e maua ia i le COVID. Ia lona winga hoi na lona manatu. Ia ele o sa o altara le wa pe ele iso. Komiti, se komiti o anga i tua i le community. Ele o iei se o le ua maua ia. Ua maua ia. Ia ele i wha pe hoi le na whailoa i manisi hoi le maua le COVID po se tūlanga wha pena. Ia pe o nai tala na umawhai una tū whātasia. Ia wa foi le tūlanga o le COVID le ua ia foi i Samoa nei. Lesi la mata upu te le ale pe fo ona la nga fo ele so fa ia le pule ile fine i tūlanga ho le na mato fa longo ume le saunanga le fionga le palemia fia mena o i mata fa ile fato a wingo ta upu le po le aso ile so tofi a mingo le mata upu le po le tofi o le a faile lockdown o le ile la sanga lua level 2 ia na ia le saunanga le afionga le tomate palemia ia a mata i le sululua i le po le sto nai ia ona level 3 lo po la sanga lona todo lona winga ia ele ai ma se me tala ele ai ma se leise fare o loa leise ma keki leise fare talavai le ai ma se pampensini te tala ia e pe te ia ele to ele i umia ai to sa fu le faninga o le wa to e tala ia faltalavai tala ia i supermarketi tala pampensini ile valu ile taia o le stona ile lua ile oli valu taia o le stona ia apunia lo le ile fo ile ta ile so sa to pe o nei a o taia o la ia le foi fa pe mai e to tala ile valu ta puni le lua ia male aso lua tala fo ile valu to ta puni le lua o le tele la o le tu fisilia te ngata le o iei o a nei mea fo ile e a fo ie e a fo i mai e level 3 a le uto e whaatanga whadu loa nei e te tala a ua umana tā pena umatangata i le asfareile lena te atu nei tā pena umana lei o le a whaile lockdown a mata mai ai le pōle stona i tau mai i le vaveao le asolulu le asolulu le vea sofo o nisi tūlanga nā hui le aise mautonu o le atunu oro i aile i le tūlanga e o mautonu le atunu o i le tūlanga lea ia atonu o le mata whaio ia nā le fionga tama tei palemia ma na kapeneta i le mata i tuina o tūlanga uma nei ai e pe o le mea na o le pole ai le teimi le nei ato le poa ma inu o ia o le tūlanga hoi le o le o pepesi tua le whaamai ia o le teimi nei le ise tui mo nai tamaiti fo ia e 5 a mai lalo ia e le o polenga na le o lo ia i le a fo i le teimi nei ia o le uke lo fo i le tau wha uma ia tui o i la tau ia mai le 5 tau sanga na i le sfutasi tau sanga 5 le sfutasi tau sanga ia ele mai a fo ia le vaenga le vaenga le sau mai i le se fulu valu ia i matutua e sau mai se fulu valu e o le ono se fulu po le fitu se fulu po le valu se fulu e la ho o te vai a ui ele a toa fi numero o le vaenga le na ia o te nufo hoi ma te mafu fau i te ia
o lea e whatamana le tātou atunu. I. Wai o te lang ana whaapea fo i le ua umana whaitu i ka i tua umo le vaenga le nā mātukua ia sefulu valuanga i lunga. Ua uma le vaenga le sefulu valuanga i sefutas ia ma le vaenga le o le lima. Le lima nga i lalo o ke langona e tau mawhanawhana. Au le teimile nei te lea le whae tono o iai. Ia mai o le whautuanga fo ina nā o lea o lo tau mawhai pe ave i tangata. Tau mawhai pe ave i tangata. Ia nofo le leile whale. Nofo le leile whale mo aso umaia. Regardless of o le whame tala whale o loa, tala pampinsin ia. Au le saunga le mu guarantee ala kou o le nofo le leile whale. Ai si tau mawhai fo ile sa ili po le ale tūlanga o iai. Ia le pepesi le ua o anga iai. Ia pe au le na whai atu. Vawe tele na o isa vai. Vawe tele na o itua. Sa fata. Vawe na o ia le pata. O ile unoe. Pe o tūlanga. Le o lo tilo iai. Ia le solo le whamai le o lo alue nei. Taimile nei o lo winga. Ia ele o sa tūlanga mauti noa la. Ia le saunga le mo. Ia o le tātou o tunu u le taimile nei. Ia aisa o longa e a tō le tōnu vai aso. O a fo ile a tō le tōnu vai aso. Ia whato a tau i loa ai. O a tau iei se saunga le mo. A tō le tōnu vai aso ai leise si new cases fo ile le tātou o tunu. Ai pe o tūlanga le nā o le popolenga tele ala le o lo iei le taimile nei. O le tūlanga fo ile le o le tele o a fo i no whanga nā sia le tamata i lena mua maua. Ia lena ua na ia i lo tua ia le whama i le nei a tona e whoa ma aenu. O te manatua lewa o man matata no mana le pule whapea fo i leftalanga ia mutalu. I le lau wa whaafunga le maru le tunu ia o le atuanga lea pia na e sau noa ia pina le atata noa tesa e langona le whanua noa. O te manatu ai o whaapea ia le tamaitai pare mia ma le mamalu le whainga mahalo. O se whataita inga na mea lea pia leo e whataita ia kakala ngei loka ngā ngei. Ia matolia foi lea foi sa pisa foi i mea i o whasalonga le au maru le mahalo. I le lewa le po ia a leo te manatu ta ita ia. O lea foi ala waka ngia mangei pe folina mai pese finga se whakaikainga. Ai le loa, o le mea mo i le mea watu. E le koe ingi whakaikainga pe ingi kuranga whapenga. Whai a wa kāpungia, a wai e le Sarkoviki. Kāpungi. Aua e lefre o kuwhina lea tanoa. E le au ngā maarili pe vevela. Pe maarili pe vevela. E le au ngā. Nungua, e le au ngā le loka ngai kula kakala. Kakala, loka, kakala. Pia lai whakaikai kai pei whinga leo. E nengi whakaikai ngā le kemingi a tanoa. O le mea mo i ane matupu. O le ko wiki leo o sa sau. Tanoa, ngā mō mai se li poki o le Ele yo masiri poki por melenga fa kansia for tato pokalame pe am na masino teatro. I le valeren la tune Australia la kwa la ku ya ele mo masiri poki wa fa fo la tune. Le ya siri po. Ya. O te la ngona fo ya talo fo le melia. Mana tu fo yo le tulanga le na tu fesidi mai il te telefono le komiti. Tu fesidi mai po ai. O ai e ngā mai ai le information po le whamatalanga lea na iai se tangata hoi lea na sau mai whafo sau anu sa oro le lato ainga. E le iai la se whamatalanga o mau mele mele o wau te langona hoi. Ana whaapea lai le fesili mai le teifono ia tea. O te pestui ngā le issue. Alango lea na wa pe o le fisili na ave i te telefono o le tūlanga fo i lea. Ea fo i o lea na wa ai ia le tangata i Australia. I tangata i mai Australia o a fo i o iei o fitau i le malai vadele. And within a couple of days, lua aso pe tasi le aso.
ai te ua vai mai o lea I nei le tangata le o le wei nei Samoa ia tūlo ai le I tua inga hoi lele e le va pe kasi le aso quarantine a fa no foi e fitu aso pe se fulu aso sufa aso pe lusu tasi aso quarantine a le vai mai o le u fe lo I le tangata le malona ai I Samoa nei ia o lai fa ma nia mea na lang o lai yata o mea na o le sigila le na fai ma ta umai la po ina fai mai o tala na ia le ma fai o na fai loanga ia fo ia sources o mea nei e le tulang ai o le fo i o le ngā ruena fa tu star ai a fika la ia a va pena va ai o ma va le pole na le la sa wai ale lua ai to vai mai o le o fe lo I malonga ai mo le e fai posa ku nei samo ia ona I lo e la me te le ale o tu e la me te le o tu e fo tangata ia no mai fa mai o mai fai po ponga ma tu langa fa pena ia ai fa mai ngo va ve o ku o le fisini la le sa ma sanya on tatou tala noa ua leva nei tua le whaama ua leva nei tua le whaama le tonu ala e anga I e le se whaamatalanga hoi lele I le whaamatalanga le tamaitai le ana le ua mau ai mai le asa tofi le na mau au mau I COVID le asa tofi a le tele tonu na ia e le e I lata I se tangata hoi le ai e ono pipisi mai ia te ia le COVID o se tangata na malanga mai whafo pe whape na I le ai le ua te iwa maua I le COVID sa mo nei pe o tūlanga umanga na I te tau o na toi manatu iei e te le ala le e le lapse le security o tātou ia tonu mai I lo wa manatu iei a whape le I loa e le afionga le te fono pe o le fesili le na awe o lona winga e la tangata I o lo whaanganga o lo wha o ia pe ona sa ufi e tangata I ufi e to tonu o malanga nei mai fa malanga nei mai fa a wala e mana tua fo I o le tele o teine le o ava noa I le te fono e le o ava noa le whaaton sini o e fo I o whamsinong e le wha pe o le ai malanga uma sau ia le ia I la tau na le to rua le na por komiti a mana o mia I sefe tātou lona winga e te tau ana alu sisi maurunga le komiti o le malai vale tilo le le I tangata whainga ruenga I le anga I te rea le tua inga le ana sau mai o e le ale tua inga ma le whamtalanga le ana whai mai o whai mai na ia te tau ia o lona winga la ia ua ia o ti o mawhau I le mawhitu una inga le nā ma le awhionga le te whono le NEOC o no le ufisi mai ia fo ia le te whono po ai ni ta utuin ia o la fo isa o la na fisili o la sa o le leila na fisili tūlanga le la a wa fa pe o atu nei la le vanga le sa whainga ruenga le msa se pa yes tala I o ile a fo ile te whono pe o se si fo komiti ia ele ia la nga ke de lo ala ia se me ai me ia e handle fa pe tua ai me e handle fa pe tua fu lo la to de loa o le na mai tangata ia sa mo ni mau to te le tangata mo ni mau ai na va ai ele te mai tai le I nei sa mo na va ai ele te mai tai I nei sa mo ai no foi fa pe o tu langa na foi lele to na fo o tatou to te pai tuai I mata upu fa pe nei e fōringa mai foi lele e fai ngofie ai re e le matua le fai ngofie la mo nei la e la o pe pesi nei tu community le fa ma ia o le tūlanga le nai e la popole tūlanga na le popole foi le e a foi e ta lofa I whana witi ta lofa I la tu e le fai tui tūlanga uma wha pēnā foi le
ia ai e a fo yo le e pe o tu langa na le la ia wai le no fa lo mo tu ia o e sa no fo tona fo il mata o pu le fa pe you know e tātou te o leo le au atu te mi fo le tātou te no fo ia man covid e e ta ilo ia ile na fa matalanga ta ilo ile na fa matalanga easier said you know than done ia wai fa vai tu lo ai nga wa to ni matanga te wa ma di wi le ne ya te le lo male fa la ve e o me tanto tu no ele na o fie le mele o le to se ai so i fu o le tu no ia ona oni manatu fa pene o le vana manatu fo te le tangata tala le tu no tala pe o no sila tala pe o but ya wai ele ia wai le fato a mata nei peto a tolu aso a le o tumu fan o le unga fatia ele fo ile facilities a tatou ia le vaenga le pe o nai tūlanga le nā lea a matuese manatu a lātou matuese manatu ne i whaapea i tātou o le sa sefe mai tātou ai lea a o nge le te me vevela i le whaamai nei o na ole o te popole a uia e pe o na iai le tamaita i lea na alu whan mai mua i le sunga fua e ke i alu le se me le solua a e o i le solulu i alu lo ele la me sa ta milo i le solulu ia o mai le asotofi le na alu lo e faile ia lana alu e faile langa fo i langa sueng ia uma fo uma to ya ko alu fo ila ia kai ia alu o le fa inga mentano ia we lo mentano se tum e tum ele le fa te tali te mili nei talo si ele ia si fia mai ai na talo si ele ia se ia malisi me o te mai fo ile sa fa o pas alua ko le pasi i fe fo i moto tua alu i kai le makeki o so le makeki alu kai i fe fo i le pasi o i le universite o Samoa ia uma to sa wa le pasi pe o tulanga na fo le ma fo fa ye vai le fe ngo fie te le pisi o fa ma i le te milene ia na wa o sto sa i o so ia o le mea fo le sa yei le onga le tu spa ia le na fai o le universite o le papangalanga yo te le lopo na le mau sa no fo ese ile le tamaita ile ia ma le ile ia pe bala lata pe le ai kuso le poku a kas awa le potu le sa fai ia le onga le ia le wa mau mai sia tau le mai se pi o le langa le na le tua fai te ngata ia le vaenga le nei ia o le matou ainga o fai ale tala no nofo le le fale ele ai ma se mea al bisis ale nofo male mata pua o le tu langa la ia talo sia ia vave na mau uma tangata awa a vave lo na mau uma tangata ia al fa na vela awa mentua ile graph le sa fai e a fo i o ele mau e alu i le potu e to se fulu tangata ia e mau uma tangata na se fulu ia ona ta apelole o tangata na se fulu just imagine ai o tu te to se fulu ia tangata e feilo ia ile na to se fulu longo inga wafe tangata ho ile e mauti noa e mama ia ola le afe na ave listo se fulu se fulu afe ia o tuna na pena ho le te no fo mai tau le ile tulanga pangatia la o ia ta to te no pe a faia ele ma faia ona fa ikitia le fa mai ile nei i lo wa mana tu to le fo ta lo sia ia ta pasina lo le fiongo to matai pal mia mal kapene e to e fa a wow ia le lockdown le level 3 lava there mo le se yo ile sa o le vai aso nei
se i toi fai pe toi mo mai ni tangata fo i le i le covid a wai o le tulanga ia a fa pe o le o le a vave no toi e ia onga o ngā ruenga ma tulanga fa pe na a matatu le so lulu o le vai aso nei pe a le toi fa a wo wina sa sanga tolu le covid o lona winga e mauti no ale te leo le fa le tonu la i ta to tunu ia o se manatu natu le fo pe na sound Mo ne nei, o le tūlanga lava ia lea, whina te whaai atua, i wa sao amasa salonga, e whina le peo nei ia tūlanga awale, vana masalo mia ne mea, ia e le fua mai ni mea ne lei i ni la auleanga, e fua mai le la, ia fua la aule lei, i fua mai fua le lei. Leo te vai atu nei, whina le iai, me leo te tupu mai te mi nei, se e te sau noa te noa, e whaso solo mo fua, a pasai me lau mafofau lau whanu no tele. Ia o tūlanga le nei, i le aia se tāpenanga leo te whinau atuai, po le le plan nei ei tātou te whanungu atuai, ia leo ua whai alau plan, o le plan atanoa, no nofo le tono le whale. No nofo le tono le whale. Lau whai alau plan. Ia, whai o i alau plan i lau ainga. O le plan na le mna mia le atino u temi nei. Nei a inga vai le tutu soma inga e tau mai ai o mato e alofa lava oi lau a inga ioi no nofo le fale la me le mai nina plan fai ngō fie e o mai e mai tau mai no nofo e tonu tō fale a le a latu ta vale le malo e tu fatu tō kanga leisa tu fatu tau mawhawhina e tau mawhai lava se ma mea ka le plan wal mele nei e le se mea o le tau whamatala wale no whai atu ia la le pole vatu ne va so le plan le moto sa movi ngo le tu le la tu fa tasi mai nei le fa mai e tri si na le nana manatu tu o i le tai lua se la wa fele te to ngi fa le fina la fa i pro ke kia a tu fa male tu malo menga ka plan o le fa te tari le tu no o le termina ni mena na de te sa no mai a te no a fa so lo ma fo fa pe kale mana malama po le ale ale sa fa punga fa pe nei tato wola fa tasi male ola fa tasi male Markovic yo o isoli na me wole I folo ka mai ave le fa le ka fa me ola Markovic wa manga o ai o ngo fa ka si Markovic e pe ai se fa e se fa ia wan menga lang fa mai mai e fa ave ia ka ka mai e sia ko ilonga moka langa le fi ola fa ka si Markovic o le mele nei a te noa, le tūlanga nei, loka, kakala, e le si whakai ka inga le mele whai o le mea moi, o le eo wa le wanga whaakali, leo kupu mai, o le mele nei te te noa ai, po le hana le kūlanga nei, se o ke minga ia te te noa, se o kari lo pe whawhenga, kanga whika koe ngā mene, pau ana mawhawhau, waka kaunga mai se mea, mga mia le fisosoangi, Baku le kan whakakai a mako nge Euskaria. E le inga kupu mai le melea, ka pungi, bai aku, o aku ka ngaka kalala ko kupe kongo a kiau, a mai le vinga le kai, se furu awhia le super tangata e tua mai, koe umawhi, koe aku whi, koe mai. Kusa, le awa mai e le malo, ai whakau ngu, wala mea ia le pele kakarongo iai, siaki. Ia o ka ako, ia langa ino le nei al ka ko malo o ka ko ai ngai dengi me fi ko kele ngai ai ngai dengi me e pungi ai kwa o finga le poku mo le poku o le ana ka ki fakai kan neva ia so po le ana se kala wa afa pe kasi la lo mang kasi o sa faka ma me ke la lo mai atata no ia so mai la so po la me la ko por vai so le o ka mai kai fu idea kusa o le ara wasa o kara le masinga finga o yama pisa wasa pa sui me o mata no wale noa po le ar ko na finga fai me le asa fa kari ai ia o le me ia ngai fai aku fai me le excuse ia ka ko fa kari kai a po le an me ku pu kai a tata no kai lo ia inu ia inu na me fisa ngome Penta te le loa po le ame na tupu tai au, po le ame nei. O le iwa suma leo no le na ta ua a tata noa, o fe mesa o le iwa suma leo, o le atu nuu po o tangata mai fafu. O le atu nuu, a po i langa suli maani vaenga le sa ye o mua. O i sole.
Ia o le numera na ia manatua la oe o le lea na le na le ute whai atu ai sa o le tamaitai lea na ia whaalongoina lava o na unga i le asungafua. Ia le asungafua la i le so tofi le ua maua i lo. Fa aso la tolu aso na le sa whea i solo ai. Ia a whaala o le whea i solo le tele no whanga nei, rongo winga. E to tele la tangata e awhia, ai mana tua. Ia le o i loe tangata pe o maua i le COVID. To tele a fo i whaftai ai tangata ia wanga i o sao ai i no whanga i e whai Yesu ena. No whanga o le tulanga popole le nao nai tangata. I no whanga i e sa iei, o no whanga i e vawe au na e mana tupo o wheme sa iei le aso tonu ale. O whea le mea na e iai pe na e lata i no whanga nei o no tāua. Pea no whai atu o te whaftai ale te mai ta ile na maua. Le ona ta uina uma ia mea uma sa anu iai. No whanga uma sa iei. Ia vawe i na sue uma no whanga nei e foi. Ma whaai loa i le atu no. Ia a whapea lawa te whaalonga atu o esa iei no whanga le alu e whaisau suenga. Alu e whaisau suenga po e maua o le COVID pe rea. E o tūlanga le nā le ua iei foi le ia le mo vai le vawe te le painu mea. Te noa te noa la whau e sau noa. Ai whape te alu se whalo loe nei a mātou nei te mina amata mai nei mea. Mo mera tāpenanga e te latu sengi lo swafa. Pe po e ia le mawhina e umana whaile e whina le taun po e leo kirfongi. A whaila e maua se si tono le whalo loa nā por supermarket nā nei au se tāria. E vili mai ai a te oe. O lea wa maua tangata, tau mai male tu la, mana teimina i tangata te tonu nā, ia tau mai e ke alu e whailo siaki. Mea ngā ka e ke alu e whailo siaki. O ngei lai a kako, e lesi me whapena, wa ana whape, whai se me whapena. Manua nā le saulawa te mai tai lea, kau, o ia ngai mo fuanga lea, o ko meki ngai loa leo, ka ngaka i sa iei whalele se e kenge lea, whai mai, ia, o ele se ia mai sawa avero siaki. Ia, an lea kako, pe fōne ngā mea anua lunga le loko whiki e whorka ngaka, ia pe fsoswangi pe lea. Whanonga kua le sio lai mai, e le aia masonga pa pori. Le vinga whamtalanga mo mea e liu e ko wha e kilo ngai ai a wala a ko kupu mai loa. Mangua ngā saula wale kenge lea ngā maua, whapea mai a au. O au sai o i whaloloa lea, o supermarket lea, o i whungare. Ngā saule i le keimi lea. Ia, bifo lava ngā supermarket ngā kua koe sua whaka ngaka i anga sengi e koe. O i langa iei, ia simi sionge o au mai ngoa i. Ia, o au no marakawa leo vili ai. O mai whaiko siaki. Ia, o le rei au ka ngaka nge wa ko ala ko uia admit that, tanoa. O le tūlanga le nā, ia o tino, ele ia masesi fo ele e whatamala i mea whape nei. Me fo nā e whawhetai ia fo ina malu o le atunu. Le nā tau te iloa le ke leo le risk le ua iei le tātou atunu. Wanga ia lātou i e whaia lātou siak. E whaia lātou o iei na ia mauti noa. O saunga le mū lātou, saunga le mū mō lātou a inga. Ia awai o le tūlanga le ua iei, te lea tūlanga wha le tonu le ua iei ia le tātou atunu. Talu na tūlai mai ia le mutau pule le aso. Tofi le na se mawai atu nei. Ia ai o le tatalo ana i le tua to le afoa. Ia lo fangia le tua le tūlanga le ua iei le tātou atunu. Tūlanga le ua iei le tātou atunu. Le onga i le whaingofia le mutau pule nei. Ai momole atu i fōre. Taima le whamalo i nai o tātou le ia lau frontliners. Ia li o mai tai fō mā. Ia o li i mata mai tai tausi mai. Ma leo. Tausi sōsua. Ia o leo i lātou umala.
Pe wa mai e te ke fongi ata no. O fo wa ko viki ke fongi ata noa. Ia si ake kua, o ia me si ake ko viki. O me nge ke fongi. Ia ale o mea kamaro. Talo fa ata noa. Ata e maua mai loa si fonga ata noa. Tuolo i ta telefolo fionga li. Oi, ia le le. Inga. Ia. E tūlanga le nā whai ai. E pe o le tūlanga le nā le ua mā nei ai le. I whia fwoi la manu sanga i atuale reo i le pōlea ia mā poe ma. A mata lo leo na ona whai le whaasino sinonga fwoi le o tangata ma me whai ma tūnanga uma whapena. Ia a lea tātou te iloa uma e le te lea tātou whalemai whai tū mā lo. E le saunga le mua fwoi pe a yesi tangata mai fwoi le ngase o le COVID. I le e mawhaina rua te ontoa i te tonu le whalemai. O ngai wā piapi, e le titi le space fwoi le. Lono winga e te tau anto e wha fwoi mai i le whale. Pe o tūlanga nā hoi le. O mea mana e te tau ana alu ia le planning. Le planning le na e tau o moto le fwa. O i ngā uma e te tau ana alu. Wa le sau whalongo a fwoi o le wā ona. Anau mai le wanga whai le TPP fwoi le. Ina ia whai ni whale ia te tele fo i lele i malai fo i o le e whai ni whale te tele fo i lele whanga solo ia tangata i le ngata ina whai o lātou su em ai po le hane mea lātou lei mai a le o ia whale ia ua umona o na tā pena masau nia mō le manu o le atunu ia wai pe o le tūkuranga na le ua vai i le te mili nei ia le ua whanga i o ia nai tangata ngase fo i te tonu o le whalemai o le tā oto. Ia awi tua i whaletani mālo. Ia e whaavanoa i whalemai fo i le. Tangata mama. Whaavanoa te tonu o le whalemai. Ia e matu e tangata e mau e le COVID. Ia o le anticipation na o le tūlanga le la. Le tūlanga pangatia o le au ia le fo i tātou. Ia le fo i tātou tunu o to le fo. Moi le ia tūlanga na iai, te le mawhawhaunga wau o mai, te le manato mai, nea ta whapea o tā pena mo le COVID-19, ia le laua whai mai ka penga ngar COVID-19, lewa kilo au tu le atunu, ia ana tai ai finalo tā penanga sa o lava ia, nau e sau noa tata noa, wa le vanga whai ngi whale whaapikoa o mea umalava a ka ngu mai loa, ia ele kua kele asio ka kua kungu, ia ale laua ho mat gaming ia ka ko makai ku pe ele pai lava le fe mai aso bale ia finale a spale falava au le va lama longo atu ia ka ku le longo ma se fa ia ai le fia fa longo ia le lau tato vai termine ia ta tato fatali da va o le iva su mo le ono le ia o le lato lava loto fiti funa mai lato ia ai fia la ma se lau la no foi tua mo le ope o luma ai me sala mania wala wo ma nei fai ngā pārota o le fast mo le HRPP ia na fa tali stanga te fa pi ho ke fast ke o ke le aru ki sak ni me angi ke wo mo ko wa ki le ai ke mi ngai o fa kasi ka un me sao ka un me mongi fa ma nama a wa e mo ko viki sai ko ko e ka wa mo ko viki ai se fai se fo a ta no o le ke le ke mi ngai o le ku fa kasi la pa kai e le kaunga mapu la pa kai ka mai kai pa le bia ko lai mai lungai fai ku me de a fai wa maua sau ku kongu ai e le fa ku sku sala ia ku ngui fa fu ka ku o le ainga e le asi fai ka ke mi ngai la ta no ka ki uma me uma a ver fa mo mor ko viki ia o se o lo fa ka lo fa me da ka va ai ki o la ngonga ia va ku ia au ngi ko ka mai sis o la ngonga le lo fa la ngonga la pa ka ia isi fa fiu fi ke mi ngai o le ala vai ku le la fodo manga le ala vai le mai aseli poki o mengai le o sa ko viki le lo po femenga mo amerikenge le ko viki pa mena e fo mengai e le fa pe o kenge le nga ke ava bor ko viki e ye kanga kanga mo me ko viki te no o le kanga e fia le kanga ka pe o kenge le o sa la ko viki nga mo mana kanga e le fa pe ke ya sa o le ko viki menunga langi sa wa pa u no kenge le e kanga mo ko viki e ri kanga mua ku ke ngai de pe ra tu langa na de wa pa ya fu ngai e la alu ka ku vai
ai la mo le vang sa na kur covid ya si ka ko vai aso dia ya por le apila ka va ku ya amrosan la ul pasal si me la ka ko va ai ki ada no en ka ko kala fo o yai Ia. Ia rea la amaku kako telefon ni fia e usi mai le whaafonga ia o nai tara nei umwhai un tu whaatasia. Awa foi le whaafonga fonga mai tātou tunu uile nei fia fi. Ua whaamaunia mai le o ato tangata Samoa mai nuu malana whanga ua maua i le COVID se fulu iwa i le se lau te fulu maltasi. Tasi le ngase ua whaamaunia i se vai ai se lau se fulu i lātou i polu nei e awhia ai ma le se fulu lima le ana malanga mai whareolo i le aso ono mati mai New Zealand e tasi ua li poti mai se vai i tukini ma se tamai kiti a onga sa awa iatu le vasenga lea sa ia i le Universite a Awa Samoa i vai vase ma le tasi mai le whanemai pai tu malo ma sa pata ai se lau su tasi i le no whanga whaapitoa i le mauta se ngata i ulum kua a taua mai e po le tangata lea po pia i fafo le whanama i te tono ona o le mahtia pitele o le whanama a tāli ai ia se ai mai tele i mato tua toi awe le ngase le i tua e whanofo e tasi ai malona ainga i le fale ma whanofo e se ai foi le tausi soifua lea na whaia le siaki o le ngase lea o whaia nei se poroka leo e wha sa ai o na toi whare atu se ta avale po nisi le whare mai i le manu o le asfori le fo i lava na tapuni ai fo i le whare mai whai tu malo i le ulumuenga ina ua maua fo i se tasi o te mai te tausi soifua ina ua mai a lana suenga mo le COVID viva o lea tausi soifua o se tasi o tangata e se furu maratasi leo no urua i poti atu i le aso freile i le afia finei lungo le api o polinga o lo avei le whaafetai o le tamaita i Amerika o le au le ta uolo na suafa e ngā lue wha missionare i Samoa nei ma o lea na maua mua muai le COVID se furu iwa i le atunu o lo avei la na whaafetai le to te le o tangata na whaaliro la tu langolango ina o ia mai le tele o whaitionga na lafo atu i a teia ina ua whaamaunia o ia a ua maua i le COVID se fulu maneiva. Peitai, na whaafetai a lea ta maita i le atua, ua avea le maua o ia i le COVID se fulu maneiva, ua salala ua i tua, ma ta watu i le malo ma ta ngata o le whaamai ua lewa na ta milo i tua i le atunu, ai le maua lawa pe whaamaunia ua iei seisi ua maua ai. Sa ave foi se whaafetai le ta maita i le uwhainga renga frontliners ala whalemai. Mo le te leo le lato ngā ruenga o lo whiangai mai lato a o lupuna wa ipea ma ngā lulue ma losi. O le ta maitai o lo whanofo se i le teminei ma na mafua o na alu e whailo na siaki a e le malanga toi fo i Amerika e a lato i fiti ma malanga sa o atu e loa i Amerika. Na ia ta uba foi e le i sau o ia ma o mai i le COVID se funu mareiva i Samoa. O le aso tofi na tenei na whaamawina ai lua ngase a Samoa mafua mai i seisi o le tunu na pesia mai whako atu o le nofuka o lo whanofo e se ai tangata e maua i le whaamai o le COVID se fuiva. Peita iane la i le aso atoa i le aso reile na whaamaunia i foi i le pesia o nisi o le uwhaingarwenga i le whaamai mo tōtua e iai fo mai e tō wha lua tausi soifua tōru ngase ma se tangata tausi mai o whaamaunia mai e foi nisi tangata o maua i le COVID ma ua ai nei i lunga ma ua ai nei lunga le numera ua fia lua i pasese o le ua i ngase e whaamaunia o maua o sta maitai o iei ni alma ai na ngai le whale mai ma sona siaki e mana mia e mawhai o na toe malanga i foi i atunu i whafo e whaalua o na asia e lea ta maitai le whale mai ma tōtua i le vai aso na te nei mua o le aso ngā fua sfulu whao mati lea na alua tuai mani aunga ma le aso tofi se fulu fitu o mati a e le i lava ma se masal salonga ua mua o ia i le COVID se fuiva.
o le aso mafua sfulu fao mati na ia mo ia si ai le whalemai ma tō tua po le lima i le whiawhi o le whamalili ma le whaasuati se i tulou ma whaia lana suenga mo lana whainga malanga o le aso lua e le iaru i se mea e sa nofo i le whane o le aso lulu se fulu o no mati sa ia si ai le ofisa o le Fiji Airways i Plaza o le whane o no o le CCK o le Maketi ia ma le whanetusi ma se sauninga o ngā tuspa ia o le taia o le stofi sulfitu na nga ia iloa le whanemai mo lana suenga mo lana malanga i whafo i le asforeile sulwalu o mati ta whai lana suenga ma whaatali ai le whanemai mo le lua i tūla mo se whaai unga o le suenga petai sa ia ua le whanemai ma sia nisi o no whanga ai le i tō taliu i le whanemai e au mai ia le whaai unga o lana suenga sa malangatu mai le whanemai le Maketi o nā lui dele universite i le papa i ngala ngala mo se masenga o ngā tuspa ia ma sa iei whaatasi ma ni tama ma teine a onga e tusa o le sepulu ma le lima na uma le anu le whale engo le McDonald's ma sana wo mo le i tūla mai e leo na ia to e fo iei lea i le whanemai e tusa o le wha i le whiawhi lea na wha mao nia i loa ua maua i le COVID. Anu, e wana mota telefoni ko vikere mota to telefon. E on sai mele maru le tino. Le la e te uma to rewind to ai ale. Well foi a uma no uso fa penala va. To le forma le atata nordesa e fa penala de spite mi vai mat covid e ta fu ngai mus kofe po sin dai puti le la uma tato proclame atata no. Aunga tuspa ia le Universite o Samoa. Ma o lea ua whanofo e se uma lo lato a inga i lo lato. Ia o le whaingana le e temi nei, kakala, kapum, kakala, kapum. Kalepe, selu ma kalepe, selu Le kalepe, ma le e whai mai e kapungi le po, a na markai o le varu kakala, a pena foi whainga me tato telefon temi nei, whai ia motu, malolo, a te tanoa. Ia, ia te whauina tu tātou tala. Nga whaani e fōi se tasi o ta mā o lona whawhine fōi sa iai i le aonga tuspa ia ma ua ma fōi o na whaia suenga le lātou ainga ma e le o wha mao nia o maua se isi o i lātou i le COVID ma e wha asu wha anō fōi se ai i lātou e iei fōi i a se li i talavou ta iei fōi le aonga tuspa ia ma iai ia te ia i marwai e le lātou ainga sa alu i le whanamai ma ua tau fia nei o ia. O le Australia atua lava sa tāpunia atua i le whalemai e o i le tū mo ngase ngase tau sa wani e le mawhai o na te liaina ia so o se tasi o i nei sa moe le la sanga lo na toru po o le mumu o le wha aso e wha muta i le asfuru lua i le waweao o le aso lua se furu male lua o mati o le lanu mumu o tāpunia atua ia le mumu. O i fo isa swinga i le poro inga o le sa atua o le tunu le ana wha marui le pō le aso tona i se i vanga na ai le sa nanapi sa i le aso sa tatala ia whale o loa pampensini tale talawai ona toe foi lea wha pena i le aso mafua ma le aso lua i le nau ta inga o le malo e wha te lama ona wha awau o nanga mana umia ma tāra whiangai iei nisi o le au whaipisi nisi na whaasea. Ona o le reitiki o le teimi na longo i nai la tau i le wawao peitai. A sao noa le kamaitai pārapia fia mena o me pataafa o le moua lava lea o le whaukuanga me le komiti o whaalawe lava e whaapusei. A mataloa ana whaasala longa whaalau o tele. O le tau le whai le wauni na nafi na tu uai sta mo nei mo se whainga malanga le whaalele o le e New Zealand. Mo Aukilani e awina tukai o le ua whaamamalu e ui lava atu a matatu ia le vaenga lea o le tau le whai le uli ana nafi le asotona i lea
tua ai le Samoa I Samoa nei e se whainga malanga I le waalele o le New Zealand mo o Kilani o lea whaamamalu o lea ua whaamamaluina ia le lokaina I lalo o tua oi o Samoa lea la amata whaamamalu mai I le sefulu ma le lua I le tūlua o pō mao I le aso tonai ma le aso sā o Samoa na amataina o Samoa na amataina I le tūlua o pō mao le aso reile na tea ia le lasanga lona lua o ana pavao ina ua whaamaonia I le fiafi o le aso toki Samoa nei ua whaamaonia o stangata ua maua I le COVID-19 mai tua I le atunoo o le tūlua o pō mao I le aso tonai na mei ai loa I lunga le lasanga numere tonu sa to tele na le mautonu ina usi tia le numere tonu e sa o le COVID-19 ona sa whaasara lo mai le tamai tai pārmia fia me na au I mutaafa pe tapo ni whai malanga inga o waalele I le aruatu ma le toi mai pe tai o lea o toi I o ina pe whaatau ina o lea whai ngā malanga I le aso ana nafi e se whaalonga mai le pārmia ma le kātaneta o le whaawina I pēa o le malanga ana nafi o na ua mahe a uma tāpenanga tangata sa tu e o atu mō ngā ruenga whaawai keimi New Zealand ai me se ua uma na whaamau ni a wanoa e malanga tuai ma ua mahe ai fōi o na tongi na pāsese ma ua mahe ai fōi o na whaia uma o la tui o le ala lea ua whaatau nuai ia lea whai ngā malanga ua lewa o na fuafua ai me se o I lātou e o atu mō si I ngā ngase ina ua whaamau ni a le fuafuanga sa ngā ioi loa le matanga ruenga o pisinisi ma leipa Samoa e wheso kai umatangata o lea whi ngā malanga o toi whaatau ina ia lea fo I whai ngā malanga I se whaalinga ma le matanga ruenga o ro o pātunu ina mai pātese o iai I le malai waalele I le sifurua I le o ule na nafi ma malanga e se atuai le waalele I le wha I le afi ua whamane mai le malo le whiwhiti ei nai lea o le fionga ia sa o le tiki mai wa peitha ma ai e ma pule fōu le matanga ruenga tupe a Samoa e sui ai ia le sunga ia Oscar mali lenga oi o le fionga sa o le tiki sa whai ngā ruenga mō le matanga ruenga mai le tausanga e afi o se lau I vanua I lua afi mleiva ma ngā ia I e whai ngā ruenga I whale tupe o le larolangi I le fo I lawa whaasarolongo o whaapao nia mai ai fōi ia le susunga he seti sione wa ai e a wea matamai tai punsili le company insure Samoa the Samoa Life Assurance Corporation o he seti wa tolu sa kuto sanga o lana au o nanga mo le malo Samoa mua I le ofisa o le pule ma le sua tu se sili so o ai ma le ofisa o le vai o lo ia umina le whailonga o le BA I ngā ruenga wha sua tu si o toe whaafouina nei fo'i e le konkarate le fionga ia tele ai Dr. Lalotoa mui talo se montafa o le tamai kai pule o le ofisa o le toi fuata ino o tula pono a Samoa le Samoa Loa Reef Commission o le whaadua ai lea o ana konkarate I le tulanga o le pule siri o tele ai na te uia le whailonga o le PhD I le tula pono o le master I tula pono LLB ma le LLM sa ongo ia I kanaka ma Australia mai le lua fisfulono I le lua se pito o toi fifi ai fo I le fionga ia fili shem leo I le li pule sili mo le matanga ruenga le pandemia ma le kapeneta o le fionga fili o le fo I mate telefono o le komiti o wha lave se I pole NEOC tana wha I ua wha alia le matanga ruenga o le leo fa le pui o loo whaauina pēr I le teminei sana sua suenga I le mafua hanga o le maliu o se rita le vou pe tusa o le lua se fultau sanga le mutua na maua ua maliu I se pāpovi ngā upane o le fioanga o malie I le vai aso na tenei na whaamani mai le fionga I le sui komisina o le leo susunga aua paulonga I tino Filipo o loo tau mawhai pēr e whaamau mai le maliwai o rea te vou ai o loo iai ia se māsau salonga I le maliwai o le atii. Whaatia e nisi o le fionga, na maua le tika o le a lii
i kalane o so o ngā la au lo ta tia ai i le whakomi mai le o i loa pe ule lawa ia i lo na ola si anu fo i le fiafi pe o se soli tu la pono na mafu ai lo na maniu le fo i li e nofu i mani e pitai e alua tu leisi pito no ua mani e ngoa o vai loa mai te wina o le nga ni e to anga lawa i le ati na ino lo na inga mai masani fo i lava o na ai o a wai i ka longa o le lakapi mo le a lo no o lo fa te fo i si tau tonga fa pitoa e tau sa ili ai le mafu anga o lo na maliu mai e tata na o tu fa te sia mo le nei fo i tu la o le fiafi fa fitai le fa fonga o mai le fo Ia, malo lava le tautua atunu, neu whaafonga le atunu, nei tala wa omo tāpena ina, e wile mana saul COVID i Samoa, e leo malo lo lava tātu tustala, e me se futu langa sa whapena na sida fia fo i ma muli mawina le tātu pokalame, sa le maua lava malo si a tāta noa, e tu sa fo i matu langa sa a whaina e fuilo na tulau, no na tua, ia lea na wharonongo atu, tāpena lava tātu tala, ia wafoto whaafonga, me la le atanoa, ia mo mana po misi tole foa i le mamanu le tunu fatanu uma na watu langa pe ona iai tato tala na e le manatu a tatanoa o leo faso solo mai le vai le wati 10 minuto te ele tu las fuma tasi i Samoa ia watu neva foli po nai lo mota nei le manatu maulunga leo tole foa e fai mafonga tau mole lau whaafonga me se tato pokalame nei so se i tua ne lau langi mwhaina tato mafutai ma moli atu whaftai te le lava ia mo miti lei atanoa ia miti lei awa te miti ko viki ia miti lei awa lava ia tu langa o leo mato falo no ua fai lava low plan ia no nofo fi le mo falo ia tonu falo mo mai tai pale mia ia fai mase plan mo la so tai au ia o le tala na ia fa manuia lava le tu te me torta to mafanga ia so fua ia tanoa me nei te me te fato fa me pa anga tatu pokalame ia tatu to mai la ia le pe no fai atu Ia, whaftai lewa to le fo a o le i whawina atu fo i se mana tu fo i me se o nanga le nei tu la o le fiafi ia mori atu le whamalo fo i le sunga atu le epa whaolo toi ma o ia Catherine ia o le company le Native Events Harwich i vai tele ma sa le ufi le sala le complex e te maua ia le vaanga le numero le telefoni lua wha walu fitu wha o le fitu o no walu o walu wha o le emaili faolotoi@gmail.com ia mo i la ua ona le pisinisi o le sunga ia tu le epa faolotoi ia ma le fantua ia Catherine o aunaga ia o ie o nufoa o laulau maufi te unga uma mo faaipoipoga cool room of freezers or rubbish bins skip bins or the trailer for hire office furniture for hire o au nanga le nai le fo tu la fiafi mai le Native Events and Harwich e te wala au mai la wai numero la pi ona tu ina tu ia ona tala noa le i le sung fo ia tu le epa ia portu ia Catherine ia mo tu nanga o malawa so to fa la vela o fia fa tau no i sa nei ia ai fa tai la tu le fo le tu la o le fiafi ia mi si fo mai el tato por kalame ia malo fo ile ona sa ia te ulu mai o mal sunga ia mai ai o le awhai tātou tātou toe whailoa ia i le tae au le aso lua mo le tātou polklame ia o le maleifua mai sa moa ma Ausitania. Ai mo le nei tū la o le whiawhi ia manuia lava ia le nei pō e le ngata ia te utou ia e whapea fo i le whaafonga mai a le mamalu fo i o mātua ia ai mese o le lo le tātou tunu i Ausitania ia whapena ai ma so se tafo le nei le rangi ma sa mo nei ia e whaaftei tele lava ma le au tusi ia whaaftei fo le awe mai le tātou por kalame le nei whiawhi ma o se malolonga le lei i pō ma le while mo ia ma le ala ia i fo i o le tātou tino i whiau mga ruenga ia ma onga o le nei vai aso fo o tātou iai ia se i tātou toi whilo i fo i le tāi au le aso lua ai whaasoi fuia to le foa ma lau sunga e nuu a mesi fo i le sunga e mai ma le tātou o tunu o ilo nao te lenga ai whaasoi fui. Soi fua ia a tatano tesa. Te foa, ia anoi, foi fa tai toi foi to tusi ia ona fa mai foi leo tapo. Io e. Fa mai ai foi leo le tapo kalame ia ai le fa mai e po kalame ia e fa
Toi whamana. Toi whamana atu ia tātou solo mo le tātou e seta. Ia tau ria fo e ore. Mai aso muri a sa muri o le masina nei. Whaangata e tātou solo ia. Iesu la pere. Vai ile whapea fo inga angangi i solo fo ia ngi kamama ngi keie wa leva nga saule. Ele ia mo se koe fia solo ngal popore ko viki. Ia. Ia ele le tole foa ia matule ava noe. Te pato e fo to tusi ia ona. Pai we fo ile tato mafta. No te meta po lalo mai pa mal mole na. Io. Ina ne moli. Pe ara o malma. Ia per mena le vala mai tatu insinia. Ia le o le tunanga maulunga le fina le tatu atunu. Ia tatu tapo ia si o tatu atunu pele sa mo le fa malua tu foi. Po a foi ni la fonga po ni manatu foi ia le ai o tau mai lava o le mea manino le mata vai o me le tatu o le fa manino ia tatu fia. To tele le matu senga le sa ia sa fa penana faiti o le ta vai atu ia le aua mai o mai tonu tanu no fatasi. Ia le foi o te va ai tu foi nisi se foi sa fa peta ita ia. E ina le suile le wa aven valua. Ia a te wa mo ku le spoka lame. So le al motare manuia lava. Ia na wa lo suina. Ia te di esera wa lofa ia. Ia e fa penata to e le fa pe atu foi le moto sa moving le tua tatano ti spoka lame. Ia e to atu to fa mai o le vaenga le ai mai va e le fa pena fa ingal talonga. Yo e ato le alo ia na mato maftanga pe atu foi fa longo atu ina I tala le le oro fa pena na mai e si poka lame. Ai to atu fa manatu mentala fa pena ia la ngona al fa no atu le fo ia a termine la vastato peselea ia na to e fa umatule tato poklame.
Te ua te ai nei le i tū la e iwa I sini au se tādia. Mo li fo I whaafitai te le mafuta mai o le mamarua le atunu o tātou pokalame. Ia ai le whai wina tātou pokalame ua ne I ngalo le tātou tauwanga a solo mo le e seta o le whai unga le masina nei la samuri muri whaangatai fo I tātou tauwanga a solo. Ia o le autu o le solo Yesu la upele mo I lātou o le futua maua mai tātou tauwanga a solo lea. Vai ele whapianga o solo I kama makenge va vein ko kusi lalo ma fai e ko ma faufaunga ni ia e fai whale I foto ma faufaunga le li ia Yesu ka ko pele ia tato tauwanga tole fo. Lo ke makai aku ia o fodinga le whai ngoro whamakala a lo ke mawhawhau whainga le pese whinga le Yesu o le mine mo ni kamai ka ilo tradition. A sarori kari whai mai Yesu la pele la pele o Yesu e ia pio pesenga ia e uni var solo ke fa ia pese ia batia le ava no telefone te fa ai foi to autostusi ia ona fai wina foi le tato pokalame pe na masaniai ia ma lo lava tato pesenga ia le wa te manatu lo tele to fa mai a telefone mai no ia lali Ola le tele foi les fam talanga le wo tele fato fam tato senga le nganga na ya ala tu am ta ya ka ngole fai ka ko mengi ya le fa pena ko mengi bista to vaenga ya na plese o molen fai mai o ia le sa valo ia le fa mai o le va la fona tu ia le fo no moana ya tasina a le mos price tanga ta wa saula na maro anga ma anu yo le ai na o tato solo yo le fo wa ia I tātou lango tātou solo, le tūlanga lua mai tūlanga tolu. Ia, to e lava o le tūlanga mua le hele le wa ia tātou sponsor mo tūlanga mua lua ma le tolu. Ia, man tua foi ia o tūlanga mua lua se lautala Australia. Lua tasi se lautala Australia. Whapena foi man tūtolu e tasi se lautala Australia. Le ala wa ia tātou lango malosi po le sponsor. Mo le tūlanga lua, ma le tūlanga tolu. Ia, ai le se price tangata palo ia, mo, ia le lei, ia e wa se temi, whone moana, ia lewa wha ea lunga, ia le amuni mawhoi le whiunga professor ia afualo, ia tūlanga sa o lava umaso solonga, o lewa na se e COVID sa moa, o lewa na e yuli e toa tele o isi fui COVID, tātou whatatalia, le plan o tātou malo, ia le se plan tātou malo, ia le la lau te vea sole ia, la pule tātou plan, ia citazione, ia alo tele atu te maa mātua tātou mawhtanga I lawa haat, ia te maa mātua ia pitone, ia vese fo ia whonga vaia ma whawai lili, ia lato uma lava pia na le maua tele lato swafa, ia e lato vasenga vai luanga se pule, whaftai tele lava miti Edward, manuia le po, asma le whalava au, tina taiana, ia manuia le po, ma lo lava le on sai, umi I tula tātou mafuta, ia whapea fo ia tō nina, lea whātas mai foi epi, emba, tōle pai ali, whaptai lewa tōle pai, tai lewa na nganga, whaptai lewa fia lewa uvai atu tātou whira nei pō, ia, manue fore pō I rawa whionga. Ia, pile sa uma no whai atu, le se price, o leo te doa, sa manatu e mosika price I me tāwai lua, I watasi New Zealand tu, ia tia lesi, ia lea whaina, ia tō nise nona, mani ia whina ngalo, ia leo tau nuu mea na polo inga mai lea tu, e tasi lewa lo anga, ia tatu whatatali pe o le alme tupu mai, a lofa me tō nise, lei tele o tō nise, whaftai lava, la karona, malo lava uso, whatasi mai, ia whapea fo ia, baby fraitem, ia, mea nā whai mai I papastui, mea nā e loa I tō wha papastui, ia wa misi lava, e wale pore, la lava e leo tu wa, leo tu wale tātou atunu, ia e iare temi e tawhalfina ngalo ni tamai tai palimia, ia, palau ia sa o ato ina, e lato whaisfufuanga na COVID le la, o pepesi sa moa, ia tauwa vai, malo lava tina, whina ia le matawhasenga nahi na u, nisi fo ia trees, ia matawhasenga masani lau lilo fotua manu, ia whapena fo I whamalua ii, misi nai no mātua vito lia sangato, whaftai tele lava lewa tātua pese nai mana mai iai, ia tātou solo le whamai ai na u, ia ua manatu whatawa, e mana o Yesu I se solo, Ai fu fio to vaenga man mato vaenga na man malor sor. Oi, e fia va kuskusa mai ko solo ma ko solo. E ve ma ko solo. Ile makile aku le solo le rifa ola. Mo ke aku le solo le tu mamana.
Ia le whaftai ai nuu mo lo wanoa. Mo le atu fo i whaatai tele lava i le mātou au tustusi i lunga o apio fōlinga. Tai lava le tustusi whaaloalo mai. Ia whamalulua tu fo i ni e ua le tau tamali. I fo i ala tustusi ala le tau whaitau. Ia e loa lava le la au ia i ona fua. Lo te rea tu bui Niko na wofo ia foi moli pala ia mahalo lava. Whaftai lava i te lua leanga lei. Ia pina foi leanga lei le tātou maftanga. Ia, lele, ia, whaatai fo i le autostusi i apia fōlinga, whamanuia te lele atua mo o tau umai whainga malolonga nei pō. Ia whapia fo i le mamano le atunu o olo o mafuta mai, manuia whasausaunga whainga malolonga nei pō, tātou toi wheiloa i le aso lua i tātou maleifua mai, pe apure alofa le atua e moli ati eilo so i fua maso mātou wola, manuia la sanga o nei pō, ma le aso atai au. Ia awhai fo wasala se upu mai le maut Samoa vi ingo le atua. Ia e wha moe moe pea i lau tō whawha atupu, ma tō whawha le atua, ma ngā roa ile o nanga nei, e tātou toi wheiloa, e tātou polkarami o le maleifua mai Samoa, ma Australia, ai wha soifua ia Samoa, lo watunu pele, mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini Australia. Yo, koe aso ngai momoa.